Si whakamātako fie tolu maanave misi loki sua ma le pese le nā e te pālota ia avo ai e te pati ia. Awalanga ele se o aka ia o aso whapenge o le aka ko saungi iai. Iyo o ata i o aso nei o pālota mwhainga e kisi. E te pālota pe e te e kisi ia avo. Ia ai e te ai ma e inu ma e leo tele ma e paki. Tira fia de kama mako kuara mene. Ia fa malo le folau fa malo le pale. Fa ta lofa Samoa ile atunu u e pele le loto, pele le nganga, pele le fatu ma le mafufa. Ama yo tole nei fia fi ina wa to se furu le ono minute ona tale o le itu la tolu. Ya wa fo ile tatou programme pe ona fa ilo atu ile aso da nafi ua faiva eselo pepe o tatou va ve ia. Ona e faingata. Ya to tele ni si o tatou sui fa olioli o le fainga palota. Lea o le alo atu ai si o tatou waturu o le fa tala noina. Ilungo le tatou programme. I le nei vaenga foi o le afi o le mea lea. Ia wa vave amatai sia tatou wa porokalame. Ia wa foi lau whaafonga maua ina ia o ngatasi le futia ma le umele. Iyo ia wa foi le taimi ia mapanga noa le lei. Wa koe o ngei makai hau. Ia e mana tua mai. Ia o tae au e tau alunga i le tatou special porokalame ma le fionga di teitai. Songa le lauli le mali e toa i le aso tae au. Ia ai o ai lava sui ia o le maua mai ni o lātou wa vanoa i lungo le dei fiafi. Ia o i lātou la ia o toe tangata laki ia o le lātou whaalau i loa. Ia e whaamalu lua tu fo inisi o sui a wa tau toe nau mai. Ia ai ua tuai. Mana tua mai fo i leanga o le sātou whengai ma le tātou roadshow. Ia, e le mawhai fo ila o na mai a umale lima sifuru ma le tasi ilunga e mese lava o le nei vai aso. Ia, o le aso fo ile nei o le ua vave amata le tatou porkalame e sa le tatau ma e le masania i ona vave amata se i vanga na fo i o ni suinga pe i o le malanga i Amerika. Matulanga whapena. Ia, ai o le ua whaia lava i le nei taimi. Ona o le tūlanga mo o mia ma le nau fo i. Ia, awale tau mawhai atu le whai ngā palota e whaalau i loa nisi o vae ngā tāua. Ia awalo tau si la fia o ele la e saungi ke e kisi. Me le whaatalo whatuai mo wholo whatuai. Ia i le pa ia maa walungo si o tātou waturu. Mai lava i o na maunga te tele se i o i se whatoa whanau ana neia. Whaatalo whatu. Ia ma le nganga i tumu i le whaaloalo. Ia mai se foi ia le pai sina o ngā rua ngā le tua ia ko ke sila mai o mai le taimine nei wa pisi ele ngata o le pisi o le tatou o le telefoni a upatu langa le tatou mitia fu foi lea e to vi foi ngata tatou mitia fu le fa mole a ele le fa te o le stand by le tatou fa tele nga mo tau on la ufa stand by mai le tatou sui mo ai o te manatu le nga e so o le fau ma sau lunga ka ko ia ai le ia le va to le tatu fa sisi langa le mitiafu te ia vi foi lunga fa mo misa fa o le aso tae au langa le tiro vai to i mari tatu mitiafu lo mitiafu le fast yoi o le aso tae au mai le iva ile tae au anga i le kar se furu ma le lua i le valua po tae au o le maua i le mitiafu le nei ia mari mitiafu o le fast evan ka ngo fika ko team update mai ka ko informations kai e mau fa ta wina le so dial ia i nei le tatou officer le loso mo le valu Lambi Drive e fo marka ko ia ana na vatu lunga fa pena so mo tatou uma la vala le na mo le media fu ma tua pisi ele nei aso ia fa malia tu fio mai matala mai au dial il tatou officer ole amatua lava le tatou sapalai o tofo ia le wa uma already prepaid
nga o lo saua kai au ka o mai lo suafa ko fa kasi mar suafa le i melea ka ko ia lo kai au fa mori ia fa te atu tatu fa sisilanga le na ai le fa awa wina tatu fa talwanga so le so ta au ta ua ia romiki a fulea I karu mo i Samoa ioi po o foi le te nei e tele malanga I Samoa la e I awa matua le se fisilingia le foi la e fa fonga I fa to fa la inga sui o le a fifio mai ia e fa tupu tele nai le loto tele ia me se foi o le fia ia o lo sao foi lea ia I se le ni awa foi le tawa va meina awa le ngata o le before election ia ole after the election for ia wala ngai umalo alu rol fai puli e matua I fui a tolo na nu lona tamau ainga ioi langa ola ngongo kia la ulo te manu te vai e pe ole tala e fai tau lau niuma sa fune ia po I fo isili ola ngongo kia le kaimine ngei le alo fasasa a ole fai pule po le sui fa odiodi onga ola ngongo kia I kula fongo o fainga palota mtulanga I meo o lo fa to sina na fa la wi lo ia le fa umar va so ngai ai ka kaunga ye se me fa polo le kanga le ale sui fa oli por fai pule awa pe ke kula I pe ke le kula te tawana e to foi awange e pe yo isi sui foi nga ole kai mi a fi adwai o ma wole manguia ngi mo kwa nga fu ko ko be foi ke fa pe ngai ya ono mar mo ngor cha temi ole na pawara le fasisilanga mo mo atu o isi tatu fasisilanga ia ole to va tu lava ele tai mo tatu wa programi ole line up le tatu fa tananga ia mo silfia le totelo tatu ole tatu wa line up le so ki kiraku ole tatala malai ia le ngole sa o fa ya tu na nafi ai e isi and to be confirmed mara tua e to fasa confirm an nafi e ila mar vanga fo ile to be confirm ole tato line up sa ola le o confirm mo le fia filei e to ono tato sui to ono me fale sa confirm an nafi mal lua le za pending le la o to fa wa to ono e isi sui e lua na taf so tai mai e fa malulu atu longo winga ole a ko vai se por kala me piko umi lava ia ai ole tato fa tal no nga mua ole fionga ia amitua na I malolo sui ole fast e na o ia fo I le fa malu le fast mai vai singa no do mera mua e wo to si mai yeah so we're running a little bit behind of time but it's okay e mo fayanka ko fa overlap ko so ole la umolota to malolo nga pu ia aso mai so ngali atawa le fo ile al tatu fa tatanonga mua o le fionga ia amitona I malolo so o mai ile tatu fa tatanonga ma le fionga ia fui mapuao pith on semo so mai ile ile lona tolu o le tatu fa tatanonga ma le fionga le fipule manu le ua palita sala faleta mua tatu me ile ia ana ia ape na moe mana tunatu sofara so o mai ai maritato fa taltala noanga mare sunga ia sua fa vai mai vai singano numero lua ngoi ngamo kwa laki ya vai singango wa sao mai sao vai singango I lungor ka ko programe mo male lua ai tau lungai ele tato fa taltala noanga male fionga ia por suite tai ya leota lucky mai palauli numero lua. That's our lineup for today tatu marolonga foi mai fa filo ia le atua se so songi mai ke ya nga tai le tatu sui mo le fionga ya bitona I malolo vai singando mo e fia ya sau vai sala ma wala tatu marolonga san se o kamar fale mo se vali le vale ka ko vale mo le sisi se fale mo I voti SMI Soy fu manuia malangi ma
O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a'ua lawyer Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malou aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa, matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so seata ma designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Taibura watile ua joe faminu jone jale o le itu la e tolu ia au te loto e fa tale fa ia I so tato tulu I Samoa fa ia tole ia taua fa ku lo so ka program ma pe for fa fonga mai mo mai Samoa ngai ka mi le aso fa ngi aso ia pe ka kere ma sangi va ve au te fatula o talasi pe ngai fa ko lua fa nga pasi so rola piki apu I sa foki langi ai or kai mi aka sulu matua ia awa sa uni mo se tasi fit umi la vale ni wa vai ku ka ka fa mai pe aru male sa o ngor ka wele ro e mai foi pa famre ai mo mai langi ngai ma se lengi le ko yo mai ai ma ki ko yo mai wala nga matua o le fa nga tai le sa I Samoa e whanga kai e mai li o mtua le tau runga e sunga lauli an mari to ala wori la ia le koe ngau mai ya ka o papa ki tau te ai ia o le amao loa le fa fe ro ia tot langa te manao langa wa tuai te isi le taimi sa tauna join mai le fionga ia amitona ia ele o sa lo mo ko ele o se forti amitona o le forti o wori ia sports tan no le foka mangi ya wa va ke sa le foka ia fa ile sports tan no ia ai o le ama fa fe ro ia tuloa ila o fionga amitona I oi ia lenga o farangi ngora ko nga yo ma board tu ya ana le uto sisi mai amitona I malolo to tofi roma ia o se tama fai pisi nisi o se tama wailonga lana tautua I lona I tu malo ma le no fio anga foi ia ai inga I kele makala ai le tu wava yo mana I so fi ngalo ai silia le fa filo ai pe amitona se ia fio mai mo ro I taimi ia ai amata sta to fa tala no nga tusa o tape nanga mo le alo atu whenga palota ia fai wa maua maia o ma leo ma si fonga sunga le ataua ma lo le soifua manuia tama o vaisinga no mua la o fionga mitona I malolo fio mai am tar mai au lungo tato por club de fiafi
e tautala i le ava ma le whaaloalo. E tau ai, whatalo whatu i lau tō whaarwa i Malae. Lau talainga asiata, ia whapea fo i o manu au tafa, le a fionga ia lei a taua. E au fo ino o whatalo fo si o tu malo, mai matia i tu au se i pa ia whare tangaloa. Su mai a fio mai, pa ia i a inga i a tufunga ma masoe. A fio mai de wha au soali. A fio mai de ma upula wa fionga tupua ma le au manga. A fio sali lo mai ava. Su mai sa mole oi. Fio mai a ingo maava enga. Mari umai sala fai tu na lua. Le fale fia ma le si o fanua. Le fale fulu ma le lua. Ma le si o fanua le fale fulu lua. O le ati patipo sala fai na fai ngā. Ma upu ia te oe le pule. Ia whapea foi le fio tapu ma le ati mantai. Ma malu mai to lima ma upu ia te oe safune. Ia whapea si o nu pere le fio pa au su ngafa fio le alori. Pola pui pui e safune ma taulau niu. E le whangalo ina foi. Ia si o tato tua oi tutuila ma manua. Pa ia lava lea ia sua ma le vai whanua. Fo mai tulangi sa ole ma sa le au mua ma le lau niu sa e lua. Toto o le whale ula ma upu ia te oe le manu a tele. Whapea foi le tapua inga. A si o utaitai le sunga laudi o le mali e toa. Whapea sui whaori ori uma e lima sifuru ma le tasi ua sauni e tau de taua i le vai aso lumana i nei. O te whatalo whafoi whawhei roa i mta whale o le ainga whatuatua o le tua Samoa ua tasi i tafa e fia o Samoa ma la tunu i whafo. Ia whapea fo i le tapua inga a le au fuele loa le tala le lei whatalo whatu ma whawhei roa i atu ma lo le soifua ma lo le lange ma lo le folau ma lo fo i lua sunga le nei aso lau sunga le vai malae ma lo lava le onu sai i ngā ruengo le nei aso ia whapea fo i lo malo o tafa le awhionga ia le a taua tari tonu ia o se lao lao mātango fie fo le nei whaftai le alofa o le tua i lana tausinga ma lana puipuinga uma whai na tato lau lua sila whai luma o nuu ai lo o tua nuu ia le anganga e tumu le whaalo alo. Mahalo whaavitai fo i lau fionga ia ua le ia se vai panoa. Ua malu le wha male o lo niu tūlanga fo i o lau tō wha se sa ai le rei fiafia wa fo i ia le pa ia o Samoa wa o whakapoto ia le tātou porukalame ia ma te whaafeira ia tu fo i. O se fifianga le roto le ua maua se lao ia ua sa tātou e vai lisi pangkuar kai muri nka e mantuar te muri na whira ia mtona. Ne. O le tātou papikiu fo i lea ai tau te reo. O e mana tua. Ia sao. Ia ranga me foi ngai mo lo fusia o lea fafingi o ngai kako fans ma me uma ma ai wangalo ia o e i o e. Sa tātou i o e. Ia foi au le kula ko nga ida la so ngapi pi se ia le mo vai ku le sao. Au le mo ia vai kara fa ko nga. Ia. Ma le tei fua i lau fionga le ia taua. O amitona i lai poronga ia cap. Lai io ta uso ia green. Ia na. Lai fai le leife a wor to ina ma le sunga ia captain. So le le ngai ke sefe le ao captain. Ia o a mai lo tatou i tu malo vai singano ta mata mai le na ona fa solo ile ona fa fasili. O a mai le tu malo ile dei taimi ia a me se foi le mai ai o le tau tabilo sanga i poru ma sa va ile road show. Whaftai le whafasiri. Asiata e ese le mātango fio le road show. Tele le ao ngā, tele fo le tāua i te au ma o onga na maua mai ai. Ia avane le fasiri si o mātu tu malo. O lea e toa file mua si mātu tu malo. Lea ia se vevesi. O lea e file mu mea uma vane ama le whafasiri le nganga whaaloalo. Asiata. Malo whaftai tele. Ia. O le a tātou o loa i le tūlanga o le tātou whaatanoanga o nei manu fo i le tātou teimi. Ami tō na i o upu ai masania i le tunu ue motu le pā ua si le fia.
au te loa yo le tu malo la wala tu si le fia le ai mo le fa fo mai le tu nu ma sa mo awalanga a taulu ai to manuia lo wal faiva e te tu lai mai te fau ala ua sila mi sila fia le ia lo tu puanga ma lo fa sino manga ia e se foi o ni vaenga sa a fea le so fo tu tua ia ma se vaenga lo ia nei le tau ma fai le tai mi malanga fa lo se e sau no ai Paftai, asiata. Ia mo le sila fia e sio tatu atu nu o lo whaafonga matapu ai mai. O au o amitua nai ma lolo tau tofi Roma o le sui whaoriori o le tu ma lo vai singano numera tasi. O au, ia o le amata mai o lo usoi fuanga. Ia sa ua o ngā lava inei le tūlanga lua inei a tu whaatasi la o ngā avaisala ma sa taua. Ia e to telefona i tangata sa matou wa onga ua fai langi fo launga atonu te sila fia siata ia ia le li o malaeola o ia kimo ia o semi ia o kueva ia fa pe fo i masteno tai adio e to tele ale matou vaenga sa matou a onga fatasi ia sa matou le tumalo ia ona fa solo mai le maua le avanoa e aduai i vai pouli mo le sila fia e lua sunga. Ia o aso ia e tau leaini ta vale. Ao ina le ia matou te sava vali vai pouri ia aso. E le whaingo fia le o langa sa matou wol lai. Ao fo ina tu ua onga. Na le matou tu maloa e o uma ia isi tu malo i pasi. Ai matou te sava vali mai o matou a inga. Ia pe tale tolu le afiafi wa amata le matou sava vali. E tau nu mai a inga o te ale tasi po le lua le po. O le mea nasa iai le nava i taimi a mātou. Ia ona maua fōleo le avanoa e alua ia onga ia pia. Ia pe o se mea fōle ia ta ita. Ua tau o pe o lau o tau o ia tunu ma mau ina ua tau o ia pia i lewa i taimi. Te le mea ese no tawa ai ai a le fianga o le loto. Ua maua le avanoa ia onga ai le TTI le sa ta o le Training Institute. Ia o ina la sa fa manuia i fo lo tangata ona mawai le o la u scholarship te alu te o ngai fafo lima tausanga o anga ia to e fo i mai ia sa fa ia onga le fitu ono mal fitu i te tek ia umana na o to e fo i New Zealand ono o ia mo le loa fo i tautala sa o no fo i le tamai tai palangi na vai taimi ia wa ma tua fo le ma fanau ona o no fo le ni tila ma o fanga do ngai ma wa lo ma wa vanoa allo ia sa no mai ola ona ma wa fo le lo wa vanoa wo join le ami mo lo si la fia o le mali e fo yo le na me wa o tele citizen tasi de tausanga sa o e tono le ami ai ava tu si ya te au o te mali e le o citizen e le tauno tono le am ona au mai lo le o le awali itu ilumo so le aka vai kanga mo ofisa mo de lungo le malo le am New Zealand e ko e la wali anga fa mai la kala penga fa fe anga sa le koko ngaki o fi kongo le am New Zealand le se ia onga fa mangi ele wa fai uma le ami yo pepa o ke ngofo mawai ia mo ngofo ya le ami nga mai kai o ula sa ule le vaenga le ka o le afa le vaenga le lau ke vai ka vale le ami o mo me o kangi kau o me uma fa penga ia o le menga sa ule ami ia kusa e ongo kausanga o koe fo i mai sa mo o sa ulo le o ngol valu fa o fa ya onga eucalyptic e o mai le iva kodu iva fa fulu kausanga o fa ya onga e ongo sa ulo le fa ile ngalu ngol faku ainga fai le maumanga, fai le whakoanga, fai le konga ngiu, fai le koko. O le mako i kumalo asi aka mare i akaua. O le kamao ainga o le mako i kumalo, o le koko. E ese le kamao ainga le koko, ia whapea fo le ngiu. Ia o le mea ngā sau ka mawhai inga ia o ka ngaka i koko kōni ngiu. Ai sila fo i le mako anga wakau. E sau ngoa le mako kai le sunga laudi le mari a koa. Ia ko anga ka ko ngaka e ko nga lue ia le lauka e sa o le lei ale fa upunga
ua mafa'alagolango kele kakou i o loa mai fafu a o lea ai kokogo o le sio kako akumu le kama'aiga ia o le upu a le koiga lea o va'ai ia i kele ka'avale lai lalo o la'au ia o gapau o kakagaka e lē galulue ia o le kaimi lalegei ia ua lava fo'i ma koe ua kele koko kele le a o lea e kaumafai e akiga e sio makogu o lea kaumafai iga ia o le makogu iga ia mauagi makeki lelei kele le koko kele le ava ia e alofa ia i sio ngai o mako kangaka ongo le mamao o pia ma le va fo inge a wa fela wa inga ma so ka inga a ngau ka inga ngai ia kia inga ia le leir kama a inga sio mako kumalo a sau e kauma inge i vaisala a sau a wala vaisala o mako kumalo nge e se le leir kama a inga me kau me ai o le koko ma le popo de lei kede ia le lava o makeki ave iai whainga kāle whela ua inga i ko uma whapenga a siaka ma le iaka ua o le kāle ola ua whaangau ka inga i sio mako kumalo inga ia le lei le whaasoa inga o kupe maua ia e maise ia whaamaungianga mai le malo ia kofusia uma kangaka auangi e se kangaka e whaapea e misi mai ni whaamaungianga le malo e au mai pe o le nganga nge ko kede fo yo mako e ia le au ngalu due e fo ile au le ngalu due a le nganga lava la ko ia so angi la kede o sio mako kumalo pe o le nganga ma le falo alo e kala ngoa ko ai lo sunga ko fo ye fo ingisi feside fa kupu manga o ango lo feside mai de ma le nganga falo alo malo have the ele ma ia di background or ka ko inga kwa kele fo yo mai fo ko mai ma a so le la nga fenga malo pa fa i ia ko rai mai mara tu ba yo le ka mo bia me so le pui nga mara tu la fono mangi connections a tato o le ia ri ka ko mi ke ri o le a me se fo la tu o to mai fa matata ese ma va no o le si va go tu fi sili la fionga mto nai o le ala ma fu anga wa nau wai e te tau var fainga palo tele nei ia ele na male laina tu lo wa ta ua suafa ia le tofa ia ni wava ia sa o se tasi fo yo poutu toa o vang fa fire fast mai lona amataina ia pe tai o le vamba yo le fonga va le ma ua filfili ia lu i le isi vaenga le ua ave nei masap o le se mafu anga la ua fuaina e nau loa okay this is my time ole walu te tau va se ia mai se fa to fa la inga after mo fa fesidi asiata e se fo le tau o le fesidi e lei fainga o fia e ta una o fili o te alu i le fa polkiki le nei vai tau le tau sanga o a usa o New Zealand o si mato a inga sa ma ia e peita ia nei ina ua tupu le fa le malo ua ia ile ngase o malo ia sa fa sota ia tua we inisio le vaenga fa upfai o le fast ia ai wo umana fa sota ia si o tali ile o le captain ia paiali fa fua ia on o tala no mai lole ia o fa tu ia tatia mai to fanonga se o tala no mo le mato ainga fa pela o fa na o le no uma le tu malo ono o sa lole fa mo mena asiata male ia tawa o aso ia sa le ai se va fe alo ai i le va nu sa fa ia le malosi tangata tele tupe tangata tele an tangata o le palota ai na o ma fa le nganga sa o alu lo fa nga luenga o le fa so ta io tu la toa fo ima tamali o nu sa mo lava ia sa o alu ia masoe sa o alu ia tufunga ia fa pe fo i fa o le nganga lava la to ia tele ia la tu fa pe fa la ta o to pa walo o nganga o a ule la usa ni te alu le tofi o le o nganga wala ino o alu le tofi ona ua ma fe lo ai ma le taita yo le vanga fa fai le sunga laudio le mani toa sa u fai ya ai a pe amali tu pe se ava noa ya ni wava ya te o tala no mai ya o te mali wale ma fai na to fo i mai ni wava o la ua fai le loto ni wava wale fai na to fo i mai le vanga fa fai ya pe o le ala la le na no fai atu do le sunga laudio le mani toa ya wale le ya tu lo ilalo lo ngoa
pe o le nganga na a siata ma le atawa o lo tangata la to ia ele ia so wanganga fa pe o te alu por kiki sa walu mo mo si le fia sa walu mo o te le ia lu la fa pe o so fialu ia ese fo le winga na la no walu ia le la wa madilie lo ainga wa madilie fo lo utumalo o mo tala no ia sau no vai salam awala ia o te ia le lava to ino o mato utumalo le la o sau ni lo te alu ia malo wanganga ia pe o le upu fo le fai pe fa fiona e sao le malo le tua e fa male tari esu mua na ia lo fai le tua i lo wanganga ato malo lo to ato malo malo si ato pe o le mea na le wa ia nei fa sofia ono o upu ale taita e se fo le anga malu le nei tangata e se fo le loto mawalalo le sunga lau le mali toa pe o le nganga na le o ia tia ina ia o faia me siri ia ma o so ani si o tu malo pe o le nganga na le o le ai a tonu sa ai ia pe tai no o sa mo fa sota ia o ma di le tu malo le o mana o lo o te alu le palota ile nganga mal fa lo alo tele malo fa tai malo an ko mai okay lo mo mangi filinga foi malau foi filinga e ke kamo le fast o ngol ki la kulen ka ko pa ki foi le ka pro ki foi le 2 milion i lau sila wa ke lor kai mea ko anga e amakainga e mafafau ki kamo o angi mea nga sila e kakau o ngawha le leia i ko kongo unge o asau kuloam ka vai ma awala e ke ao ngā iai pia e kulai mai Whaftai le a taua malfasiri e te le i o le ao ngā awha pe manuia ai le 2 miliona ono leo o tilo le mafutanga atina tasi le vaenga pe i fo le o amana ia tele tu malo le tu pa tamaita i le latou pito la au tau tuai no uma mai tu malo tasi le vaenga tau na fa le au o mana o fai le ni o la tu fa le komiti ia e me se fo le mafutanga komiti na ia le leima mama na ia no a tonu ala amana ia e no ai pe le o amana ia tele po nai te lo le no la tala pe a fa ya fo no e pe fo le e fa tu na ia tina mata mai ta pe ta sina nga lai no o mana o e o te an se i va ai to ai le tu le ia le si tu ia o onga o mato dele ta le ni a o no fo i mai New Zealand sa uva ia au la kapia tamatia onga o sa fa ia uma mo me ko le ngingo la fali na vai taimi mo fa ia ta longa ai te iwa o atu le vai ngol au voli polo e mana na o ia te ano o fa ia tu si na mo mai fa fo te fa ia la fali ta longa fa va o ma lo le voli polo ono o tio no le voli polo o au la sa mai mo mo le Tiani sa mo le afi se lawi matasi wa ngalo fa sina leva o fo sa sui pelestene na vai tene na fai le au ni mato tu malo na ave ta longa fo ne yale ta vanga fo ne sa fa yo mai tu tuila i ta to malo tu to tas ni fa mana tu no tu to tas ya wo le taimi wa la su siam pingi la wa asu ka mai ki la wa ka fa ya pia wa manga ye le wo fa au mai ya pia o nga misi ai leo singa va ngo ia o kamaki ia esa fa ia o ko ke le o kamaki sa le a le al malo sa o ia foi lai ko le kam fengo au ri polo le malo ia le o ko manga me ia o sa ko ia ki nga isi ma ko ngu uma ma ma ko malo ia pe o fa ia ko ku nga le ia fa nga o ka inga ia o le si me ia o le kam fa isi ma ko malai nga ia fa se fa le e se fare makamaka dia ma ke le ava ngoi le kumalo fo ya sau ya onga e kam fai nga i ko ya kinga e makoa onga inga ia le ia kamai ki mo la ko an manga ka unga keling scholarship e va ku nga i ka ko malo ia pon kamai ki fo i mo scholarship o i fa wa kasi dei ku e ka un kilo ye yo loka le fie ngai me pe fai ku au le filinga o ngai me scholarship ai le fili mal kakau
ia kasi ngai ku e on kirikiro ia le malo ile nganga e kumbu falo alo asiaka mane aka am ko ngai yo pa ngo ko se le ke lo o me venga fa ko anga ngai ko kumalo la le kele o ngi me o mai fa fo mai ngai e vai singa ngo merkas la se kele se me o mai fa fo le aka o mo fa siri o mako ye le kaiminga mo kwa mai ale ke do kaka o ila lo falinga la uma mai e mo ka mu nga o ye kanga kai ave la ko container si fafo mo le lo si da fiefo e mo ngi a polare ke le I fe on ya manga e fai e le pe ka ko fafo e fai le ma manga e fo le si va ngo la o sa ngi mai o ka ko aka ki le ma manga pe fa pe ngi le la ku por ke de o ngu ya o va for ke de e le ma fai sis a le kere o kanga ka fai fa ko anga a ku fa kasi ngi la ko me fo le e manga o me kere o ngaka o mai yo ka mu ama ko a kasi de me ka ma o ngai ma ko le yo ka mu o le kalo fo ye fa penga kere ama kanga ka le la ko kalo e fua ko le au aliki ma a ba nga mo fa penga o le ava le kere ngo mai ya le si au va nga ye au senga ava ku le ava ama ko kanga wa ka si yoki le ava le ma ko kumano yo o mau me fo le o fua maka le ava onga o le lava sa palai mo lo do si le fia po le hare ke le fi o ka ko fa ko anga fai a onga sa una manga o de timan mai fafo e le kai lava ke le o ka ko fa ko anga e ka di e manga o ka mai fafo kasi ngai ku o le la kilo ia se a wala fo le nga ia a wange mo kusia ka mo fai ngai au fai fa ko anga pe o ka di ko ngai le nga fa alo le ya ka alo faftai lo fionga am to nai o le aso fidinga lo ata wasau o asau o le si taulanga lea po le to ainga o Samoa e fuafua i ona wafu ma malai valele ma vae ka whapena ia a ua whaisi le vai le toe langa ia tūlanga o nei a seta te tele le malo sa i foi o i se fuafua a lau fionga a whapea e pale ma whamanuia ia e toe tau sirisila le toe tau mawhainga o le wafu ia sau manisi o tūlanga whapena mo le whawhainga o fiei no whemalanga inga ngata foi lea tūlanga foi o whawhangota ma vanga whapena Whaftai mo le whawhasiri asiata. E se le tā ua lau whasiri. Ono o le mea le tupu le mātou tumano. O iei le vai teimina o mai ei, ia le vaenga le tu i le awa fo i leo mātou, ono le awa e papa. O te mana tua le vai tau lea. Ao o na pei fo le o le ato se mafui e. Ono mātou loro lea o le apa fo i le mea lau o tau mwhai e talepe le awa. O le manunga i lo unei tangata. Wa tātou te le mai loa wai le o whai ase suenga te tauna whai se suenga le lei mau ili. Po le ase a fianga pe a whape ma lepe le papa le solo le ava. Pe le ono a fiai le tumalo i te ua whai e watu a ngoto i laro le mato i tumalo. Ona le manuia lea. Wa le mena sai ai. E ua talo sanga le mato i tumalo. Tatia ia o la aleanga fale. Awa pe fo le ko se mafuye. Nga mako ilo o la a paha fo se e mate e le a fia le tumalo se me whapea. Ona fuafua le wa la le ale wafu la to le le tonu ole ili tonu ole loto I fale ole sami e lo loto aina le paua le ole mea le e il fa fita ole ava ole mato ava lo solo ele papa ile nganga fa alo asiat malo faftai lau fato fala inga o ke fia fisili ai fisili de nei o ele na male la ina tasi le tu malo sa tu la mai ai se pale mia winga ese foi lana tau tu tonu le tunu ya le fio ngai le loli va ai koloni u failani le folonga ya so mai ai foi inisio nalo ya le fio ko foi le loli le 11 tu ore malo o le HRPP ya matulanga ya sauma vai singa no mo malo steli ai ola umai tau atu fo I lo soifuanga o le fo iana I tau tua I Samoa. Se ia mai ngā sau ngai le mafuanga wa e teritonu wai o e tau ana whaawau le fast, wa e langolango I le fast. E oe.
ia ma suinga le lei wa e silafia o e wa te tau ona suia i fo i le taitainga ma faa wau e le whainga malo o le whaatotua i le tuasa mo utasi ese mai le HRPP sa peina sau wai le tu malo mai lo na amatanga tai lava ese fo le mana i o le fesiri ese le tau o le fesiri asiata mo le lua silafia i le vai tau o le HRPP sa uia ia tonu i talo noanga le matonu i tau mawhainga o le mato awala fo i e o i uta le awala e o i awala ngā lue. Fia tausanga e le i amana ia e le HRPP si o matonu ma le mato i tumalo. Le ai ma se mea na whaia, le ai ma se fesosoani. Ai sila fo i o lua ina ua tūla i mai le fast. E le ia toa awa au fua ia ina le tolu a tausanga ia. O le ua umana sua mato awala wa fa'alelei mato awala fa'alelei o mato vaita ele le lei me uma le sosoani ma le fa'amunianga na fai le fast ufua la iai ia ele te tauno o na le fast tauno o iai ano le ua ai le mato tu malo i fa'amunianga tonu ai moni ele o afia uma ia le ua inu le mato tu malo i tele fa'amunianga o mai ia ana le tolu tausanga sila fo le nava tau sila tupe maua ma tupe fa'aleo leo fia tausanga o iai le HRPP o te le tau fa'aleanga pe ai fua le tamao inga le te do tausanga wa tauno o mai le fia tausanga o te le sa tato tamao inga iai ai ale mele iai o atu tato i tonu ia na le tasi 1.4 piliona ai le ato le tolu tausanga ua si lunga le tolu piliona fua la i tausanga e tele le sa iai le vaenga. Ua tauno o mai lea nei le tātou vai tau. Ua matua tātou milionea e le toe whaatau a mai ni me whafotele. Whaanongolango a tātou le manuia ua maua i tono o Samoa. Ai pe o le ala na o lo filifilia o le fast. Ono o awala uma o awala le atua i whai ei mea uma asiata ma le atau. Le mawhai na so na whai e la auli ma le komiti se mea. Se i vanga nā wo i oe atoa le vaenga whau whai. Ia matatalo i le tue mai whamunianga ina i auli masao mea uma o tala no ai. Pe o le anganga nā wa o la ualu le mātou roadshow. E a mata mea uma le lotu, whai mea uma le lotu. E ese fo le tā uo le ma le awa onga wo maua mai. E o a me umai lalo su e a malo le awala mawalalo pe o le anganga na o fifia i o te alu le vaenga whau whai o le fast ono me umai whaalonga lango i le tua e mai e le whamunianga ia e mai e fo i le whatinongo me umai tauna whatino i le anganga ma le whaalo alo lafa e sousi la fia o ani malo si anga le lei o le taitai ngā le laaulia le mali e toa. E ao ngā mo Samoa i le nei vai tau o tātou fola wai. E le nama le laina ia o tātou tofo uma le taitai ngā tui la epa. Ia le fo ina maua si a tātou fasi tofo le taitai ngā fia me e ui ua vāle fonga vaa. A o awa e ngā le lei e te si la fia o e o loo faa upenga inai le sunga le laaulia le mali e toa siti ai manui ai Samoa i sana taitainga. Se mena sau fato falainga. Tai e se de tau o le fesiri. O la ua va ai malau tiritilo. O le sunga lau di al mali e toa. E le failonga tangata. E tutusa uma tangata i ala audi. Pe te mativa, pe te faitio, po le alava. E tau mawhai ala audi a mai uma tonu tangata e ngānu lue fatasi. Awane i ai le anganga fo ilele o le feai nai pe whatau te e leisi leisi o le anganga lava o le mātou teitai ia maua le fealo fani ia Samoa atoa ia ngānu lue whatasi tangata uma wa o te tali tonu a tasi le anganga o tangata tasi le whatu o na manuia le o se atunu ai a whai o le whainga lea le tau whaaleanga te e fo lele e feai nai o la whawhera na maua se malo whealo whani ma se malo le lei. O leo fo te tali tonu wa ule lua ngā lue ngā whai.
e se foi le matanga o fia o le luanga luenga wa e fainga ta o lua o tama fa sa o le upenga ta fa ilangi o lua fa o tulu manu e fia o sa moa ma le laulangi ato o tatu tangata ina ia mala malama mala mana malelei ma ia maua le fe alfan pe o le nganga na o va ai mo tilo e le fa ilonga tangata ia le matu te ta ile sunga laudi le mani to e tu sa o tangata ia maleanga fa alo asiata alo fa jai wala bala fa una di show fa sila va tu ale atawe nei fa sili ia na wa fo e tau turi taimi ia wa mai tau wa jo le wa fa sao mai le sa o le si fo yo tu fine a sui fa oli na fionga fui mapuao ta mai al ta fa tanonga le atawa sa ka self CDM ponga e lo me kupo pe kulai mai wa ke msalo leo lo ko malfenga palok mai mo ki ngola vai kulai mai ai le miska ke sui miska o fea le me sili ai le sili lo nga va man fainga ka ku ya samo fe le ka nga renga e ma nga ye pe ai e fainga fa nga le la ka mai mar ka lengi wa ya oi bafte mo fa sili ia ele nga malelainga foi le nga va la ko si o fa ka va ma wa so wa vango ka kuai ku o ka longa ia kasi lea vaenga i kaunga o kau kuai lava foi lo si la fia i ka longa SS ia so se mea o le mea e finga ngalo vo ia i kai ia e fai ama le loko a koa ma le nganga a koa e fai ai pe o le kari aku lea maro fa ia kau le nganga fa alo fa tai am tonai o le ufa fonga ia le tato i tu malo me sore la langi a to Samoa o manino a au fala o lo foi fata pena tu le to o vai singano o te io e marfina ngalo le atawa ele se masar salo ai matuale se masar salo ta sia foi le i tu malo mountain no le o le fast e lo lato fatu mo lo lato loto ia avatu leva no nei lau vionga ele sui fa o liodi ia o lai fa fonga ma wari tu malo to tonu o Samoa ia male atu lo lau wa ole malanga ku ko kelo la watu fo fa nga mo finga palota ia ai sa mai le tofa ia ele nei taimi ona fiafi ia e fa ilo ai le tu malo vai ngai mo mi o so so ani mai se le taua mo le palota mo la ufionga ia i tatu finga palota lo nei mara fa lo tai lava mo le ava noa ia ave ia le nei ava no taua nei lao matango fie wa lua fa ava no mai mo lo ni tanga ta fa tau va mo le toile anga o le fa tai tele e mo muano fa tai i da au fuelo lo le tala le la tota po inga ia me se le fa no manu awase manu yo sa mo tangata ma lo le talo ma lo fo le tapuai ia e mo li fo le nganga le fa tai tele si o tu malo mai matia i tu au se pa ia fa le tanga lo nei malo le talo malo fo le tapuai tali tonu fo ila o tu tapuai inga ia mai le tu fa tu tuanga ia ola au ta mo fai le nganga atoa ma le malo si atoa e tau tuai lo tatu tu malo o a fo ni me tu te mana na o ia i fai io la ata mo fai lava le tau sui e fatino i le nganga mawalalo fa tai fo i le si o mato tai le vanga fa fai le sunga laudi a mani toa wa tali tonu o lo tapu io mato fai vai le mato anga i mai e sa uni mo le fa moi o lo manei ia o te tatalo fo le nganga o le tua ia fo ai le malosi Poa i pelo na leo ia malosi wa uma i fo le mato roadshow wa tau dei se leo si o mato tai ia le talo ia fo i pele tua le mana ina ia maua pelo na malosi maua lo na leo ia wale tai inga o si o tato vaenga fa fai ia mai se fo ila lo atu le tato fai nga palo telu manai fa tai fo i mata fale ese ia tunu i fa foi so se tafa o le kelope e va ai lava ma le alofa i le tou nau ma le tou ngā lulu e puno wa i so animai i le tatou vaenga fa o fai e ala i tupe ia e mai se tou fa manuianga i lafo mai fa fitai tele a i le tou ngā lulu fa fitai tele fo i le tou fai alofa i si o tatou atunu o Samoa
ia e mai se o tatou tu malo o ainga o nuu malalafanga o le anganga na o le whaafetai tele ia te outou whaafetai e tu foi I lua fionga I lau tō wha le vai malaya asiata whaapea lo malo o tafa le fionga ia le ia taua whaafetai a mol nei Paul Kalame tāua tali tonu ia ua vea lava lua Paul Kalame ua wha o atua I tonu o ainga o whale ai mai se o nuu mai tu malo le tāua tele o le ngā ruenga o lua whai e tau longo ia mapei fai maonga fo I tele o tātu tangata ai mai se fo le ngā ruenga silo ia nā sātou whaatasi le sunga ia se eleni e ese le tāua o tele o tātou tangata ua mala malama ma ua lato I lo fo I le winga moni o le anganga o le ngā ruru e whaatasi fe oe ai ina ia maua se sa mo fe alofani pe o le anganga na ma le anganga whaaloalo I le tele se upu a le talo a le amituanai ia tō mai langi se manuia mo oulua whaauau I pe le ngā luenga ina ia sanga wha tiri maua I pea si o tatou atu nu o loo pongi sa pea I nisi tu o le lalo langi la tau tele o iloa mai le whaingatā o le mea o loo ia si o tatou malo le nei vai tau a o le talo ia lofa le li e a mai lona file mu a o le aso o le filifilinga ia toa pea le tai a sa mo a toa maua pea le nofo le leima le nofo alofani o tatou tangata ina ia amata le manuia e whai le manuia le tatou filifilinga pe o le anganga lea ma le anganga whaaloalo tele ia te o lua siata ia whapea lau a fionga le a taua ia o le talo ia manuia la asanga o toyo o le nei aso manuia foi le alo atu o lua inisi foi vaenga o le vaenga o lo manei ni la tau whatal noanga ia lofa le tua e sosoana tupe ia o lua ia manuia le tatou a fiafi ma lo whaafitai lo fionga le sui whaolioli lo fionga mitonai ua taramata so o whaafonga le atunu o talinga fia longo ia le saunoanga lau fionga ia a tō manu tasi leo sui matua I le sui fua e mo mia le pāleni o te tonu o le mautafono I tia whau ia a wafo ila tō whala inga e pola pui ai au manu me auma e ali lau e ali sua wha mikoanga inga I lau diseri o tik le tik yes ia langa ngai tik langa ngai nga o aioe tik 100% ia manu ia o whaiva mātou tapo ia tu ia ai tātou wha mawahia mo le dei taimi a lofa te le atu mo la fionga ia me se foi o le tu malova I singano numera mo morva foi so captaini ia mo le dei taimi fa soi foina asiata na tasi asia tala le fifa yatu ba mo le asiata mali atawa a mo se lua vano na luo le te luo e te luo fe soi mai para suki ka o para comando se luo fatai tai le ngango le sau lungo le e fo le mo lo kilkilo mai lan wo manga o faia o le manga ia ba le nganga palo ora mesili o le ua mai loa o wanga vaa au te loa e tasi le vaenga sila ua tauna faisi tatou ami e savai wa ka fasika ko mirikeri e savai ai ora bele o ke popoli ai e le anga o ko inga whapegi ku lou le vai le sila o le alula o le sniper fo ile le kamaro e de whakafa ia alofa te le atu lau fionga ia vadu te le ina le fiafi ha sei foina mo ia paroka ha sei fo tole ele fa mai ba ia dir ka ko inga ke ringo ka le kumelo sa la ka o mele ami e fai mele ave ka mo lungo e por bangi mo la pa wa lo tau pole por meu malo si pelo fatu te punga mai ia e que no mo aro feo mua pelo ba ko lela o te tau ro fa tu lang or me foi fuori ma kuari ere ko ia ole e va ver tato malolonga tato fuire umi tato malolonga na ole tasia te ilua tato wa commercial ona ole wa tato delay ile wa va ya kwa tato delay ile 20 minuti ia fa malulu tua ole wa sao mai le sao le fionga le ile sui fa audioli ai na o se tato minuti ar malolonga foi mai loa fa feilo ai le fionga ia fui mpoao pef on semo sui o tofanga ia ile fa malu o fa tu ile tu sa mo utasi por vai ga fa ile fa tu ile tu sa mo utasi ile ngor tu ya ne va ga fiafi
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. So, taimura wati ia lea ua toe luas furu minuti ona ja lea o le tula e fa le taimia tatou I ni usila dei ia fi fa ilo tole o wata tatou vanoa ma le fionga I le tamaitai sui fa olioli o le fast mai loto fanga ia hele tau fa iloina le tu malo loto fanga maona I tu malo maona afioanga maru tafa ia o se fifianga le loto o mawale avanoa ia male tamaitai tasi lua ia isu I fa olioli mai le tu malo loto fanga fionga ia fui mapuao pethone semo longo le tato proclame ia atalo fatu ila u fionga fui mapuao tali ilangi peth one semo fio mai amtala mai au longo le tauta ia le vanga le fiafi ia fatalo fatu nei vaenga le auli ia mato samoni fatala fatu la to fata ia e fa pena fo ile su le ata wal sa ia e tainane ia pa fonga sa le ngata samoni a ia tu elope ia malole ono sai fa malulu watua watau delay ya matau tuai le tatou wa ia taimi ia tatou riongo ka ko samo ia ai ia le tununga ole fale ole tu lo fitengalo nei fa tuai ia ona ole taimi fo ima avano fa mai ale sau no ngana ni si fo tatou wa sui uiolea ia fa tai ole vana lo mal fa tar no ngama le fionga sui fa olioli le atau wa motivation tendei ai sa fai lava si pisi tulanga o roadshow e Elena Malelaina taimi fo ia mai ai e tato roadshow ia ai fa tai le do le mo le vanoa ia o mai la ufionga ele dei taimi wa mai a ona tamilo ya sa mo atoa o polu savai manono apolima ia o mai le tapenanga to o seanga ia e misi fo ia mai ai o le roadshow ia to fa tasia tu le ainga e misi o tapenanga mali tu malo ia ole pule alo fale ole ai fa so mai le mal le asu mali asu ia ale farta ia ole pulani ole okay ma ilo me lai manga on se sa pa fo sai pule fa so bye malo fa tai tele lava ole ole fa tala noanga fui mapoao ole sa mai mo ai si lau sau noanga le taimi le road show ia o te lo fo ie ole fo mani noi ni si o vaenga ai o fasili la vaia mo le vanga mo miki e ke e te awai I nei me o porokiki pe o ngā whea fo I o lo soifuanga na e manatu ai loa okay this is for me this is my time and second o la ofisidi ai se wa filifili e te alu le fast why fast ia e amata mai mo le taimi fa mo le Faftai mo fafsi pe na mo miti ia le me por que ai longa ese se mo miti le me por que ai se por que sa mo ni awa
Pea e mai tau ia. Mea whaingofi. Ele se mea whaingofi. Ole tau ave me ino i o mālo. Hey, ole, it's a public role. Ole responsibility. Ole mea nina. Ele mama. Ole mea fuitato. Ne ia tātou Samoa pe a ia tātou supaipule ia no ai ese ia isia tunu i le tūlanga o le vāni i paipule ma o lātou i tū a o tātou to inga whaalupenga sa o pese o le tamā o le tina o le tūmā ai lo le mat o le whaipule ua iai le tūmā lo ma tausia ma lo i mea uma ese uma ia ma ele mama na so mo au ke se mea na miti ya o se mea na miti ona ele faingo ai nala na força me ela asia se ta sanga nei ona ele na tia paia o le public sa na lava ile tatu ngal malo public school system ta maua van vai pela me scholarship ia malo e o ona foi mapuao fa marulua tu lava I la ufionga le sui fa oli po fo to fine wo vai lupe au esa unua lango te le mana o e mau le lau saunoanga le kilia uma mai fa fonga le tunu I believe le ropo luani device o fa onga so hiccups ia le leo lo sau e fai mo foi lele ina mai maula sau noanga mata ngo fie te ua au le foi e vai tu foi komeni to tele fa pena foi ma ua fa longo atu le nei tu pe e fai foi lele matau mo to foi mai le audio o lo le connections pa fa mole la vana no to e so soania tu lava pe ma faina fixa e pe a foi lo ni device pe ma faina mute le si fa just in ai se toi tamu fai mai ile o lau sau noanga mātango fia marangang whaalualo whaamole lava sa whaonga ala o telefoni o nei tau le leo o le laptop okay o kilia mai la whaamole le nā tonu lava that's the one whaaftai e tu sai ma fa sili pese mena mo miti ai o tali fa ngofia la vai le ai awa o le te piona uta wa it's also a position lava that's a public role le tu te sila fia matato ilo uma lava ile fa ngofia o lo responsibility e tangata nu o le tunu and you are scrutinized and you are accountable ile lautele o tato watu and so ile fa ngofia mena e mama fa le le responsibility le na alisi va enga ile natia ia ole tulanga ole tato vano fo ayo sui fai pule ma ola to mutu malu ia utilo ai ese tu ai otato ile expectation la ele pe api filia sa sito pinga nei le fa pe ile tato fa unga le tamao le tu malu politina le tu malu mai ai dole ma expectation ole fai pule tu mai ai le tu malu tausia le tu malu i ba enga ese ye mo wai le to inga mele o le ala vale me mo ye ta so an ye pe e sa le fai pule ba to le so an le na ai mo le fai pule la ele o se responsibility fai mo fi e me se tu lango a fianga te mau ainga me fa pena awai it's a public service road ele te to tongi pe apa tu sai mana onga no vinga no o we sa o we ala va ile mamafa o le responsibility na ile ela se na ta inga faiva vale na mo miti se ia mea ai paule mea na laina ma fua le manatu la sia ile la sanga ni vai tau ona ele na tia o sa o la mai lava tu no a onga malo ya mawana ia vanu scholarship lango le malo ya tau ina ini mamau ya fu mai tau tu ngal malo ya tu mawana isia vanu e tu sa ile ina isi fa ilonga nga to fu mai to fu lava ngal malo so it's a lava I'm very conscious and I'm very aware o wani tu langa o mafaina au sia ma vanu o maua
o mea na mafua o na oleanga lelei ia ma le pule whaasoa le tātou mālo. Lona winga pe lava o mea masani. O ani mea alofa le atua wa mai a tātou manua wa mai. I ili au mai e su e se lelei to atasi o se tangata. O na olo ufo ia whaatau waa. I e sau mai le ainga whaifi au. Great grandfather whaifi au, grandfather whaifi au, tamai whaifi au. Ma o le message ma le whi au mai lava i le amatanga. O a mea alo whale atua wa amai a tātou. I lieni mea na amai a tātou te ola i na tātou lava ma tātou whanau. Na ala na whea o na whua i mea alo whana. Na amai e whao ngā e au nai ma tau tua i tangata. Ole stini le nā ma ta iana ole o langa mai lava la tanga. Lono winga na owi loa lava le mea lea. E iei le taimi. E toi fo i le public service. Tau tua i le atunu. Tau tua sa moa. O a ole nau ta inga na. Ia ole umana avea ma CEO fa urulunga mtanga vengan malo fa se ese lua festival valu ona na yaile langona le taimile na e tau mafaile palo tsorilu o tasi ia pizza ia ne ia e o atu itua isio mato ainga le lo tua ngani le sa tampai mo le upu fai taimina to lupe ia e fa pia mai o le la se e mai le fio ngai sa fa pizzo e join the fast ma fai mai loa ia mali e tapuai lango le maave le lango le fio ma sapa pizzo ia na fa se tu aran so mato malona na taimi le ia lo o tasi ia na le tu manato foi le se polo kiki an faia nga luenga lo nga lue o se pone sale fo tu poto fa pizzo ai tanga luenga malo ma ofisa malo o fa tasi tu langa fa pena ia ai te ilo o tupule mea tupune ia tātou whainga upu whai, ma ua se e ese le whionga i le safa apito mai le tātou vāinga, ma ese le tūlango iai. Ia, e pe ia toi au mai ia e musunga lilo a le anganga i lungo ilo ufatu. Le iai le ngā luenga i le umana whai, ma e iai le wala au wina, e le whaatamu. Ia, pio le nāna lainga toi manatu e atonu e toi tau mawhai, toi si le lima po le vai tau le nei. Ia e toi ono Yeso mātou wā wanoa. Ai se ana fili ai le fast. Ia te alawa ia le whaingtā. Ai se a. Le anga o loo ia tali tonunga mai lava le amatanga sa mātou amatali ai se polo keti. A unga lua e tonuan mālo lo o te si ono. E tā ua o district developments. Po o le amatali o fuafuanga mo le ati na e tu mālo. Sa pilot lai lo tufanga. E mana isi tu mālo sa iai. Ma ole aunga ole nā mea, ole mele ta ua ole people-centered development. E wha mua tangata, ma o tangata fui e lātou te ona ina no lātou wā tīnai. Ole a tīnai le nā e mwhaiona ngā whatau lima ina, sustainable, a ngā e lumanai. Ina ua tūlai mai la le whāns, mala ana polo keti, tu sa ole mea mātangu fie le ua iai, ole ua iai le se leni ma le whaatua tuanga, e tu atu pule malu ali i mwhai pule, ma le sauwha inga e fio anga. E lātou te whaanga i oi iai le ati na e o inu mawhio anga mai tū mālo. So, o au o le vāenga tele lewa le nā lai no whiwhiwi le whās mua o langa people-centered development. O nei tali tonu atu o tua le tūlanga nā. O le vāenga lona lua, ia nā e manino o lua uia whale a onga mai tupu anga nei ai, i o tangata whaiwhi au. Ma o le talianga le nā o le o langa. So, o se vāenga wha upu whai i lātou te le mata ai noa ia Samoa ma langi atua o mātou te tūla i whaatua i le atua Samoa o tasi. Moa au, se mea mātangu fia le nā. Ia awane i o tātou ne, awane i o tātou langona matamuli i tātou te maupopo whaalata mai o tātou whatu mo o tātou wanganga. O tātou tadi tonunga whaakilisiano. Ia pi o vaenga na mafuai, ia ma le vaenga muli atu no le nā tia. E ilo tuangane o le tonu o le vaenga wha upu whai, ia ma o le whale a onga māsani lava, o tātou a inga, ia o nae mawai le mawhanawhana e ngā lua whaatasi, langolango le isi. Ia pe o vaenga na tusai ma le whaafsilia siata na mafuai se whiliwhilinga, o le o whaaloa lava. Malo whaaftai telea, o le mana ia i o au reasons. Walanga o e sau noa, o le fsiri lo mawhauwhau fui mapuau. Wale wana e tautua mai i whainga malo le chapipi.
whatever na tautua ia pe aka ko alu ia whatever na tautua administration a sunga tu da ipa ole foi na tautua mal administration sa fa pito which is ole wa ia lau ia tūlanga fuilele o lau tautua mai ini pati ese ia ale walu lava le wa eto tali manino i le vaenga wa filfili ai loa ia le fast ona e o ngatasi au se tasi o vaenga la wolunga o te lopo le fa fonga tule ia taua o le vaenga le o lo taritulunga fa le nganga tūlanga fuilele o le tau aveina o le suafa o le whātua tui le tu sa mo utasi which is o te toi sau e se teimi muli muli ila la ofisili a koe fo ima yeir kai muli muli ai si whaua upe atu na nisi ofisili o na vatule ya le ataua sunga le ataua e le whaingo fie le malai le la ka aloa ingei oa o le winga o la utala the person lea o le alua tau vava po lea e te lu ina e le koe kau whailoha ia Samoa, first and foremost, o ia se tasi o toe ulu taia o le parlemene, o Samoa. Lua, o le current leader, Prime Minister, now caretaker leader o Samoa. O le aso longonga i le vaenga. O le aso manatu o tau iei se whaapo le pole, you know, au tau iei fo ana lunga ino tell us. Ala asa u tape nanga a o vaenga. Wa e manatu wai fo i fui mapuao. I think this is my time. Okay, loa sa ungi e ave fa wau fua. Ele ave esel fua. Au la sa ungi fa wau fua. Se me so finanga. Tau tai mal fesili ia atonu e na wa esa no manino te loa ai longa i isi malai pe fa pe upule le wa e fa nga ina. Ma se tau sinionga e whainga tā atu. Ia nei lo o le mātou wha moe pe o nei aisi o mātou i tū mālo. O le mea manino lava nā, ia whaenga umai na e tā ua, o māfua anga ua nā. Ai o whea mai ai le loto tele e whai ai le mea lea, ia pe ona o tā ua, o te sau mai le a ingai. O le taita mai mea umalava o awa onga whaakeli ane, ma o le mau lava ia o tō whinga o mea le atua. Ma a whai lava o oe to tofi. Ia, whāteta ingo tā vita, sa i le vāo e le i ai le teimina tau nuu wai. Ia le pelfeta ia wha uina, le tasi a vea matupu. Ai se ai a le na sa ili mai lava o le tō whinga le nā le atua. Pape nā lumo i whāteta inga. O le tātou tali tonunga, a whai lava le tō whinga le atua. Po le ale whainga tā, po le ale fōlinga impossible. I le vaai pa ale tangata. Ai a whai lava o le whiwhiri ngā le atua. E tofi ta o mai lava. Ai po le a fo ile maa losi o se isi, o le ale ta mau a inga, o le ale mau luma o tō whinga, o le ale ata mai. Ai a whaapea e le o le whaau unga le nā le atua, ma le wala au wina mo ui. E te whiu lava e tau mawhai e le tino. O lo o sio ulea vai. O le mea le ngā le mau wai le loto tele. O nei tū mau pele musunga lea i lo uanganga. E mo o mia o na tau mawhai, si ilunga le 5, ina ia a ngā e soasoani i le tū mālo, e soasoani i le atunuu. Pe a tusai ma le whiwhiringa, ma le whinangalo, ma le pule tō. Ina ia maua se awa noa i tūlango upu whai o mālo. So ia se au ele tautala wha maua lunga seisi. Ai o te mawhana lava i le nā. O lo uia fo ia wawa ai iai. O le alava le mea o iai le wha ai unga i le taimine nei le afiafi. E nei le vai aso fōu. Pe mālo vi le atua. Pe le mālo vi ia le atua. A wā a wha apea o le tofinga lea moa au. Tupu al mea na. O le alava le whainga tā, le ale tele o lu itabu. Ai a wha apea fo ia le o wala au wina lea nei vai taimi. Ia e se mea tātou te a. Tātou te wha atu wale ai ma nofo popole. O lona winga e iei se isi wala au wina ma se isi wha o ngā ino lo mātou vai. E ese mai le tofinga whai pule. Ia pei o se tau ma whai atu le nā, e se tari tonunga o iai lau to whaasi atu. Malo whaftai sa i atiare ataua. Karo fui ma pō. Manga e wha longolongo aku i whakura wha inga fo o le
lo saunginga mo le whainga pāloka. Mai, ai kaiminga ngau eseia ia sa whapiko fo i mai le paki. O le mga kuuma ka kaunga i suinga i kongo loko whanga. O le whaalongolongo ako, e kia ngā wa aiso se mea lava. O e ofo le whakua le kau awe le kako paki, le foke waku ngā fo i ke sa ngoma iai. O le whakua mga luenga. E le whai ngofia sa whapiko pe wheo whaku ia siaka. O le si vaenga e leo ke vai aku iei. E kaunga, e o whakasir whakokua mga luenga. E le ngaka whenka o whenga o sa whapiko. A le fo iei ma le si whase o fiola. Anga oe. A whapera mga oe le sui. E mau ki ngoa lava whengeri mawhau ka uma lava ai li kako dia ko whenga pāloka. A o wharu whesasi ngei o ngā walua sui e loko whanga. Ia mang kua foi la ngai ke sa po babau le ke fio ai. Ia a msalo ke kukele o loko whanga. Ili whako kua la mga ruenga. O le ase awala o e sila e kakawai o ngā whakingunga whako kua le ke wharonga ki e le ke saunga ai. Ia, whaftai le atawa sa tu sai male whaafesili. Ilo ua ia vai. O le tātou tutua i le whatoa a mata masit le ngā luenga le te saunu ai ai ina ua mana o e alu i upu whai. O e sia uia vai o le ngā luenga sa ngā lue mai ai tau sanga e fia. E le i whaapia sa tatu mata alanga a lea na o le tautua lea ina ia ngā luenga ia ina ia o wanga waa ai o te alu i whai e le ai se ngana whapina. Pawale mei a te au mai lava i la amatanga, ia even taimi le avea mamatai, sa whai lava le tautua o e sa whaauruulu iai, ia a inga, ia matotoni o sio mātonu, ia whaitiu te whaamatai, o i whaitiu te le tūlanga na o le au tautua, o le tōwhoi la o le pule a inga ina ia whaasua whaina i sua whamatai. Wa ue ono ia nuu na yo a inga o te matai ai. O wawaula o stasina o matai. E whai mai a le ngā luenga le na whea lava le mea au ai ai i le lotu le sauwha inga tina matama i tai i tūlanga o awaluma i tūlanga o tono o sauwha inga. E whai lava le tātou tiu te māsani. O whela le tūlanga i ei teimi sa o invawa vaima a wai tūlanga e tau mawhaita alonga mo tūpulanga talavo i le uni a tua i saute, ma le uni a le a tua legends, sa whātina wha tūlanga na. O ngā luenga wha i tono le mālo, e le nā malai, sa iei le fisosoani le o ai lava e o mai e au fiai tangata o le tū mālo, e sa ili ngā luenga, sa ili fisosoani pili o whanau, sa ili tūlanga e tāna sanga ai pepa i mamau. E pei lava o tama whanau a so se tū mālo le whainga luenga i pia, a sau lava o ai o lo nuu, e sau e fisosoani. O tātou ngā luenga na whaatama whanau, a nuu whaatama whanau e tū mālo, fisosoani. So o ngā luenga na le sa whai mai nei tau sanga i fia. O mai nalo la taimi le o whai ei le tūlanga le o iei sa manatu e alu polkiki. E lo tali tonunga so o vai e tau talaso le tau tua. O a mea sa tātou tau mawhai ei se vai o tua nai. Lai sila le atua, lana te wha amawina, lai ei le talaanga le nā. E le tau fōu wai la se mea e tāte tau toi. Tau mawhai e teimi nei, ai se a, o le mana ngā lue, o le mana tautua. Ai o le whainga wha o tautua pe o na sila fia. E te tautua e tonu lo ainga, e te tautua e lo nuu, e te tautua e au lotu. E ei nai mea le tū mālo e whai. Nā lai ave lo tātu, lo ta sao e ala atu i lo ta nuu i oi mea le tū mālo. Ai o le tele lava o le ngā ruenga, e te tautua i lo nuu, o nei le nāma la ino si o mātou nuu e to ngā ngā. Ma e ui ina iaio a inga i le sāwhia me i lo to whanga, ma le a inga sa sitangata. Ai o lau filifilinga, conscious decision, o te awai le sauwha inga le mātou nuu i wawau, o na i loo mai tau, o nuu la papoa, nuu to a tele, nuu mālo losi, nai o kei la tū. Ai o le mea wha o ngā i tātou tangata, tātou kutu pa atasi mai o kutu i mo o mea le fisosoani, e tau le ai nisi. O lau filifilinga le nā, le o na awai le sauwha inga le mātou nuu.
Pōlinga e whaatau waa i le waa i isi. Ia ai ese fo isi o mātou tali tonunga. O le winga la o le tala, o le tautua, ma le ngā ruenga le tangata. E isi o vai, e o la mai la vai le amatanga o le ola. A whai te aso se ipu vai ma toe ina, e soani i se loo matua, e soani i se tene se tama i lana ngā ruenga lana tali, ta alo, a lava me tātou te whai, o tautua le nā. I le se tautua e whai na o le pālota, a o le tautua e whai lo tātou wōlanga atoa. Ia, ma loo pa alo alo lava whaafitai. Alo, whaafikai. Maftai mana ia le saunoanga. O le whaafisili o te fia vatu. Wa le vatausanga o le nofoa o pale mai ei le fionga sa whapito. O te le mai loa po o le a le mawalunga o le sitia. O le tamau ainga o loto whanga maona nuu. Talu mai lea pae inga. Ke lona te si le fia. Ai a e pale mai ma whaamanuia le tua iau tau mawhainga ma tō le pule alo tu mano. O ane si vae ngai mwhaona e whaasoa mai ei le nei taimi o lo ave ei lau whaamua mua. E si iti ai ia le tamau ainga ai mai se le 2 miliona poloketi lea ua whaupopo. Le u whaupopo le 2 miliona mai le miliona sei. O a vae ngā le ave ei lau whaamamafa o le whaamua mua. Ma ia si iti ai se lo to whanga vavau maona i tu maona nu uma i se isi fola maa walunga ua fola ua isa moa le nei taimi. Whamona mole. Whaftaima whaafsili, e pe ona o whai atu asiata, o a uie o lo utari tonunga o le mea lea o le ati na e whaamua mua tangata, ma o le ati na e o tangata e ana le ati na e o la atou e whai atonu. So iso la vai, e iaina i au manatu, e iaina i au whautuanga mai tu walalo i pua i pua i lo whaava ai le tata mai statistics la i I sectors umalava, o tātou atunuru peon silpia e vai supa sectors e vai iai, alo nā tina e mai educate e tulanga o a onga, tulanga o se whamaloloina, tulanga o infrastructure, tulanga o le energy, tulanga uma, e vai iai. So e tanola e whailei loi longa se tumalu, i lo longa sa molu nā tuanga. E mwhaiona e tilo i tulanga o key indicators o whaailo au tū o le development. Ia ona fuale iai po whiawa e ngā lai mo bia whaile ngā luenga. So e lo malama i tau tele le nā. Ai o lo utari tonunga, o le atina e o se mea lava e mo mia vaenga e tolu, o le muamua tangata e whaia le tonu, ona lua, o le tupe whaatino e le atina e malon tolu, o implementers, o e le anga vaa, e whaatamo e ina le whaatunianga, o le tonu lewa uman pai. O la ua iai le au whai tonu, sa whainga le tu lua, sa whainga anu, sa ua iai la tolu le nā, whaia le tonu o le ma whaia nu. O leo iai le tupe, ia 2 miliona, o 2 miliona e whaulinga e la poa. Ai la umai tau, i le tele o le need, lea o lo mana o mia o nā tina e. I le se, e mo o mia o na iai le prioritization, e mo o mia o na uto me ave e le wha mua. O na i le ngā whatia, i le 2 miliona le nā. Ona whaatino umatina e mo mia o whaatino. E me se lawa pe a whaapea o le atau mawhaia mo mono i e totonu matūlango ngā luenga te tele, infrastructure, pe o awala, talingalu, i lo vai, o mea na e tau na whinau. E una i mai i lalo le national planning, lalo polokalame a tina e ale malo a toa. A ta oto le 2 miliona lea, nga i tonu lava i le ati na e o a inga ma le loto i fale, le tūlanga o le economic, ma le tūlanga o le social development. So ia te au. O le vaa iai, pe a whaatūlanga, ma abe se whautuanga i e whaia tonu, i le tūlanga lea, e mo mia ona wha mua mo basic services. Ia mautinoa a inga uma, o ia le swa vai, o ia le elitise, o ia le access, le au ala e pai ona o waisi o lātou whale, ia e mese pe a whape i tangata ia whianga tū mau, i tangata mātutua, ia o le ema ale tūlanga o ia ima mo o mia le soani. A mai ele tūlanga o basic services ia. Ia, pe o me masani wha solo a kuloa i si tūlanga o onga, tūlanga o soifua maloloina, ai o le ki lava o le mea lea i le aini one size fits all solutions. O lu itau o lo whengai ma ainga, e ese umalava o na fōlinga, e ese fo ila le fofo matali, o ai e loa le fofo.
o i lātou le patino tonu a ele fai whaafitau ulungali i ma lātou whanau. So ole nau ta inga ina ia mawhai ona iaile whaasoa ia i ainga ta itasi ina ia whaamanino whela iaile mana onga whela lātou whaamua mua. Whea mea i mawhaina whai lawa e lātou a o whea mea i mu o mia aile whasosoani ele 2 miliona lea ina ia posi ma mauti noa e ave le whaamua mua i mea te tauna ave iaile whaamua mua. Ole tūlanga le nā i le whainga o le tonu. O e le patino e le whasosoani o i lātou e tatau o na au mai ei le leo. Le whaalongo i ei le sau whainga, whaalongo i ei le au implementers po e le la whaatinoa le whaatamo inga o whasosoani nei. Ina ia mauti noa e tali tonu lava le solution i le lu i tau le tangata. Wa e tangata le mo mia le mo vao po le alava. Ai le mo mia na tongi le pili o le whanau. Ina ia mauti noa e i le university ma maua ngā aluenga. E tangata e whaina whaina pisinisi. E tangata e mana asau whai ngā aluenga. Pas whaatuta inga o shio mātou nuu i lalo i babau. Le nāmal na ina atau silafia i o nā le iei le babau Beach Falles. O le matawhanga i Angapua o se site mānaia. Ai o le mana onga. Ina ia tina e se isi atu level. Ina ia mawhai o na run wha a pisinisi ma teleni tūlisi o atuai. Ma waini seleni, ma waini ngā aluenga. Ona winga e ese le tina e ababau e mo o mia. Ai matatufu foi la. E ese foi la tau ia a seta lai ai. Natural assets, natural resource. E mawhai o na whesosoani le polo keti le nei. Ma wa ai e a tina e. Ia awani tupe maua, awani ngā aluenga, awani maa keti mo o loa. Ia a o tātou tangata nuula iai. A whaasoro foi la i loto whanga ni nutili. Whapena foi. E mana o mio na tilo i le mea le la iai i te tonu o le awhio anga. Wawa ai, whea wa noa la iai, where are the opportunities? E mawhai o na abatu le se leni lea, e whesosoani e ati nae, whether ati nae at the household level, le urungali e whetila tamai, whare o loa o maketi o pisinisi piliki po le alava. Ia pepolo keti e mana o mio na ngā lue whaatasi au talawou, au manga, au aluma, o popolo keti e mana o mio na ngā lue whaatasi ei le nuu po le tū mālo. Ai e mo o mia o na whaile categorization, wha ese senga le nā o mea. Ma e iai foi mea e ma whai o na whasoani polo keti mai whafo. Padata inga mātani lava o polo keti e reta o community projects. A te kulupu, me lana e whaingtalo sanga easy aid. Awa mātani e le qualify ia tangata e tōtasi. Ia avela polo keti la po ana e sa ili mai sif soani ai ia alu tonu lava le 2 miliona at the household level. Ina ia mauti noa e mawhai ona si itia pe ona tātou whaana nau uma iai. Ia pe o se tamu whai atu e nā e lua whionga i kusai man whaafsi. Pui mapoa o sa ka milo ngeir ka ko paki i kumalo 5 sumar kasi sa Samoa. E ese vaenga e ke mwhai onga e kule ia mo le leo Samoa wa ke lo whai pule. O le mai kalangoa fo i maga ia lo kalangoa fo i ala i poro keki a mesi o le kumalo. A lek fia kalangoa i le level o Samoa ku whaakasi pēr pe o kalangoa al kapingeka ma se mea i sau sila se mea e kakau o ngā whai ngā maua mai kalua le road show le ngā rungei mwhai ngai ku whakasia mai sila o se mea e kakau mwhai mo Samoa. Lau tele o lau fisili le atau al sa. Ia wa ole e toi fo i lava i mea ia le whaatu langana pe ona upai atu. We need to go back to basic services. Wa sawa le ati na e o tātou atunu. Ai le namala ina o la iai a inga, o la e le i maua lava se vai, e le ola le paipai sa tūlanga whai pēr. E to a tele a whioanga e mese a whioanga le lalo o le vaenga le tā ua o le Independent Water Scheme vai tū maoti. O le vai le nai le whaamamaina. I tele le atunu pese 2% in my recollection of the population of 20 to 30. Na ilalo Independent Water Scheme, ai o le vai na ele whaamaina e ai no nei taulanga e whapena. E tūlanga o a inga, e se a inga le tau mau mai le main line, o le tātou grid o le power, o le electricity. Le maua le electricity.
Ia o isi tūlanga, so basic services, ia tia ulawa ia, mena ebe wha mua. E iai whanau, na sila fia, laile I u whale I se whale a onga. Ua laile consistent, no I le a onga, ai ua levana tau no I whale a onga. E iai tūlanga o ngā onga o soifua maloloina, o le tātou burden of disease la iai, ia ma le vaai ana e lumanai, ia e whai a si pōngi sā. It's a very gloomy picture, le tūlanga o le soifua maloloina la iai teimi nei, a mese tūlanga o lifestyle diseases o whaamai le pisi. Nono e mautino ai tūlanga lea, e tū mau peona tūtele a inga o le a le ainta mā, le aintina, I se tūlanga early age, ona o le whaale tonu o lo I soifua maloloina. So ia te au leo te lenga, e mo o mia ona tātou wa ai whaale lei, ai le ia o le tūlanga, e le nā tia lava. O le iai lava tunu e tūlanga fo ile le to tele o lo iai pele tūlanga o le population who are living below the poverty line. I think about 28% o lo iai tūlanga na mativa ma le tango lima. So o le mea mautinoa lava ile au te lenga o Samoa, e mo o mia ona mshua o umano o iai whaatua whana inga tātou vai whauk whai. E mo o mia ona abele wha mua I mea na tūlanga e wha mautinoa maua uma ia basic services I ainga. Tilo whaalea o onga, tilo whaalea I tūlanga o onga. It's not a good picture. O le tātou wa o onga, ia o le aluanga I tua tūlanga o ainga e le lava whaasoa tūlanga o ainga o lo tua ia masawai, ai o lo solonga le lava mamawa wanoa mo ila tūlen, maua nei se leni e tungiaia o ngā tūma oti. O lona winga, e mo mia ona wawa ai lei o le ale solution, ia tātou results o a onga lea e alu I tua. O tala whaingofiana e le o le nei. Not just compared to the last 20 years, but even compared to the last 50 years. E te imiwa onga tātou mātua, whio lolo atu results ngā, ila results le wai te imi nei. Lona winga, I le au te lenga, e lai manino a, e iei nature infrastructure projects e taunkai, nea manino na, ai o au te tala noa lava I le social development, ma economic development, ai maiseo a inga e ale, vulnerable people. Tangata iaia mana awhianga tūmau, o whanau, tala wō, ai whapena ia del tātou tangata mātua ma e mamau mai taulanga, our rural population. So, o le whaataatianga o le atina e, o le mea tā ua priorities. Whaamanino, wheme ave e whaamua. Le wai eia vaenga ese o le anawatau o le tātou pāti, la ua uia va ai, ua tana whiaunga le lei, pulo keti ese, ma whaamoemoenga. Ai meise lava le tātou first 1,000 days o le tametiti, e pulo keti le wai ei mo ainga mania. O se vaenga lea ua awai ato atua lo ua uia manatu. A tu la il tātou pāti e tu sai o le ale whingalo le atua e ana maile, le whiriwhiringa le atunu. A whaatino vaenga nā o tātou polo keti ua iai. E mautino alava e umai fore lima tausanga, whaina tātou monitoring, whaina tātou iloilonga o le progress. The indicators would be an improved picture. Ia pe o se soso atu na ele, tu sai man whaafsiri. Whaaftai fuimpoao, koe kasera o siri, tau mori. O leo, o se mele whaapolenga ke le Samoa, me se makongi whafo, whaarau whaasainga. E le se mea kula e po whai ai, le se mea a fia mea whai ai. O lea sau sosonginga whaienga mo kua ki kinga ka upule kongo, wai kau ke whiu a whai a onga, kau ke whiu a whai developments, whiu whai mea. Ai a whai o le fufulo i whai lunga i whaarau whaasainga. Kau ke whiu e whai mea ngai le whainga whai. O lea sau fuafuanga, sau ai kia wā, o ele si ka mwhai o kilo iai. E mwhai o kule ia le mere pā whai e ke kula i mai kongo le whainga malo. Whaftai mo whafsili, e sa o le, a whikola interview mua le na whai le amatanga lava e lua le whakasa TV sa whai loe mele, o le whaafita auli le ua sa sau whaafi. A le pe underground lava e le o tala noa iai, na o fesili fo i le matanga luengo whaamasinonga e ilisia o consultancy la whai iai na o fesili. Po le atonu le priority la iai le matanga luengo so i le, matanga luengo whaamasinonga. Ona I lo ua uia wa ai, wa le mana tauna iai sa tātou task force o la lātou matawha ioi,
o le saʻili le information so le tata auā e na sila fia fionga o se faafitauli lava o le mea muamua e moʻomia na fai e te leʻi taumpai fua faafitauli o le taumpai saʻili le faamaumauga ina ia e malamalama le faafitauli. You have to try and understand, define the problem muamua ia patoʻa e saʻili lai lea o ā mafuaaga ia ma saʻili ia o ā fofo ina ia tau api ese ia me le the courses le lai ona tupu faafitauli ai loʻua uia le tali mai ma laʻu mai tau e leai se mea faapena ua faatulaʻi pe ia foliga mai te lē mautinoa ua e pena tilafia o te loo tonu le malo te ua pe ese ai o le most urgent issue lenā e manaʻomia ona seʻi iai le galuega ia tulaʻi se task force o le latou matawhaioi ina ia saʻili le information ia malamalama lelei le issue lea ioga aspects ese ia ona saʻili lola i lea fele mafua ai fele sau mai ai ua aʻau le mawhaina tinei ai ia e le natia so se faapitaui lava masani lava e iai le vaega e focus i le prevention e lana le tilitilo iai fele sauga iai fele gaosi ai e ai le task force a o involve a o galue tagaluega le malo i tonu ala i le faafitauli lea o la latou matawhaioi and one of their tasks o le trace ia mo meo chemicals le whaonga e ngausi ai ia le methamphetamine le aisa meth le au fia ai tūlanga i le fuala au le Panadine, paracetamol ma ele meni le nā e le whaonga e ngausi ai and o le mea la sa whai ngā i taimi le nā sa iai le matawhai o ia soifua maloloina matatu pharmacy le ngato pharmacy an malo ma pharmacy to private e lato te li poti mai ai ma trace ma track ia le mo le meo le quantity o le supply o mea ina ia mautino ai o lai o mea le sapalai atu o lai whaonga tonu lava na o le whaatauina ma abatu i tangata mama awa a whaapei se bulk vaenga o chemicals nei e go missing or cannot be accounted for ele mwhai ona ma ua me i tutonu o lai whaatau le atunu e sa ili la po whena ia vaenga na ua o mea na i whaonga whaatau atu i e sori tula fono i lea tūlanga malato ngau si ai mea ia. So the prevention side, it's a ua i o le mea na a me se lava tātou boras ia ina e mwhaintiu tilo po whele sau mai ai ia vaenga ia. Ai o le ngā luenga lava ia leo le vai atu le whai o tūlanga fo ia i rates mea la ua lato i le information ua tupu whai le mata whaioi. So o le fōinga so swapita uli o le prevention o le ngā luenga ina ia whai le response tali atu le whaafita uli le ua tupu le rates a leo ma ave i whaipui ma tūlanga whapena. Ai iai fo le mea muli o le si tūlanga o le o i lātou a awhia po e drug users e mana o mia na ieni polo kalame for recovery ina ia iei le whasosoani ina ia mawhai ona fofo ia le mai le ua mawai po le whaafitauli le o i lātou awai o le awe le whalpuipui ia e au ngā mo le pise sasa ai ona o le drug abuse e pei lava o isi mea o le mea o le mana onga o le tino le ua ia o le addiction e mo mia lana iena fofo pe o polo kalame na e whai ina i atunu ina e mana o mia na polo kalame whape na e whasoani a tātou addicts tangata ia le ua whaonga ma ua whiwhi iai mo whai na tā ona tū ia pe o vaenga ese na e tauna tilo patimo iai se task force ai o le mea tā ua o taimi na o mia na act mana o mia na ele resources pa ele mea lea ia so atu lea mana o whaalo lava Whaftai tele. Malo whaftai. Matango fie ia le sauroanga. Ia o le ae whai mawawa ia turi tātou sum. Wa o le taimi a join mai eile si tātou sui. Ia o na tātou whaasifofo ila ia ae whaftai. O le au te vai ato le ae le i join mai le si sum le si a sui tau wa le so mai ai le tō whamanu le leua. Ia ai ona ua mana ia le whaafonga mai fo ia o sa whaoti le uto le whaibea tu sao o fuafuanga. Mata ko fia telefo i le whingalo le. Fionga le tamai taisui wha o le tu sai o le vanga lea. O no, le watato le tūla whono wa o le maita watu tasi lea o malo si anga tele. O tūlanga o le tūla whono, ma vaenga fo o le tūla whono. What do you think of the defamations? O te ilo o le matua pisi o le whamasingonga ma leo i le vaenga lea. Talu mai ona suia le tūla whono lea. E pe ua sili aku le mamapo le whainga o le defamations le wa iei nei lo le tangata waleina e nou
le ilo loa ke ngeki ku lo le ngana o sawainga o tina matamaitai and so on no ngoi ai pe wa ave kele le papangu male mahalu mai le kaimi ako ola so fina ngalo o tala fea unga le fata o tonga o le tula fono le le swinga le na to sui mai ai pe o se tula fono te tawa ona pe o mako ya kungu i fafongei e ta oto pe o tulanga o le civil fo le te tau ona mai fa criminal le fainga o le tula fono le fetu ai fo ile me o le alu mai o kaimi ma no ti ai mai fo so fato fala inga ile tau mi ai o le ia te tau o le tangata e fa le wa yona manatu ma vainga fa pea ona o le tula fono le se mai se fina ngalo Malo faftai me pafsiri ya tano na o manino lava amantu ole tula fono nei sai ya tatu tula fono muamuatu sai ya tatu tula fono muamua le criminal defamation tula fono le tatu inherits my lava il time New Zealand ona ave esela ile now we took it away imafu anga tonwale na esa no ai ona ta upwia ia e ta oto lava I o ile tatu civil jurisdiction yo inale le mawaile a le fufu mo e mafatia ia ona oni finangalo faalia ua afainai tamali anga tu sayone mai tau aina ave ese mata to criminal law books ko tusio solinga tula fono ona o mafu anga pe on ta ua ai o vainga fo ia lena ia popo lenga na faaleo I temilen so fa fo I tonu o pota books ma tonu lava la ia le wasa ai fa tenga fo ia le watino mai lava mea sa pule iai o lo la ia vai I mo mia lava ona atula I mai le fainga malo fo ia pe afa pe manuia le fa mo o tato vai fa fai le o te mai tau ola ua iai le fina ngalo toe ave esea ia mai le tato Crimes Act ia le tūlanga o le defamation mea as a crime awai ia mafu anga umana wa e ta ua lo fa alo na Palo fa tai o le si vai nga lo malo sia ko te lo lamba fai u ia nai fa fsiri ai ono te tau piki atu le tūlanga o vai nga le te sau noina o se tasi o malo si anga I lau tautua o le faiva fa kone sale po faiva fa fau tua o le amaya so fina ngalo e lua sui o le fast le I ya o ko kasi le sui o le sap awa ima le sui o le HRPP ai o le aso fina ngalo e lau le tara noa atu ia o lua directly ya o lau fionga fa pe fo fiola ai o te tara noa atu mo le malo ina o le nofua o le party what's your opinion honest opinion e malo le fast le o lua e ongo malo ai le fast I pe e te tauna tasi fa mo le lau fionga Fa'afetai mo le fa'afesili ia o te asiata to sai mo le fa'afesili o au te maua I le vainga fo ia na le o le mea ua mai ona sa no ia tai ma le fa'ato fala ina o au le tangata member o te le fesili ngia le mea le nama ma anga o te le tau mate ina fo ia wai ia te o le ia te tau ale fionga ia fiola ale fionga I safa pizzo ia o sio foi vai ia o tulanga le whether it's a winning strategy we will know by next Friday so ole ia te ula vai ia ole me wata oto iai ia you work with what you have sometimes it's ato tele ia factors which are beyond tato control ia ele se melana e mafai ona apa iai ai oa lava pepa o le pele to sai malea analogy wa amai yeah, you try and figure out po le ale au wala e mawhai o na mauailo manu mai given the cards that you have been given o la ulna ia mai tau to sai male tūlanga wa iai nei a waile na o le mātou tu malo fo I 2 minute na fo ia isi tu malo ia le whapena I'm sure o la fo ia tau mawhai lava ilna ia mautinoa wa lava tūlanga wa iai ia tātou tau mawhai sa ili I le lave ma le whainga tāle nao lo I tau whele me mwhaina mawaile manu malo given you have alo la Mahalo whaftai I lo whingalo manino
o le la utawalu ko mafsir muri le ya la utawalu nga tu fisili muri le atawale sa fa ya mtu na ifo manu o le langi ya mare finanga lo le itu malo o feo matanga luenga le malo ele fesiringia tulo ele fesiringia le tulanga o se tofia minister e te tautuai o avaenga e te nau ave ele loto mai ato toa e te fia tautuai nei pe given the opportunity ya e se fori ungol fenga balo talofionga Time fa fasili asiata Yona fatu so wa vai wa uma sani le tautua wa ora vai o le public servants la fia si la fia so se public servants o le sa o le kufanga le pesa le faka sa e CC4 fia la vale meto mai o ina o te alu yai pe fa pe o le tulanga le na ai a mai fo ilava o la umtafa yoi pe fa pe o le tole fina ngalo le tumalo o le feso soani lango ia isi tangata la ua iai o le mea mana ia fo ina ona iai lo talitonunga pe ona uta ua o mea umalava e iai lea o ngā moa e lea on there's a lesson to be from every opportunity ngā luenga au lea lava le mea mai ma paasino sa ili po fele le sona na whaongali le sona le na whau wai le isi la asanga o le matu ia malo ufa alo lava whaafitai mahalo whaafitai ia Teo seanga ona pala yor kuunga ka korwie va ngana fa pena ia ele faingo fie foi ele lota ngai fai le vasa fui mapuao a tonu o le toe lao le nei wa te lo mo le vai aso le nei te le lo ai anga le tula fono fa to mai pe to fai ni fa la wi lo po le vai ngai fa ngatai ai o le to te le ia o le loko fanga i dungo le proclame le nei loto fanga i Samoa ma loto fanga i so se tafa o le tulu ia avatuia o le tapua i le tau ainga pa ia fa mai o le ainga na wi tupu o la tau tofinga ia tu lona i tu te tele mai tu to fe o sare valasi ia o te lo lau to e fa tatala lea ia ai au ngani a wale fina ngalo ma le to fa tatala lo tu malo atu leva no nei e te sau no ai se vai ngai fa mai ai tatu fa tatanonga ma le nga fa lo ia malo fa time lo wa ba no ia fia fa nga fo ile ba no ni au mau fa fo anga pa ia la ing salvalasi ma fa ulungo la ing salvalasi tanani le li la tai o li mau fa le polu ia matuiti ia te oile fa le atua ia pa penale su si tangata ma le ainga sa si tangata pa le tua matausi ia ma le fautua tātou tina mata mai tai ia tupulanga tala voe o la vai whanau ia ai sili atu le whaititia ia au whanga alwenga tofia le atu so se whaitau langa ia ona ufai atu le pulukana me le tātou wheloa inga ma le pāti o te malama lama i le uwhaatau wa o te malama lama fo i le whainga tā o lau tō filifilinga au aisea o fufia ola o le ainga sa le valasi ia o le afionga i le whaululunga leo la insa valasi. Ai o si o fui whaatau waa. Ia o le fui e tātou te whaiwhai mea whaatasi. Mai e mawhaina whaapea o te isi ia o sosopo lava le manu vale i le fungati a sawa li. A tonu e sa o tau. Ai e si au ia tu ua lalo. I le o se manu vale me se sia mea. O lo whaatau waa. Ia nice si la fienis ia sulitau loa sulitau me tino toto a ano ia o le na sulitau si tangata sulitau afio anga i lalo i vavau i le o se manu vale la se siame o le manu vale nae sa tupuane lava i totonu o tatou lau whanua ia mai tapulolo o i pini ia o le na o le ase anga vaa o le ase whaatau vaa mo ua vanoa ma ta fai oi wa mai sa ma waile vanoa o lo una ta inga o no le te loa e le o tusa uma o tatu a inga e tu sai o le malosi ina ia ti na e ma le me tua ia i to ina ma le lo matua ma le me fa a o ngai tamaiti ma fai ai fa la velave ma me fai i lo tusa uma
O lo nau ta inga le wa ia le so ani le malu. Vaenga ese tu sai la na vatau ta vaeng fa upu fai. Wai fai va e o ai malu o fai va o ai fa lo lo. O lo nau ta inga a batu lo tau au. Le aso mafai. O fo atu ina ia o tau tua mai iai lau tau wha au tau tanga ma lau tau wha ina ia ngalue ai te soani i a inga i tātou tangata i luta i tasi e ati na e a inga i tātou te fia se e iluma we o loo mawalunga e iai se isi vaenga i la atu iai we o loo tau mawhai mai i tua ia se e mai iluma o le nau ta inga le na whaongalo vai, whaongaso uanga waa, tu watu le tau au whaasoa whaatasi le tātou a venga. E le aise manatu ia te au te whaatau matatau, ia e le awhionga e le tātou whaipule o iai nei, po le awhionga e le sau whaapito. Ai o loo vai, o tofinga ma le vala au wina, e le maota i pale mene vaenga na i le suia ai la tātou whetausi ai ma la tātou whewhaalo aloa ai ma la tātou tautua i tūlanga o la tātou a inga sa le wālasi ma le anga nuu. Ai o le tia whau, ua mō o mia ai se suinga mō tātou uma, tūla whono, tūlanga o fofo whaapita uli, tūlanga o le televave whaatino ai le ati nae o le atu nuu ma le tūmalo, e mō o mia ai nisi e mawhai o na whai le tūlanga le nā o le tautua, ma tautua i se tūlanga e vawe na tino fua o ngā luenga. O le tatalo le na, ai o le o te malama o lo tau fina ngalo, paulawa le mea mawhai o na suia, o le musu ngā le atua. So, o se tua lalo, ia, ma se manatu. Tātou te tau whai tatalo, ina ia so ani le atua i le tātou whai ngā whiringa o whea lava, e tō i ailau tō puli, talia ma le whaafitai ma le fia. Ia, sa mātou vai le na, a whaila sau tau mai tau o papa sa mātou wha masalanga, pe ua sopa tua oi, pe ua le tau tamali, ia, fo i mai aso mātou vai, a sua atu ma vai malu i puenga, ia, poto le tau tai, ai lava le atu e se yama, ia, mana u wha alo lava, wha apetai, tu sai o le wha afonga mai, o le wha apetai wha apetoa, ia mo i lātou uma i le ngata i sa mua nei, ai wha pena atu nu uma mau, sa o fo mai ala tu ina mai ala tu fa manu yanga o ala tu talo o la tu mo onga le ngata ile taimi sa felo ai ya fa nga solo felo inga ma itu malo ai fa pinga fo ilunga o pinga ta fa ilangi o lo tu wanga le ma lo tu sa mai fo wa i fo i tu langa se leni ma tu langa fa pena inisio taimi si la fia ile tu o wanga fa tai yo le talo yo tu fa tu mu me o fa nga o ina ia ono loto manatu so mātou whātau pā. Ia malu whaaloa lava whātai. Ua talinga e fia longo le whaafunga maua Samoa, me se fo i o wō ma pā anga mai le tātou Purukalame, tau tai ai. Le ano i o e o lo mai mo mai lungo le YouTube, mai se fo i o le Facebook Live. Ia, ua au te lo fo i TV o tau Samoa, ua tau tai ai whaasolo atoa o mai le nei taimi o le hafiafi. Ona o mata o fia va aitalinga e fia longo a wa fo ila tou ta sa ale ne fiafi. Ma lo le fato toa, ma lo fai o le faiva. Ma lo fo ila loto tele e le fai ngofie, walanga o le ofo i porokiki. Ia ua e filifili o le hae alu te tu i luma ai tau ai o e tangata i mea ma ai ma mea ma lava o le soifuanga. Ai o ia i loa ai tau tai i loa ia soleanga, ari a taua. E le i loa se kaukai ngia so malu. E le iloa se tau tai ni aso fōlaunga le lei, ai e iloa i aso leanga ma aso lolo wā. Ia, a sa le vālasi o le aingo pa, ia nano upele ia te au le teine leo vālasi. E a fuai a inga ngei. Leanga nga wha ngau i wharekoi. E oi, leanga o le kenge u kausi asiaka o le au whaapae asiaka. So, o mo nga fo ina whaarupe o le nau mati. E le vae fo ile fala o to tu lo le fa fonga maua le tatou tu malo i lo to fanga ile tau tua le fionga le sa fa pito e mafua ona tele upu matala isi taimi ona ole nau nau ina ia faia ni fai unga ma faia mea o lo nau ile tu ai pe falling ai le o faia ai ile tali to nunga upu le tu e masania ia o te tau ona se ile matila o le isi toa ai fa folau le o feloa le isi toa
O le mana ia fo o le tausini o ngā loto whanga. O le ifo le lei o le tautua le isi ta maita tu lou le sa whapito. Ia ai wha au e le isi fo i ta maita. Malolo mai ia ngā whangua, ia ai saungi ai sala masinga e ngā ina whaata whaifare whaingole o le tautua. Ui o lea, ia o le ano liu ato o le filifilinga o nai ta oto. I murifusi ma tau ma leu ma maota ma lava e tausi pui pui. E ale winga o le mai whamatalanga na o se foia e whae e le tau manatu malangona. A o le filifilinga o le nai ta oto i le tu ma lo. Ai o la ukala le whae ua ia le atua. Oka se ko mai i ngā kikele mo o mia o le fau te tiro atu ia notes. Sa tele se taimi na tautua ai le sunga te maita i lo ia wa o ko fai pule fau le a loko fanga. O le lo ia. Ia ai tele ni taimi o lo te vai foi sa tautua i le lakapi. A sa moa. O le matua mo o mia o tu ai ngā to mai nei. Mo le toe mati ina o se sa moa le lei e mese kasi le vaenga makua fa le kongo kulanga ka longa mese si ka ko au man le lakapi. Laki lo fanga. Laki foi lo fanga kai mi ngai. Le winga le nata te fai atu ai ia na ona ia fu na melea le to e lau. O upu ma sania ile atu no. E ifo ia vangoa e sau ai ifo isi ia vangoa nga sau wa mo ro ele ko sau. No winga. Ia o le vangoa le nei fa avtai. Aftai lau fionga le tamaita i sui wha olioli awali tia le tua le aloa tur whainga palota le mo le vai aso fau o manu na o le sika kou whakarangoanga o le watika ni lau api o matik o le lau o inga ni ska whamsingonga le anga ma ua fui mapuao e whaia ma ua kofinga e whaia ma ua tofinga i oe ai e iai le history o le mea le sa moa e mese lo tofanga pe a tola tau pule. O le history o le mele la tula i mai. A wai le fesiringia fo i a toerupe. O te loa o se taimi mua le nei. E ono tupu wai le tala whaasoropito le porokiki e sa moa. Le o whaatasi o se tuangane ma se tua whiwhine. I to tonu o upu whai o malo. Ai o le a kupu le melea. Onga o lau pule loko whanga. Ia, manuia le nei a fiafi. E lau fionga fui mapuao, alofa te le atu. Tātou toi tala no foi ma toi whaasoa i se taimi o ruma e mre fiafi tātou whaatofa whaasoi fuina. Ia, soi fuina. Ia, matia le fia whaftai. Whaftai. Wow. Ole. Ao heavy weight ta me e whaasoro mai. Le super heavy. Usa wo ma au le whawhelo ai le sika sui. Kau ki o sa au le sui. Ai wo mana tu ai te mi o makoka ko makai me so i ma tau de fo poru o ma kai mi la le fili i konga. Kai mi la fili i konga. Yes. E le ngo mera kasi. E le ngo mera lua, e le ngo mera kodu. Ai alua ai falo ai lo marka mala po anga. Ang kuala i fa ko ko inga ya o ko ainga. Ola le kamera fa mai. O supa. A maior kamaranga. Ele kasi ele dua ele ko. Ai supa. Que vai akula e asau. Supa. O supa. Supa. Ya. E kouden. E mga miele e ka ko fenga malo le se mixture le leila. Sa olele. Ma kasi ngai mixture le leila vai ngo kupu mai ko. Ele ngaka o se kuanganga mas ko finga fai pule. A se kuanganga mas ko finga wa minska. Minska. O ko mai ale mo mia. O ko mai ale mo mia. Mai wa sa o fo long kaimi. So on fa. Right time. So kong war kaimi o le fa le kong ia i fiame. Ia. Ai fa pela le la ka ke fa felo ia de si kama ma. Ai o le wingo la tala fa peno ta u fa masino fo i le aido. Ma ko i kamare ka ora ko de na. Ko de pasa. Pasa o. Ala so vinga lo nga o mia pe. Onge va ko di mo ko ele po le ari pe ai si zero di ma. E po ngor ko ko mo ko uru mai mai ruma. Golden pass. Ia le nga e tumu de fa lo ma le ava tele fa marulu atu. Ia e la auto fa le to o manu le ua. Ia ona o tau tuai le tatu taimi o ale a faida lea maliu maia tara mai o ao tasi o toa manu o le vaenga wha le wha tua le tua sa mo tasi mai whalea ta mua
Ia, le tō whā manu le leua pale ta sala tari tau to vale. I lunga o le tau taia e le riva ngora fiafi. Ia, o te whatalofa atu I lau tō wha atiata, hape foi lau sunga le ataua. Ia, whainta foi oe le pare wha iai tumbua o le vai malai. I hape foi, ia, la inga sa mo le oi. Ia, hape foi, ia, Joe le ala taua. Ia, e whatalofa atu foi le sunga ia re ataua. Ta foi, ia, pai ia re whalmanonu. Ia, e whatalofa atu foi le au pai ala whaingalo ka tofi le tuai lo whawhare le maru I tawhai fia ia ki lang ni New Zealand ia mso se tafa le laulangi ia e whatalofa atu foi I Samoa poto poto tō mfu loloa ia whatalofa atu foi le ofisa mamaru talofa lava talofa Alo, whaamtai. O le asau mai kau a o whaatalofa walanga o manu le leua kam kuai. Ia. A o whaatalofa mai manu le leua a o sau sila ma sau mai tau I le fia. O le o ani ata o lo momoli mai langa ata manon tau sa fia. Koa. Koa mal mau ki ngoa. Ia. Ai leo le ata walau le leiwo o kase mea ainga whai. Se ataua whamalu atu o whasi o tuai mai. Ko nge mea koe korfa kose I man mako whango kai ko ngai mako e kai ia. Lela wo koe kuri mai e kai mi ia ua. Whasi o tuai mai whamalu ua koe ua whianga ka kopo kalame. Ele a vaina a whaapea nei la o le a sai mai ape ia maua a sai mai masua sai mai ma leota ia whaapetau morka excuse wa maua le ta arwhanga ua tuai mai manu le ua I rungo le tatou ai le a whaina ua lewa na roloma to be honest le a taua o manu le ua le isi whaipule ua lewa o na fisota I mai ai pe whaalua whaatolu na roloma mana tua le sika ko whakarangoanga la on ai pe power ai pe mer power ia le a tonua lono winga ia mafua anga nei me uma uyo lea ia malo ar fa to o mai ro tato tu malo ina u mai a le to fa ta mi sanga o le road show o mai ta penanga flat mo ia me sia le vanga fa ia la to te si le fia lava o lo lango vanga fa upfai ia si le fia foi sia tam sala foi na mo ia nisi foi talai telefoni nisi o sui bo mai atu e tulanga foi taile le road show ma tano fia le road show na pata milo mai sala fai ia se yo mai foi nei tumwa mai a le mo se me an fare ton so le be uma o le mangai o le tau sa fanga solo ai er tato pa moi lea a chata mali atau esel mana yo foi tongol ma ko tu malo ya msaro ele to to fam tala inga ia le road show foi tongo so ma to tu malo wa mo sila fia le mata ngo fia I tu fa singo I tu malo to malo fa tai on le tai manu la tato wo fa nga solo manu lewa o lea ele fai ngofia tangata lea ua anga I mai elu ile no foa ele to na male la ina o tasi o ainga te tele o swafa te tausia o loka pa au pe aku sesi ku I lau tausinga ia fleta ai wa yai ma angianginga le fionga fo I le tupufia le fau muina tulo ua afia ai le tulanga o le poloketi ma fa be mai wale o ele ioe fale kongu sa fale tonu por fa soina me tulanga fa pena ele le ya le fisiri sa o kuilau to fa po la fionga o le sa tu mai le foi e se fa maunga ngi sa ngwanga ai nga fale kongu le lufi no por keti ile taimi a o fa ya la por fa soa ai sa tai fono sa le ya sa no na chaka ole tulanga tongwanga nga le ngfia mo wa kuso ba ngoi ngor ka ko kalami si yu fa sa wa ko sa nga le o kele mo le fa ka nga le suile ya sa longo mai isio la ko bit ya le lo sa ile ko se ba ngoi si fa sa o ko le mele mong
ia asia tau chatonga la ia e awango ka kalamongi le kulanga lea asia ka mai lava le lua fe lua kasi nga wa fanga solo mai ia polo keki le kai bilionga lua fe lua kasi lua fe lua kolu le ai lava se kanga ka fa penga na ave so fa se ai lunga ole social media e winga i polo keki ale kumalo ke fa ka ndas le ai ma se mea hinga ai lo ngo lunga fa pewa o fa ngai le fa le ke kongo ko a ngei ia se kupe ole milionga ole mea ngai fa ali mai ai ole nga so longa le ia fa nga so longa ta ko polo keki milionga mo li mau fo ke le ai ole suilea po ole ko ingale o papore nga o fa salonga le ya mori mau mai ka ngaka o le pea sio kumalo le pea mori mau ko kelo ainga nga fa mungi ngai ile polo keki ngai ole saunga le nga fa ele suile o papo ulo war sofa fominga au ke fia fa nga sofa o papo langa ole ngoa le ke fa nga ke mi ngai ya mele le ngai mo bro ka foi sa o ele fio ai dalo yo lunga lau ke lo i loang i me kup ole o lo ke mai konga ya le so nga makala ngoa i marsui le a siata makala ngoa makalo sanga mai ke au fia mo se mo ba ho ki e mo ele malai ngai se fia malai o le pe ke le o fa ki wale le e ma fai nga fa kau le mo ngai ke sa ngai ke mga wai ia arua ia ke o ku mai le komiki ia male au manga le pea sa ngo mai ke au fai mai o la ko ele manga o se mo ke o la ko e manga o i mo fo ia se le loi le le ngai va le le asiaka e ongo le mo se loi le ia nga fa kau ia anga le pea i mo ale la ku malai uma ai anga i mal ko bikia akina wa foi ola ko le sa lu le vai na le mga obia plus sa lu le la ele nga ruga ese fa kau ya ke ile le fa mai ele se me nga mo aku le mo le fainga nga ruga le ya lai mo mai ku malo ia le pe ai nga sa fa ko si ka ko ke kingai aset mo lo fa lo malo faftai ya il saunoanga na ona vai nga fai ua ono ai o internet po ina i topito ai ole la tangia mai ia ai le ro po le ana fuanga po ani vai nga fa vai ai le tublanga fa pe e re ngi menga maua ku le polo keki ia ai moni voi lo saunoanga wa sa te tau foi na mai ni fai tionga ele ni fai tionga a mena o mai il tulanga o fa nga ina o le polo keki o ole asa se le ni o ngata ai le poloketi fa le tasi a o le itafia lo no le vainga o tula mai o fia selingi wa vaku kua a o fia fo selingi o lo toela u fionga a siata to le ia milionga ale tumalonge e o al milionga ko nga o le mai a ko le mai milionga lo ko le nga fa anu nge yo mai le sa fa so a ku i a hu ele yo ele fa so ka ko bloke malo fa ma nga ya di e kasila le o ku malo le o mo kwa fa nga ka fa nga le up to date okay le ngap le ka be mo ya fa mo le fa mo le lava manu le fa mo le lava fa pe ya fo yo tu langa na tau apo tu ile to fine fo ipor fatua ya fui mapo
se tausi aki e ale connections le poi foi na so so ni na yalo na yo walo mafana se kau ko si aki e apo so longa le leile tatu on mana ya ma ya le sa o sa noanga ai anu wa mau e anu wa mau ai se to e sa no mai fa mo le tu lango seleni asiata tolu bilonga le o fa matu bel malo ole poloket a ko le leia ko milion e malo e ol milion alo ko muli le ko le leia milion e le fa pe nga ise me nga fa le ko a ko le leia ya le ulanga nga le lo le so lo nga le leio o fo nga le o mako polokeki wa foi la ale uma nga fa nga le milion ai le ko ri poki ave kai faile o kika ave kai pasia lei ya koe fa makupele silonga ole menga le mo ba koi siaka ele mfaingo fa le kongun mako ye mako poloki le a ko le ya me uma ele yo ha po apewa ole mo mai malo mo lewa okay loa o ma nga ye yo nga fo fanga o manga nga maku se lengi male milionga ka sanga i ke o le ka ko kirkiro nge le 2 milionga le la fo fo nge luma am salo fo yo ko ka sanga lenke nge wa o ke nga fai ni si nga ruenga ale kumalo o le se va nga ke o si le sile ka ka o nga ele kumalo le 2 milionga le la ka ko nga ya ku ye ya tawai e kele yo polo ke kele ye le fa kingo le fa penye le fa kingo nge ile se le gile pa fa le wo bidonga le polo ke ki mo o il papa se ya si le se foi kasi nga fa ke kele nga mai ya le papa o le si mako polo ke ki le si makale il fa mau il moso ia markelo awala ngalui awala fai ia silafia foi ale ya tawa le malonge ye eli le mbongi la fai o ye ia inga ngale ele awala ye karsanga me no awala foi ye anga i kai kuai ila ko fale ila ko ainga kasi nga puro ke le takalinge ile lua banga ele nga kailea e nga ala fa nga ngui wala sakang fa ele ma ya ai wa le ya le ngofo inga le man ngi pa inga ele fa kinwa yo le lau fa pe le la ku mai la le polo ke kinge le 2 milionga fa kinwa e pe nga inga luenga nga ngai polo ke kele nga le fa pe la ka kingo ngai le 2 milion nga le ya le nga kai le ya o mo be wa ngo fa kai kai le pe nga sa ngo i kai kai fa kingo mo be wa ngo fa kai kai ya markele a mga ya inga kai ko kas e ka foi nga o fa so nga ya inga kai ko kas le yo ye fa so pe ngai ba nga umanga le wa fo le a fa nga ye le 2 milion nga ye ya marsi via voi asiaka ma maria tawa ya ole ku malo nge ye e se fulu lua le ia ngu ole ku malo nge ole fa yo le lola pa lo kare ye e lima fe do se la ya e se sila la ye le fa yo o ngu ole ku malo nge ya me se foi le fa yo ka kale skala ye pe nga ma o pe lo sa ngo ngai ni se kai bi ya ke lo ai nga wa fai mai kal fa ka nge yo pia ma ngo ma wo ye ma le skala ai ma pa lo kai ye per kulanga nga siapa mali atau ma ye kele ya lo fuanga a ke lo foi e se vai mamao inga ia ku mau ngo fo marka ko paki ko ngole fenga malo ile fai ngo se fulu milionga le ase vai nga blau kele ma se me o sila mamao ye se me ka ngu ye le fa mo nga le kumalo inga e ko fa nga mai pe ko fa kele inga pe fa popo inga se malo si ma se kama inga I kongole o funga ka ko kumalo ya e foi ngo kalango aku le ya tawa ma asiaka
e pe ya le ku malo nge e o kele o ainga e kar fa ka ye e le le fanua ngal lu e se va nga inga fo ye le ngo fu ye pia ya le ngal lu e nga ya la ku ainga mai wa ya fa pe fo ya e sa vai o ye ya la ku fa ko nga kovi o fa ko ang kele fa ye ya pe o nga ya inga nga o re la kele nga nga ye ta ko pro ke kinye wa fo le ye ko mo yung ku pe ole pro ke kile ya le nga kai le ya ole ku malo fo ye ole ku malo ku ko ranga porque le wa inga nga ye no be pisis ni si lai ki fa ye mo be fa chao mo meu fa inga fa ye tu le wala mo meu fa lo lai ya pe kasi nga ulanga ole kau kirkiro ye inga ya fa pisis ya wa ole ku malo le ye ye pia ya kele ai mo meu la fa pisis ya pe ora nga umanga le ko ka nga inga ye ya le pro ke kira fa sangi ya le nga kai le ya wa ngar fa na nga ile miske ya me se fo le la fa po mai ma o fa ka ya ke lo nga for ke le o nga yisi e ka le si e ko ngole ole ku malo nge ya le wa fu la fa ku ya la ku wa fa ka ya e fa nga ye ya le ile ba ngole wa sa ngo ye ka i pe ku la me ka ku va fa fa ma le wa ole ke ka fa lo nga ku le fa ka mang wa el va le fangi le wa fu le va yusu ai ma ko le wa fu nga ya fia ko ele ko ku ya me se la va ya fingo ko sami ma le ku le ole ase fa mo e pa ke o ko ku la i mai fa pure le ma ku le pe le wa fu le va yusu ya si le fia fo i le a taua le wa fu le o i a ma ko le i fa le ka kasi le o so ko le wala le nga i kai le wa fu le pe fa ku nga nga ele ka dia inga ele ma ko ku malo mal ma ko ngu le wala le pe fa pe o so ku i mai no fai fo nga ma ko au fa kasi e ku malo ia ka fa kai pia inga ia au ngai ko ngu fai ngole wa fu le nga e mong ele sa nga tele ia la fianga ia o ma ko ia pe o sirfi nga kai ma ko kilo ngai ai nga sa mo fu ngai ai fa mong ia ngai kai le il ko nga ko yo kele nga le si ko nga ko nga kai ma ko kele nga kangwe e ka ka fo i ba fa ka ia pe kulanga nga lia ka wa e mo ko ke e an ma ko ku malo le wa fu le pe ia la ke ka u ma lo fa tai lo fionga le fai pule ia a o le sui o lo fto e fa audio li bole a foi le lola pa lo tamale o fa inga o nu ma fio anga je tonu fa flat tasi ma fua tuai i sui tau vale e tamo moe o le ngar kasi le fast lua i tapipi Lono inga e o sapela e pe tasi fo. Wala vale e sapela mai ai ia Samoa. Lei o lo tula i mai. E wala ngai le se o koifia o so fo ile e pe le to na male la ina ia isi tu malo le ko rua. Ia o isi ku malo ko kolu. Ai tasi le nei tu malo pito to tele lava. Ia le ai tu la ele e tu langa mai o le wo ile so fa nga palo. Tawa ngai ro ma fo fa pia. E o so ngisis. Yeah. A le tu langa la wo lunga, lo no inga wa ta vai ia. O le o lo fa foi inga, mai ai wala o le a ko se di makausanga. O le a to se di makausanga a tu langa o le. O le aso finanga lo le walu le to pean o fa ya tu lo le falanginga o le tupu fia. Ia. Ya. Se amainga wa vai moso o ngu kele le. Tulo ia o le pea fo i le fa pe ia se mai so fina ngalo tulanga le lua tau vanga o e tau fa pole ai le tulanga le asiata aka ko kilo i ko le fenga pa lo ko le lua fe lokas e ku kusa le ya fa ngobela ia lenga o le fenga pa lo nga mar fenga pa lo ka ngai e ko rusu ya mako
ia e pea ko lima mako ko koru sui mako mar ko rua au ale kure I pea ia ole finga paloka ngai le ko fa e ko koru mako e ko kasi o pea pe o ngai pe o sivalanga re yengi fa pe o danga le ko kasi o le kula ia fai kau aku fonga le telo finga paloka isi kau sanga ko ngai ia kela nga malo ngai le ngai la ngai ke fashion ko kelo ngai o mo solo I pea ia o la kilo I finga paloka ngai siata ele masingo ko le fa pe o ke wa o le ai solo ngale le ia le no la finga paloka I te mi ke le o le kali me ka ngaka ia o kulanga ngai nga siaka ma ria tau o le ai solo ngale la kilo I la finga paloka I le paloka ngai la sa ngai basco ma lo fa tai o te fia fea le tūlanga o iei ni au tāpenanga mo lo tu malo awalanga o lo tu malo le tu malo o le town area tu taulanga o le ano ai o whawhitau li le kukupu le kaulanga e le whape o te whai atu ono ai e whisosoani ai lo tu malo I le malu pui puia o vaenga umai pe fo ele to na male laina o le laualunga o whaala velave kukupu ia o le whala au whaasaina o mea uma whapena e ui o isi ka ngakai o mai ngu ikua ai pe i oku e vaku I ngā I o kaulanga I o ele matulanga whapena o tau i eise fuafuanga mo le anga I luma ina ia si itia ai le malu pui puia o tama whanau matupulanga ale tu malo male ngoa ka ulelei o vai moso ia manu tu taulanga ona o whainga nei whapenei le whatawino whala au whasaina me whapenei o aku makangaka whainga ar kaulanga ia mongi ara sa ngoanga siakat kulanga le o mea o kulanga o whala au whasainga ia e wa sila fia ia ole mela o iei o le whakawinga o le mea ngā o le mamole aisai kongo le kaulanga ngei ma iei kongo le mako kumalo ia markar whakai o pia te pea le whakaunga o le mamole lo le whanga le la orkeri ioi le whaingo fia i o le mela iei o le kulanga la ngā le kilo iei le kumalo ai le ngakai mo meo whala au ia o le kele o le mamole te pea ngā kusir fia fui se lo la uso o i kongo le o le pale menge la kausanga o konga iaku I le mea leo le lolo wa kasi ngā mea leo o whakereinga I kongo le kar whakainga mako I pia o meo le leo ki kele o la au ka o isi o le mawhau a se kuloa siapa o le mkwa kele o le meko kaula o I kupulanga nge mo meo o leo la au e le ngaka I leo le lewa le po le fiafi ar kaimi o whaingalo kasi ngā mea o leo kilo ia lo ngi sui mai man ngai ku malo pe mangwia mai ma famunge inga finga malo kilo I mea ia langa o kele no me kuku mai kulanga ia mo meo ai mesha o falo lo I lumo falo lo kelo kupulanga le fai mo meo inga ava manos kasi ngā mea o le kuku mai kelo fara vela ia o me uma ia le o kilo ia lo ngai sui ia mesha foi o le ku malo maringai ngu ia kilo ia kulanga ia koe whamarusia mo meo o bao mo meo kapu foi ia mese foi o ngā ruenga sui ngu sui al malo I pule nu ia whakingo ala ko ngā ruenga ia la whamarusia ia kulanga ngā le ia siaka o le kikiro ko ia vaenga lea malo whaftai after tele lava ia I le nei pa inga o le atapena nei ma fuafuanga whata toto manu le leua ia I le alo atu whainga palota o le ase vaenga fo I le lau sila iai o lewa e tofu tutonu o le whainga porukiki a tūlanga o iai le asau tangtanga I le teitai ia mai asau whato whala inga o ani vaenga ua e si la fia o ese mai ese kai inga sunga la au le mali toa pe to manu I le palota le tunu awala ngai mo yo le sa to nga ru e fatasi mai ai le vela au lim palmia o le sa ve ia le fionga sa fapito
ai a maia sau fa to fala inga e fai o mamori mau ko rua se furu lenga fa maongi makuku ile vang fa fai o ava e ngai te tau e ona sila fia ma vatu fa to tuanga Samoa e anga va ai le sunga le auli le mali toa pe amanu wi finga palota e ono e ave ma pale mio le tunu mana te inga o amanu wi o le tunu e ono ala va mai lana te inga after siaka siaka pe fai aku lau kala le inga yo mo inga wa mau ku le mako vai nga fa fai ai fai el palo ko ile lua fe bokasi se yo mai nga o mai ar finga palo ka wa ku lai mai le finga malo ngir pa ku ko ile posa mo kas ya sila fia foi ola uli lava sa ka ula mo kongore le vai fa fai o ya fia me ya fa ko asa mur ya sila fia foi le e pe ya nga sa ngo ya le kai kelo kai le ava ngo ave yai le ava ngo ave yai ya fia me kai yai el ka ko vai fa fai au ma ko wa ngai le la ve ma ko rusi furu ia malesi vai nga sa ma ko i ma ko sa lang winga la auli e be ia makai kai fo ngal ma lo pe kai yang ia wa ole o kasi fuia ma le kia ma lo melele ile le fila ngalo fo yo la uli male ko i longa fa alo ile tama cha ia le winga la kala asiaka ma maria ska wa se o mai kai mi nga wa fisi ni pola sa o si cha wa ai la uli male ko par kai o ia la valea o le mako kai le o mako kari ko winga foi la foi le nga mako le o mako ke ko rusi fulu mau ki kuku mau i o ngale o nga mako kari ko winga ia la uli male ko o ia la valea kai inga ka ko finga malo ele pe ko se kala nga wa sila Samoa sila ye Samoa ile kulanga le ye ile kulanga nga siaka ya peo sawa ko kala ku fo nga le ko fam kala ku nga ia kelo gisio mai nga ia au nga ilo mai ai o lo magaku o la uria o le kai nga pa ko finga maru ma lova tai mangu lewa ke wa se au o esa e swimming sky no kanga renga official parmia ya sa o le lo sa nga le ato ya o le kelo kanga ka ho nga le ya kalongo me ke o ke mi nga pale ko ngoi fun mako vai nga ile la ko kilo ne ke o sa swimming sky ile parmia ale o kelo o le lango ya e ako fa o ke le lango inga se me le ami ko o ke lango inga le me ami ko ma o ke le alu fo e vai pe mo o angi me mo mangi fa mong yang am le ai o le sa ili ngole ami ko ma le me mong pe o le me nga le ako ma sia ka wala yang o le mga ku yo le ku le a sa o le ku o lo ke lo o le ku le a o le e ma fu di ele ku ia ma o i fo o le ami ko o lo le fa ko ingo o palmier nga ke mi se me fa fo se i po se me o le vanga e ka mai ya asiaka si fo o e tele ngo le alu yo le ofisa ia vai le ya le angi me o ke mo fo e lo fa le se nga se me ho ye wala mai ia e lo makua e ke o e fa ko wa fo ya e fa pe funga le mo ke o ke mi mo pe ke lo mo me o se singa ma fa penga ya o ke le fa ko se kala sia o la kilo ye kong yo ya ke lo me o ke lo ina kong yo ke lo fie ya ya la funga wa le ngo le fia murmuri yo ba la ele i ba wa se tai me to fa to lo betu ya o o lo ming skala ngolango
e ka kaunga e folo mai le me o ke roi vatu foi I o e ma wolo wala ngi mo lo ta vale mo lo tongi na tau mo se va no fa pena lo fionga e sa o siaka o kere yo kai mi nga fe au mai au lo tu ke la e ro ke mi sa bala au mai yo ke le tadia ya ha o nga fe au mai au ngi so o le si va nga la yo nga o me ai ke au fale ma ka mai fe au e ke o ke ba ko ir me la fia fi kalongo mai ya lo matua ma ko le fionga ile te kai ya kasela kala tamari ye yo kere la ko kere kare inga ya le ko finga le mga mai ba wal menga le mga mai ke la ke miskai ve ma nisi miska ya ora kare kere fi miska kere kare inga oh so kulangan nga o mi sieri lo mingi skadi Lela pa si Minska nga lima ka sanga yan Minska le nga fi masin. Ole mele ka kukulia kunga. Na na ye tere. Ole mele ka kukulia kunga. Ole le fa ko inga o palmia o se me o leva nga yai. Ele fa ko a ku mai la le vale o kele a o mai ka winga mai. Ai ona ole le fa tau no ino ni si o fufu nga ma ni si o vai nga sa te tau ona fai o ma fuai le. Ya ai e te sila fia. E ngau ngau aku fo ia langa o le malo si le ua iai le fai ngā su langa o le ua vai aku lo makua. Wa le pauare mea le ua ko manga lo makua o fai ngā su o angi a kou sau ngai fai o le ave umai o le ofisa o leo. Ia, ai ui o lea manu le leua. Ia o le tulo. Ia sau no mai. Ang vape o kia rui o. Kou sa o kua kere koe fiaru se pāloko. O kere ko fi ars palo ko pe o la ke yo fe bela ka ko sila ye bela e ko puyo ola o fe o ai so la ka so ngia bango ko lo ko kula i mai ya pe o kula ngale ba ko wa nga ya sila ye o le so lo ngale le be uma ya so lo ngale le be uma pa wa me ya o le pakan kari le fu ko le ale ya se fa i ngai ai no ke lo po le fo le fo se be o fa le ko ma ko il ma ko va en fa ku fai o le ai fa ma ku ka pe me fo sa ren ma ku fo ya na hua ko kering fa mung yang wa mai ni pai le kai ma pe fo ni ma ku fa mung yang mo kai o le va yas ma ro fa tai te loa ta te le fa ba vai ma la fo le va no fai u ya ile ya ma le ua po le to fa be tu ma le ua ya la nga o le te loa ai wa sa fa nga mai le sa ape sa o le lau sa ngola u kadi la sidi ile ata le na ata mai ai man le wala mtanga ko wa ka penga ya man le wa o e malo to o malo falenga fulu one malea nga mali e te tausia vai atu le tama le fale le fiore matia ya tu lo fo ile matua ya pa tau ave ya e be se fo ile ngwa matua ya tiu fea maswafa tausi o lo to foi e umi awa le tausinga o le tupu fia tu lo le tu malo ya mai tu te tele malo tato tu malo ya vai moso tasi le tu malo e pele i lo to leanga ono tausanga o no fo to tono vai moso ma o wa o ngai le o ngai pesenga ya o te lo si la fia le ya manu le walanga o le ainga fo i o si o ta masa o no fo ai o le au manu le leua o le au une fo mai atu ia le au tutu o le nai na le isi o anko e suafa ia laki ya tu lo ya lai tu tonu manu le leua ia le tama o pulea o ia saria fisolai ia o te le lopo o le ale suafa le o ia i tu tonu ia male to tele lava o ainga tasi le anu o matua tele ai o ainga palo ka uma ya mangule o yo le palo ta uma palo ta uma la vote lo la si la fia fo e manule le wa ya le ano no yo to tele la vandole nei te sau no ai lo tu malo e to e au vatu la lato pule ma la lato fatu tuanga se e ko e kango kasia e ko e poro fa so le 2 milionga le la sau de kausanga se furu milionga de kausa ile 5 tausanga Malaysia la mea.
e koe ave lo le pule e maunele wa ai longa e fesilingia se tūlanga wha minista. O le mingi skale ngana lo mamerika mai kaimile. Kei loa o wasa o le leile sa le whai unga. Wha akili foi mo lea e a wale lima kausanga lea o le asa unga. Lau avanoa nei lau fioga sumi matu. Paftai siaka. Au kere ia ku se kalai se ukuma lo bele. E pauan mele ke fia kalonga ko se fia sa o aku i ngor ka ko polo kalame a o lai fa fonga sa mo ya me se foi o le baenga le ya ngai kong ye sa fam kalanga ya ongore si fia siaka e ko fasu yo no ko kumalo le o paloka e lua e cha pipi kasi sui kuko kas o le mele kupu o le wo ke ia wo fia fasu ma o kala inga o le o kala i o le hita pipi o le kuko kasi ala wo fas la me wa renga o fia fasu a re kar kasi ar suer fas mira le a ka ko kumalo o le ka kumber kasi fia fasau de kasi al stimule ma kasi al suer ka ko kumalo nge le fas ma mang le leua pare ka sara ka ko vale le ia ma se si suer fas o alu ka ko kinga paloka o le longa lua siaka fa mole fia fasau aku e ia i se ko biki o vaenga le e se ale alu la ko kala inga wa o fa ngare pawa o fa nga ia swafa ma ele e fa am ka o ka ngaka de ke mo uma ma la ngai ko fo uma me fa ma kala ngai ya ya me ale o no kumalo ya o le be fifa sao a wala bangi e se si o ko e ango yai pe fa ma ka o aku i kulanga le a pe e ri poki mai kia o fai mo be kula foko na ko ole kulanga nga le o ia kala inga le wo ngai ku ia wa fa pe o la ko le pas ia wo la ko fa pe o ave ile malosi ia ka fa maka o mar kulang fa pe nga ia pe o si vai nga fi kala nga ko ni fia siaka ia o se ko malo le fo mai fala ka mo mar pasi ia pe ngo ku sirafia ta ko keki nga ko mi de nga le wo mo fa soak fa maru lua ku fo inga inga ile yo ko fa so ke lo ngale ko kering ya inga wa le yo ko le fa so ar ka ko keki ia e ka ko lunga ia o le lawe lalo fa mo war ka ko ofisa ia la ko ye ka sanga ile yo ku ia yo ko la ye la fa mo bua aba ku ye fa mo bua pe afa pe mangwia me ka ko va fa fai ia ma ko kalar ka ko keki mo ko fa soro ka ko milionga a o si o kumalo ia ngai si fia ia ele a ko le lima ka sanga ka ko pa inga mela leo ke kalo ko ka ko kumalo o mai ala kule a mai so wa mango se kasi o ki ko alu ai ko ka mo fai ka ko kumalo ia ma fa mai a le ke lo ko keki na me se foi o fo fanga ka ko fai nga malo lele yo o ku ia fa nga solonga ia awa fale kongo ka ko fai nga malo ia pe o se kala kule ni fiafi ia siaka ia ai ke longa langa lewa wa saungi mai ia sunga ya ape mo re kopo kalami ia re fia mangia le kur ka kopo kalami ia mangia foi le fiafi ia soifua mai mangia lo fa jai manu le lewa ia ele to sula le fala o ye ele to taula e fo ia le ma o Sofia ma le pai aina pe ana fai atu wala vale le yo se si eli fo ko eru le fast e lava le nai fai ma pine fa mau o lau tautua ma lo sa ili ma lo ai mai se o lo fa ma oni ile fe ngainga na osi ma le tu ma lo mai le lua feru tasi e te alu le fast le o mai le so ia o ma mana e le fe silingia foi lo to e foi ile pa le mene ia walanga o ko fale ia fale kakasi ia o ko fa ka mau e le se to fa e felanu lanu ai e uma ele pa ia inga o ai o pai o la fai o la se me mau ku a mau wa upu o le o tara no fa tam fa na wa vai moso o le upu fo e fai tu lo ile ma e ta vale solo ia ele se li mo pipi ia wala o le la ma ku a ke le limu matu o le matua tele o le limu o la 2 milionga o le ka vale o ngai le ka vale o le tu mau
vai la ia ia ki wena la ka fie me de ka ia lu fie me o le ana na nga lu e fa tasi ma fie me mingi si ka fa kasi ma fie me kwa ingo me e le lo fo i sui pe sa ta vale fa tasi ma fie me pe ha ale ai fa vite tele manu le lewa ia alofa tele atu tatu to e feilo ai fo il mai o venga palota so i fu ma luia le o tiko tik le o tiko fa so i fu ia fa so i fu ina alofa tai ia o le ata ona o sina malolonga o te lo le wilunga pe ia le ai nga singa malolonga na ia vai wa ke ro ma kwa ma lili ala kofi ale wa le ma fa nga fia se markivi ba ri fa vai ba ri ba si ko ka sui ma fa vai o sa va ri ko fa vai ta malolonga si fa ta to company lang sua foi mai tato wo fa fe lo ai le sa o tamba na mo mana tunatu tasio sui ia o lo fa tau te mai le tu malo ana mera lua anga lua le ana lua ape sofara pe mai al tatu malo san si o kamar fale mo se vali le le vale ka ko vale mo le sisi se fale mo i vati SMI Tebele watile ua lua se fulu maleo no minuto bute ni le tula lima ya ta tuai te isi alfa ngasolonga mai tato taimi masani ai tatununga ya saleia ya vala ke lo fo yo lo maua le to vai tato sui mamadu ya mango fo ilango o fakaranga palangi a kut paya kasiar kut paya ya lango tato sa mo le avatuli mala fata ya misi vol tato ngana mo mia ya le ala le ya fuai ona tu wa fulava wa ya fa mata finga fo ya nei tato sui mo la to foi tu langa sa finga ya fia fai lo atu ma wa tato fi so tainga ya male tasio sui wa le lona si ufonga ile taimi na fa sa vali ai le tato road show e maka ukia ko or ko malo ana e fo a ke fa ku le alu le nga le ole ia mara tuala mana tua a tonu e fo le tulanga fo ile ono le wata val por kiki a o le utanga male launga matulanga ono faiva ia ole ka longa ka malo o yo lea fa felo ia tu e lau fa autotanga ape ole tamba na moe mana tunatu ia ana atoa umalava na saili malo ia tu lona fo yo tu te tele mo tu tulangi wala inga farangi langi ainga sa tuala ia mai se foi ia ole su ole mapu na fanua ia mai se foi le fio fa sina ia te nade foi le tausinga oe na moe mana tunatu ba betua ia tau ovea mare babalu le fa le fitu ia mari mai me tera bayo au tau ta ia e fai vale le fiafi ia o mona fa fe loima ata no fatu de paione fa fonanga le tanto tunu sa mo le mia fiafi ila o te lenga le o lo ka yulu po kalame la to fa ni va malai asiata ya lo ave la o le tai motali ya wa le fa mo o to tuino le tanto tunu o paia mo sa le ave wa ai no e tausia wa sa mo le o yo stasi o mo ai no sa mo ya mai se foi alo ni le maiava le ngata foi lea ya o le mai ti ma le mai malai ma le manu le la tawa ya ele ngata foi lea o le fia fanta lo foi uso o vai ser ngale ya tawa ele o feilo ai le ma fai ona ngalo ya a fia iso no mau o fia na to le ava o e lava o le tama sa tuala awana ai sa tuala ya ono mane pepe su to le form tauso ya alta singa tu mal far fitu mto ve o tu ta blangi ya wane ni atawa o lo we fa ina ma papa ina wa foi aina ya walto fa oli o enta to tasi wa fa tu mo pu fal monono
ia le ngata idea e whaatalo whatu le whaafongaanga Samoa. Whea lama se vai panoa o lo e mau o mai eile Navy. Polo kalame o le tauta ia e whaatalo whatu. Pa ia ainga matama, tama foi ma ainga o nofu, ainga o e, ainga o tupu, ainga o papao, ainga o te whai fia, te whai tau. Mai a foi te whai whalo polo. E le ngata foi lea te li tono lo whaafonga mai nisio wō ma paanga, ainga ma au me mai le tātou motu tele, mai se ona le tātou uso le motu Salaia, Amerika ma Hawaii. Pa ia wāsua ma le mai whanua fō mai tūlangi sa ole msale au mua ma le laudiu le sailua, ia e ane la au nā mutasi le whātui ma la wa au tō tō. O pa ia le popo ia Samoa mai le taisa masama se ia wha ia feeding politu, na maape eito finga manua malon. Ele titi le taua e mulia ai le whawhailoa i whaatalofa i le paia o le au whaingarua ngā tofia le tua. O lo tala whaauto e tua e fia o le lalolangi. O lo te talo i le ao ma le pō manono manu. A wase manuia o Samoa mātai ao ai maise tupulanga o lalwawa. Vea fori mea mano taua siata mani a taua e fia pai fo i le tu malo. Ana o lo filua ma lau whaafonganga. I le paia ia te oe sa tuala o lulua i ainga o Samoa. A wane a fia o le tau fia sa i no ai maise sa le au pe. Sua foi ma to le foa ma le tauso. Le tau singa le tuua ma le whaale fitu. Lau fitalainga tau au vea o le. Ua e whaalanu ma ave ave. Ai maise le whale o whaaso. Ma lole soifua, ma lole langi ma. Whaafitaina lofo le tuora a siata ma li ataua. Wa maua le nei lau lau o ava noa ne au maua. E mawhai one tātou whaasoa e lunga le nei ala leo. Ma lole soifua, ma lo fo i le langi ma. Tāte tau whai whatalo wha malo le aka le leo le tua. Ia, wale voi se vai panoa. E le i mai au na tofu o lai, ia, a mai se foi i o whai wau manusina ua foi lau whautautanga leo ruboenga langa au whai vai ia. Ia ua lau tautua upu o le tūmua whitalai. Ia pēa o i whaiva te tele a wā le tō inga ma le sau whainga Samoa. I lona lava loa i le ngatala o le whasino manga i Samoa. Ia o le upa tātou awa tuli mawa whata whata i lungo pēa umanga rungaru o le ea. Ia ua ta whailangi a wā i tū e whā o le dei ke lope. Ia ua se lingo lau whonga le dei vanga o le whiawhi. Ai na o lo lau whata lo wha ia li a tau au vai atu wa tau soisoi. O au la leo au tau ite pe o isa pe o e koe kau manga kua e au ngā fo o le nei te ua ngalo ya Godfather ya le ia tau. Ai o lewa e pe te soisoi ai tau ite ai mauli fo i lele po atu o lau soisoi lo buanga ia po lau to whape. Ia we wha ia sa role atu. Pe ai o ngo sai mai o lo ke fesidi o. Sa ngua mai pea a pele lau whaafonga whekara ia alala mai o ngosai mai sui se kua kule vangoa ia ana numero lua. Mai utai ne a taua ma le fesini fo i watu mai a siata le ai. La lama e le opo mana e le whaafonga ne a taua mai se fo i nisi e ma lātu te mana malama o ne a taua o le uso. O le peo na whaafonga mai o lo whaafeiloa i le whionga i le uso ali i ato to le awa. Ia. Tasi o suafo le nei ainga. Mai ala nana o e tāua pea. Ona o lo ta māsa suafa i le sa o fo le nei ainga i le. Ta wailua e popo malo. Sa to pule e le to le awa. Ona o le tautua matavela. A le whionga le sunga le ataua po le whionga to le awa. Mea ngai le mawhainga ngalo. Pe alo upu le ngalo a fia i se ona mao. So i fuanga nei e whapena e tātou te whiwa i lama. O lo tauto ia lo o lo tato fasino manga pelea o le nganga na a ia ile me faina ngalo ia ngalo fa fe e pe ia no tau tele taimi tau sanga mafutai ia a wale fa mo tau sanga o sola ile me faina ngalo ma le ala foi nan to pule ile ni ai fa so faina le sunga ia le tau to le ava
Ia ko ala i o lo io e dise me la tau tata vale i fuolo fatu. O kiri mga ke ilo la mea. Ale fu tau va vela puni o lo. Ai o se maenga pito i mana ia. Ai ri o fa pe mai ia i o tulanga ia wa mionga me na fai ma me ele yo lai. Ia ma lo fa tai ape o la tau sa o ai fa vesidi on ole manunga fo ile tatu taibi male vanoa inisio to o lo foto ai mai ole vesidi mo tu inatu a po falanga fa fonga tatu tunu ia ele na male laina le show tu a tasio o to manu te fau io e tala noa loa mo vesidi ngia fe pule semi ile pes speaker tasiar tadi al tumalo le lodi ya tulo na initial speaker ya o finangalo lava ya ele na male laina si tu tulo tamar malo to malo ai ole fesili wo o tu inatu ai se wa e filifili ya ile fast ole fesili foi le ole fesili la wo lunga i finangalo tangata ele na male laina so o tangata wivi so tangata toto e iai fo yo so tanga te tele va la lata ma le fionga ile sa fa pito o le sa tai matali ile fa tu ile tu sa mo tasi ai le va mai le fonga va ai pe i fa te ia le sila le tu ile fa unga wa e fa ia lau to fa apm fa yona au mai le fa utanga pe te mai to fa ai se au e filifili ai wa la le and this is my time fa mo mo le alo fa tai ya Paftai tele a morsini. Ole tulanga ile fast. Ole memoni lava pe na sila fia. Ole nei lava tapen penanga ile se mea na foi tempo pu. Pe ya na sila fia ile tausanga e dua o da mata tapena mai ai e la audio na mani to manisi fo yo uso sa lanto amataria le tapenanga. Ma sa ia lava fa mo nga le nava i tau pe tai man to fo le temine wa fia ta to fa ma i lo covid le ana le ma fa i no fe mala ngai pe tai sa ia pele la ngolango ma le fa mo tu ina mai ona pe fo ni sila fia o le nei lava tau fo ma o tato malava sa ui mai malava le chapipi ma pe tai o ia swinga i le vainga ma le mai tau o le ana lea na lei o na lifa loa nga i le vaenga whaafai le fast. O le manatu, ina ia iai se swinga. O le alea swinga, se swinga mo ne le lei. Awa o le fast puli tausanga na tūlai mai foi le cha pipi. E le mawhai o na tātou me le ina na wha amanuianga. Le tele fo i o tausanga sa lato wati na e le tātou tunu. O ala te tele o le tise o le suawai ma le tele o isi na ati na te tele. Peita, e pei au mea iei nā fo i tau sila fia atu nu o lo tō we e mau mawai. O le upi sa vaenga whaabu whai, i se vai taimi o lo lātou pūlea le pūlenga malo. E wha penana e le tō whai tangata lau tele. E sui, o iei se suinga. Whaasa pulu tau sanga i le se mea lai titi. Au le ala fo i lea nā leini manatu. O mana i e le suinga le le lua ono tasi. Tulai mai le lua ono tasi. O ina lava na mauti noa i lava. Le lango ina o le whama. Mai sei foi la. Ia pena e taua. Ia watu lai mai le whionga le sa whabito. Vea ma ta i o le malo. Wāti li aina mau wa ale tauwhi. Mo le vaenga whaabu whai ele. Whātua tua i le tua sa mo utasi. Le taimi lea wa mata loa na whaasolo mai le lua tasi ma le lua lua. Man tu foi me ne o vai fa fai mai se e le fa pe se me vole na ta pe na sa un no palot na u ma le o tasi tu ma no fo e no one wa matan ta pe na mo lis foi na palot ma o inala na mata i lo fai ta no ga bala ma le to ta le no mo fi me ma ave fo ye manatu ma la mo ma fe sufia e to fa ma le fa tanga ma ta pena ma die pe o le ale tu langa ia ma ina lava sianta mani atawa na potua i mai loa le ngona ia ma mata loa na fau mai e tai na ta tu te mai tau ina msira fia o le tau sanga nei
amata I loa le na tātou whalongoina lo, ua wāna fo ngā wā. Mao I nā whoina, o na iai lo leo lo maho whau, e lua mea, o le tātou wōpea I te tau, le mea le tātou te tonu iei, o le tātou wa airo I le se pito. O le ala lan teme na whisiningia I fo ia ua tangata. O lo wa tali tonu ngā wha matai Samoa, o lo tali tonu ngā wha tangata anu o Samoa. O ainga e wha babau. O whainga waenga ma upu whai o malo, o le melena, o le aia te tau o le tangata aia. O le mea tali tonu iai, ma le mea sao I lana vai. Mantua e tonu ar tangata iona manatu. O le mea sao I lesi, e se se I lesi. O lo wana tali tonu ngā a siata ma le ataua ma le whaafonga Samoa. Wa tupu le mea, wa wānafonga wa. O le mea lava nā ia soala upule lava I tai o le whainga malo. Pei tai, o ua ia manu tantanunga. E tu maula ulango le vaina whai le whātua tua I le tua Samoa o tasi. E le whaapea e la awe se ai a inga ma so o tanga. O lo ua tali tonunga. E tu mau lo tali tonunga I le whātua tua I le tua Samoa o tasi. O le ala lea. Pei ala na tau. E o whari teimi na whasingi ia o la auli. Na tau mai la auli, ampe. E iei tangata o le vaenga whai. E la tau te reo mauti noa. Lo tu lai mai malo wofi mai le vaenga. E sa. Leanga o la esi la fia o maso o tanga mawana. La te peitai. O lo wane te li tonunga a sea te mani a taua. O te manatu. O I o lo te oto ai anga tonu. O te oko le anga tonu le vaenga whai. Ai mai se le ami o tonu. Mane lango le tonu. Ia. O le ala nana o whiriwhiri ai roa le vanga whai, ia maamata mai ro. E o maanai le so, e le o sui ia se mea o lo ta o tu e lo langona mau minatu. E tu mau pele lango, mai se o le vea ma la audia le maani atoa ma tai o le vanga whai. Wala ngā te tau fwoi la vea ma pale mia, e suso oi nei o le tātua tenu. Ia malanga whanot. Maro ape. E sen maga I o le, o whangi o ko roadshow I ngarungi, mai kauaku. Ese lo whaarwhangi marsuile al whase ki mo whakasi le whiongo whai ai ono, le sunga ai ongo e ke Roma. O whangi o le mai kawakangaka. Mai maua pe angkasi. Onga e ke anga waa, e anga waa fo ia ai ongo. O le mele e kau whare kongu ke I vai aku. E kasi le cha pipi, kasi kuko kasi. E ongo a whai ngā ilingo fōa mau kingoa. Ongo le ano fo mo kaka ya role ke ko fayo la sa sa ni ke mo kingo ai kau onga evenga ngo fo le ape wa okay me uma ke fio ya ku wa ku mai Aftai. Ele se le a te wa le fisiki. Ma ese fo le tau o la usa longa le wa mai. O le matai e tau si tapau. O le la vai tau sila e tolu suafa o le nuu le nei o lo mantu tau waile. Peitai, e fo no tali tonu. E ta oto apa I o le nuu mani tu malo. Ai tātou te o le tali tonu o le vanga whai. E moni au. Na whaila opu le road show o le mantu nu. Na o saini ma avea ma sui o le vanga whai sui whaurioni. Ia se tema le lua oro wha. Mai le nia upo manei, o le whauponga na mai, o le tangata e mo mai, o le suila na. Na o whaulu lo ngoa, ma saini, ma te tongi la o le stala, a wheta la. O au ia, o lo ua manatu, o au le la ave masu. Ai anu wai o mai le amatanga o le tau sanga le nei, a o whalonga, wa iei si sui ia wa, lau manu ia mai sofa. Ia papu puku le tala le ngai umi ai o mai loa po apeila ai sa no mai ol tai laudia mane to ape o le wa ia le sisui ma wa le mafai o na taofi le nga o le mafai o na fisilis ai to solis le nga wa ia tu ma lo tai lo ma te to I lo wa le te lunga le a taua ma ai mai se asiata o la upu ya laudia mane to ana o I loa ana o I loa e ai se ai mai se swafo le no nei e sau le fast o telea ma I mau ar faula o a perila le tala noi a o le la
la se e fai ngā pālo taile. Ua matua ma mau ale se olo te waa o I taile. O te atu matua o le a aulo wa. Ai ana wha pēr e sauno mai ai na matanga o le. Lua lima, po le lua whafo. Hei no fia, o mai, fia mai, so mai lau, sunga ai ono e. Ale whara vela, tau tu apenga. E toe o mai. Ia aua, o I luma lo te waa. Awa ua ia malau, tilo malau wai. Ia o mea lava e mawhai anu sālau. Pule peitai wapi reuri ma ua tuai wai le mwhaintoi e ftoasis. Awa ua ia malau tari tonunga. Ia o te le tau tala I le sui o le itapipi. O te le tau tala fo I le sui o le tuto tasi. Ale ma ua wā mai ona te tono le wang whawhai. E le mawhai anu sui. E tu mau pere ma wheo siai. O ia o le tapau. O a o le whalau pōru. O te wha manu ma o wha me melo leanga o le tumutumu o sātuala. A o e whaia upo sātuala. Ia a o longu nāta li tonunga. E whai pere me whina ngalo iei. E pauane o le mea. Se tate manu. O le susunga te whoma. E oi, o le susunga waire tele o tausanga nā o ngai. Sa o le mana o miara na tautua le tātou whare mai. O le si o ki whoma. Ia o le nei la sau e toi whae le ai nei mea. Ia uina e pule al stafu nei ni laulo na waa. Ia mana nganga wha roa. Maro ape. Manda ia. Maria. I lau mai kawaku ape ma lau sila I poro keki ngai whai ngai. E se me kaun wha lei walanga ili iwa aia kako paki le poro keki kako I kumaro. E a te ua masiata. E leo ni upu e wane ai. I tu tonu o le tu malo le nei a ana lo finua. E matua te le a se ngā ruanga e fia whai ai. O ana nafi o nei mana nafi matalatu ana nafi. O ale fatoa umare roseu la stona. O na maualo leo na ia wanoa e pe o te savali tu tonu o le nu. E le o ni upu e wane ai. E iei ai ngai le iyo o iei se suavai. E iei ai ngai le iyo o iei se ele tise mu le mori fango. E iei ai ngai ta o tuai tangata na iei a fianga wha pitoa ma a fianga tu mau. E le iyo o iei le whasoa. O lau fesini lea na whai ana nafi lau wha alau iloa. E wha awhewhea na tupu le nei mea. E wha awhewhea na o mai le tolu miliona I limo se tu malo. Ai iei a inga ele to soare vai. E iei a inga ele yo o iei le tise. O la upulana na file a te ua maset. O la te whai nā tātou o, tau whai nā mau atina e pāpovi. Ma nā pāmoa, pāpo, e se I toso mō mō le vai. O la upu o le vai o le ola. A le ai le vai, e lei se ola. A lei se ola, e lei se atina, e lei se polo keki. O le winga nā no upu. E te lele ngā rua ngai fia whai. Mai pole a lama le tele o miliona I tuu mai limo le tu malo le nei. Amu ia le mato I tu malo a sistema le atau. E tasi le nu, o le tu malo ale na. Ai pole a lama le fia miliona mai ai a le lufi ina, o le te mau ai, ma le whaasoa. E ola matiba. Wale mele tau le ola matiba. Ia o whele ta fisi futa usanga taluntu tau tasi. Ai le iese vai. Ele iese ele tisi. O wa maso na. O le te tau na to iese tangata e soifua. Ele ma iese sua vai ma le iese ele tisi e soifua. Ia malanga whaaloa le tu sai marisi. Malo whaftai. Wa whabaru e ina I olo uloto I lau whasoa tatala ape. E winga I le lua tau fitulinga ma le lua tapenanga ma le malouta pa au. O le manui o lo uloto. Leanga sea honest se si longa loko. E wha matala mai langona moni leanga o mea mongi ia e fia vai ma fia mo mia. O le tele au tele wha pe wha telefoi nisi sa ma wha tala noa ina ia. Ai e tau tata fo ile le teu luma fale. But o le fesili e lo uma fau. E kau ke malo ai lea me or ke luma fale.
leanga o le tau vanga me le fai tu lo wa le ngana ele o se ka faonga ele o ngi me fu e fa tapepe iai se fa utanga ma se to fa sa ili leanga o le mea e moni ai lo sua fa ma le fa langinga e moe manga ku ngaku iai alo winga la na laina au e sau noa ma tala le tu langa i lo honest opinion mai lo loto e makua fa muinga ya ma e moni le ele fa pe fa tu sau tala e tau fa pe ole afisi se si ai ai e langona i tino matangi le leanga ya tangia ma wa leva ngai ka penga ole key words le awa fo ina ia se me o sofa ai ole fau pe o sofa tu lo le ngana o aso uma fa monge oso ole vatu le ngana la uteli ele fa pe ai o te io e mo wa mene fa tasi malau fa autotanga e pe ole ma analysis sa fa ile va so ngaki ngai langa ma fe fo lo tu malo ole ala fo ila le na fa ia utala o ai tonu le tanga o sofa ave tu tonu ai le mo mianga le need o re kako soifua maloloinga kasi lea mo mianga la ua lunga lava ingi fo mai e mawhai o nga kongeki fafo e au mai angisi fo mai ma kele so okanga fa specialist pe o lea so nga filen kako fa so ai ma ausange roi ausane a pa i tu langa wa vanoa ia ai fa tele lava ia i le tu langa fo o fa moe e talo sia ia walanga o la ua ka oko mai wa ofisili le lo mafovau ala vatu pea a fa pea ngai o le ua mai le fa uka nga walanga isa o le mfengo e vese ngoi kua and this is my general question for ngali for public information sa ai a fa pea la wo ka ngofo la ka ika fa ka inga o le la wo fa ku ia le ka wasa wia inga e wia ua kapungi mai fa ko o ko ya le ave ku fa tu la fono e ma fa o ko e musu ha wia ino vatu ia fa ngofi e ma fa ya lango ka ko e musuala ka ika wa langa ile fosia po la fosinga ka sala ka kesalai e ka yeso sila fia ile va nga ole se fa to fala inga ile va nga le ya e vai no fia tani siata me se foi le ante o mat fa fonga fo le tatu tunu o le tani fa ngofia ele ma fa ona i tanu wa ele na o au e afia e bele na o le sunga fo le fo mai afia e tele tangata e afia. Pe iana sina fia, e fai o te aita, o lo te tornua, o le whanau, o le ainga, o le komiti, o a ainga, e te le tele. E iana fai atu. E o mai a ili taimi lea o la lata le mai wa a la fai le matou rau show le matou nu. O la mai iai a tala noanga e fai. Iai ala so ala upule sa fai. Peitai, o le tūlanga na iai. E le ma fai au na toe minoi. Leanga ua mao tele me o iai. La fo isi le fia le sunga le ni fo mai. Ia le tūlanga na iai na o fo le matala. E le va pe le nama laina na o fo le matala ile. Ma le sunga le fo mai. I le mea le fa so mai. Ia po le aha so manatu. Ai mai se fo o lana te ngai. Ia ai mai se o le tamu fai e fai se awala pe ma fai ona no fo le tasi e anu tasi peita. E anu anu lava e iai ala to tu ngana ona e tele tangata e afia. E le se fai unga fai una fai e tangata to tasi. Ona le pe e fōringa e tele tangata ia wa afia ma le au lango o komiti matulanga fa pena. Ia o le tani atu le mananga whanua. Ma lo fa'aftai tele o la ofisili o le ala tu la ofisili walanga wat le wa mana ia lo finanga lo manino le fa'alotu i fale i me avere fa mua me sonisio o mo bianga o la ofisili bo leva fo ina e involve me fa porkiki ele nama le laina le tutua a se utua a e bo leva fo ila la lo sira fie tu lang fa tai o la ula fa ofisili. Well, you've seen to la epa malanga leadership. You've seen fia me malanga leadership. Mangisi ya ka inga iluma tu la epa to filau ya ole fionga tu ya tua ma ila to uma sa ave ba ai kolone. E ole aso fidanga lo le dei taimi e te ioe ai fa matala mai fo iso langona la auli will be the man e fa wa fo longa Samoa. A oani ona malo si anga tu langa fo ie e si ti ai le taita inga ma le tamau ai nga o le tunu o ala mai sana taita inga
dai siata male ataua o le sa o le nei lau fitalinga siata o le mea na ola mai a o le titi santa wa ai ama tautua o le o lauli na ma iai whaatasi le fitu iwa le taimi mua fua mai le wanga whaapufai e whai la i le mauta wa ai kolone le whangafa le lua e iai la le taimi a whono loa le whaafare i le fitu iwa au tai wa ai kolone o na sa lo leo seksi a tangata to e soli le whaafare tui a whaipule pa wala tangata e tanga o whanau a whaipule e watu na e whaile a pawhano ma whaile le ave le solo ma lingi ti mo koko ma ave le waima o ma wala ma ne o te watu swafa lau le mali toa sapi e tau le lea laiti o ma wala le aiti ma na isi foi o alo na isi o pule e o e whaife au ma o ila sapi a mata mai ei la ngā tau whaafonga i aso na e whai whono matu a whaipule e misa e misa foi le tau upu e whai atu e mai tō e tere ro e peo ina e tate i loa i le ma nei o le whaato whala inga ta maa e iai upu e mautua e whao ngā tu i le mate re mana mai ai o inata te loa ai le meo le tektai le leadership to ina la leo wai kolone o ina foi la no wai ai i le whaato o tangata leo wai kolone le tangata e siso a o lona leo o lona sau noa e malu e le mawhaina so me sik o ma fola te meo to fila weti o na to ai foi e se foi la le skailia to fila weti e lana fo ia a fato fala inga o tani po atu langa e umi o tau whamutala e sui foi le whainga i no tu lai mai tu lai paia ma lana foi fato fala inga to fuala tangata ma ona to mai whapitoa tu lai mai foi fia me ia o leo o le atola na paia inga a iei foi na ia to mai whapitoa ma mea lofa le tua peka o la auri an mani tua pa ua leo le meo te tau atua he's a people's man he's have that personal touch we tanga i mea wa iei nei le whaatua tua i le tua sa mo o tasi we tanga i iei le ia taua ma asiata i le lo lofi mai o ele ngata ni sa mo atunu e fafo why I say o le amana ia because Lauli has got that talent le mea lofa le tua o le he's got that personal touch e fia ma fana i tangata lea o le mea fa pe o le fa maoni se o mea na ia na si la fia le tua pe no fatu e tonu ar tangata i ono manatu a fa ia tu Lauli sa o le ngavale a fa mai tu le pa sa o tamu tau a fa ia tu e fa pe na so i fonga nei but the difference is o ai e more comfortable ai le tunu o ai e more comfortable ai tangata le tunu le tali le na se vai le diaspora se tanga i le mea wai ai e ao mai America, Australia, New Zealand why o le taitainga and the comfort o tangata o la tali le na o te wha manu atu o lo wale te le tununga malau na wa o le taitainga e manu pui ai tangata ma toa maani ai la ngona o tangata Samoa o le se senga le na ia mare nganga whalo ka ngosa o a perfaku a ko maka upua re atu o le isi vaenga ia vat foi le isi fafsilia a sungali a taua o te fia so finangalo la o le tele yo manda ia mai mau pe na tele ni aso te fio mai finta tu fa te tanoanga langa e ia le oa na tia e fia sila fia le tunu o talatalanga ia o ko inga o pale mengi ai fato a mo mai a o towi tu lowa lenga ngana o aso uma o alo ma fa nau a ta yo le tunu na ia walanga ia palonga e kele a inga e langa ile ia ngi Facebook manginga me a o mana ia to e mai nei ona po e to e mai mo ai mata ile to a fa fonga to tele o la fa fesidi o leva na so ifo mai se o manga o se tu a o fo fita la yo mota ia o leva fo ina pale mai se tasio tapa au te tusia
ia le fasisina to le foa por fionga le to manino le pepe to le foa fafisi e pe e ata mai lava o le tou tu malo e tele ai na ta oto ai ia sau foi to fo i vale lei e ta oto ai ia le tofio le fong fitalai majority o la ofisiti o le asa mai tau se va ingai inga ngana maanga ua fai nei ia tato au mai ala pa inga le nei to lo ele fa pe to ia le fast alanga i fe la fo inga ua fai ai me se foi pe wa ese ngaka ua fai anga i le fong vitalai se mai nga sa mai tau ai ma tai before to ina manisio nai to ina na muri mai fa muri ia va tai asiata ma le ia tau o le me monia o tato umana so i fo mo lai samo o le tele o le me le iai o le tato tala no a sa tato wola i samo e tato tele fan no mo lai fa fo na tato iai uma tai no tu ap tato fa no longo e manino le lei mo tato marmalama ele tulanga na iai le ngana i aso ia malanga ngana na le wo iai te mini ma o te fa ia o le tele o te e sa kwa o wofo wa kwa o wofo le nganga le wofa nga le ngana le ngale ati mariai ele ai ni afe feio ni upo ia masania no fa longo fa bel to ino to le pa se le milia fa o le ai ele o le winga na le hape me ai le avo fata ma le va fer e so mana tu ma so fina ngalo ai le fa pe na lo tu sa ai lunga alulo se o sa moa e no an tanga langa ngana o a ia pe no foi o so ia a tau sila ni mesa foi so ia e o mal paia inga pale mune e fai le fa tau tu bom pule e fa tau tu mo fa tau pule ona fai le po o ia la a o mal la unga na ona fa pe mai le fon fatai le la unga tu mo pule a la folor ta io le tu ngai e sa no fai a o mal sa no ona fai o lo le pale mia o le pena sai wani o le ai ma se me fa pena fai o le se fa tau tu mo ma pule ia au tena ngona o te tau fo le fa yo le fa tau tu mo pule o tau le ni tu mo ma ni pule tono mo te fo o le o le sa le e vai o tele o tele lo po la tu la ngai a o le manu manunga le na asiata ma le a tau o lo le na manu manunga i mo to sa bo se le fa pe o le hata ma mai uma ai pau ale o le ngana ma le vata puia e fa foi ai ele ngata foi le fongo ftalai ai mai se foi sui ma mago le parlement ia pensa io le mena le wini ia e fiu le fongo ftalai ola sa no mai ala tu la ia tua ia o te fa fetai ia pali o le lavo le tofa ma le lavo le ona sa wa o te fa tu ana se si fongo ftalai po la uri fo le mali to ai nga le fa ia ma fa na le fai ama fafo ele ia o te whaafitai le sunga le pari tele o le to fai tau fiu mai ia na antou sila ia na tau fiu mai a pari pao le fong talai ni tu no ia iste o le lavar to ina o sa ia o le talatu le na we have to ele lavar ka kaimi e mo mierko e mai o ape kaimi o mai pokalam e kaimi o mai le palok e awa tauna whairi tātou ka irua vai aso ma ape. O vai aso ako ai. Te leo tala ma le te leo fesili langa e mana ia. Peno vatu, ole oa lea ma le knowledge lea. E te tau ona mai tupulanga i toi tapu. E makoe au ngā ka penga i lesi ko kere le kau fio i kia whau. E sao de leia. Tulan tala lea asia tamane ata wai te wa umana tātou tengi. Tau te sila fia le mea leo te nofo maa. O aso ia o fonfutalai no tama a fono polo i la safari ni wale ini va ai o sa vai no mai no leo sa la fai pula la fai e to fai mato fai vai vasi o na usu le tai o mo moli le va o le ono le tai o i sa vai i la stona a to fa la i to ina ni e mato moli por tal sfutta si la ma fa o vai ana lua fa fonga lo le tala no nga fai pula ia le ta oto i ele mo boy e ta le fa sauni ma to mo e a to fa oto ina ye o te mana tu o la to swaf
O le tangata ingo ia ai rei lo sua. O tangata ingo ia le fua le ana. O tangata ingo ia tonu ono lamba. O le tangata ingo ia tui mo seve fuwea. O le toi ina ino ia fesulu to mata fesulu. O le toi sole e te fiua whanau. A o tangata na arua whafonga iai ai tala ngafa. Oe. Ia la umea na whai. O la hai tata noa alau te ala tumale ki po ki kokoiling. Ia mo tango kusi la no ngai mea. Ia ngai mea la ngā leo whero noa i maka. E o whona usa wa i pe whaafengo o loa umagai mea o whakvai. O mea umai anga sa ngoa i ko o maro yasoi. Ia si kala pu o ngā uwhai. Ma lo fia wa maua tatu o wanoa ni yaso. Afkai. Alo. Ke o ko a penga le en kare si fo ngeme por kiki. Wa o ke le la va fa ro me por kiki. Ar ko ala ape. Nga ma fu ai o nga interesi menge por kiki. Wa ke fiwe fa ro. Ia ai ape era o si defi fa kula nga au le fesidi. E lu si e o paloka. Kai la. O nga o ko kele lunga social media mar kele o mar kamingira ki fai kawa marara. E masar salo lo so kanga fiame. Boye wo la va kulanga la ko ka kong la ngisi. O oer ko nganga fiame. E me fai nga fa mam ka pule lunga le fanga wala nga ko nga fesilia e mo ke fa pe ya la o ma le ya le fesili le ile ai o fesili nge kawa. Mo la paroka. Afkai. Ja. Afkai le ako. Ja, no ai o no afea ia no fesili ne tulanga. Mai o titan tonu fo. Ia o fetau fo e male. Tau na fa malama ne tulanga. O la vai malama le tele o tangata. E sila fia uma sa mo. O le fia ngal sa fa pito. Vai ato na kiuta ulangi mo na ngafa malo. E uso mati na. E matua le tua ati na fia me. O le fia ngai a fuatino fetau I male mau. A ono tina elona tolo. Ono tina la o eni. E uso lo matua ia. Au te iloa wa te lehe ala fiango se o matou fo I a inga maua. Pe wa toso whatata tua I mal matou a inga tutonu. Ona meane o porkiki. Ai telefo tangata fili mai atia. Po le ale mafuanga o lo ule a teletonunga. O le masalo o le this is how much le manua ma le he o tangata. O le manua o fina ngalo manoto o tangata sa la lafo lo lato fatu tuanga sa la lafo lo lato vale alofa ma le faa me melo I le sa faa pito malana taitainga. Because I can see it. Nto sila fo e asiata mali ato. A fio atu le sa faa pito e watu I ua tea te sila ma tanga I Peita ina ua tupu le melea. O ina peina fo I le fia o tangata. Ua taia le fia. Peia o fatu. O te le tautala I mea ia po le ale fina ngano le palemia o lana nafa to fala inga. Mai le isa o. Ai lea ia mo o ili uwa. A o lo ulea tali tonunga. O lea fia o loto o tangata. Wa lai loana faitus tu singa nei mo lato mana tunga. Au lavo le nei sa moa mala whaafonga. Ea nana o whaoloro mau. O la ulama lea tāro sanga. O lea lau tau sila. Ia o mea o te tupu. Ia ele eise nu o pompea. Tato walo ruma le tato sa. Lea la mai le tali. O le asfaraide o la saunei. O le tali le nā. O ina fo I sa moe tau te sila fiai. Le meo lo ta oto ai anga tonu. Le fina ngalo o le tato atunu. Ia me se fo le musumusunga le ngala pa ia. Au lau tali nā I lau sunga le ataua. Lea o wha maamna mātu. Malo ulangona. I le mahua anga ua whai tangata ia mea. Peise awala fo ilele e whahali atu waile lato le fia. Ia o ia tau le tā.
ia o lava le latou se latou fa'apuga ona ole manua o ia latou loto ona le latou sa'afiga na iai ia ua le tau lau o le fa'amoemoe ke malagaga fa'aloalo Faftai, wa manino. Malo faftai ape ya o pu masania e fia mafuta pe ma oe wa mana ia o le talatalanga o le tatu fasoa tulaga uma ia ai ta le liu e popo e ono le taimi to e lua tatu sui e foto folau mai o la tu sa lungo le tu te ia ai e le bana tu le uma tatu wa vanoa ia le nei fiafi e foi na inisio fa fesili walanga a ofo ile keiso no tupu nei ia o se alo e fasino ia te oe mau ele le case le nei o le hit and run le ua te le ale lunga ma le lalo ai ele banatu ia ona o le tatou taimi ai ua lava fo ilo tu ile vanga fa fire fast e mori mawai o te lolo loto fo ile o se ilinga o le amio tonu ai la fotu le vadone nei ia i sau no nga fai ia ua a ana lo finu meralua o lo pae le ngata o Samoa a o le fotu malanga atu ma le tapu inga ia saoi o tau fa moe a mese foi a vatu fa tuanga e te tau a vea ai le fu o Samoa ia a le fu o le tu malo i tu tonu o fai o Samoa e ala i le fai ngā whiriwhiringa maranga ngā whaaloalo Kai, ai kele asiata ma ne ataua ia mau te iloa la o whaangai na tau foi la mo loa o tu i le mai o le a te auto pe ia le fiso mo na lau le whaafonga Samoa le neia fiafi. Fito i taunu pe lau o le fō i sa upu mas whamtelanga i le tu mano pene le loto a ana lofi numero nua. Le a fio le paia la inga sa tuala ai ono mane au pepe su a fō i mito le fō ma le ta uso. A le fitalenga i le tuua ma le whaane fitu ai maise le tausinga te o wea ai maise mamanu le whale o whaasto. Le ngata i leo le paia le au whainga aluenga tofi e le tua. Suo lo sunga le toe ina uta muaunu. Le ngata i leo le au whainga aluenga tofi uma le tua i so o se whata whaita uranga. O lo whape nao na tala whaauto i tonu le fioanga o sa tuala. Mai le poe matangi whaalawa i whataifi mta vano le whaata whaatusa. O le tātou nuu ma le fioanga mani tu malo. O paia le popo na mani pae le solo. Mai lava i ona tumu maunga se i o se toe tangata. O le nei o api leuli. O le nei o le aanga atu le tātou i tu malo a wale whai ngā whiriwhiringa i le vai asu fau. O le tangi e le pumate ma le whaolo o lo mau. Le paia e sa tuala ai maise le mamanu le tua ma le whaale fitu ai maise tau au mwhasto. Whea o yailo tau finangalo. Anu te whaale tau wala liu le alo le nupe. Se sila a wale whai ngā whiriwhiringa. E te talo atu. Le whaare fitu, ape na moe maanu tatu leo mwanga sofara, tō maia lau pule. E mawhai eino o tau a vea, le tātou tu māloi o pufai o le māloi. A wale whaaso ina, ma le lufi ina o na tamau ainga. Le ngata i lea, o le tau a veina, o le to'o, o le tātou tu māloi. Ia wā o pufai o Samoa. O le aso ma le wha moe, ia fa penana tai atu lo tu soifua au lia manuia la sfareida la saunei a wala na fainga filifininga pa ia o Samoa ma fa fonganga le nia fiafi e moniatu le nganga fa fetai la fa fonganga e lei la ma se fai vai asa ma le mau a fai o la sa fa fonganga le tau o sipa le manga o sala foi le ngana ia fa penana poto lava le tautai ele a toni atu le liu lo no va a fai o ia se matou pati o sala la foia i nu le aina o le matua fai tama e mangalo ai so matou vai le nei fiafi ia fatai mo so matou leo asiata ai mai se ni ataua ia maua pea lo malos maua le to fale ataua lango sua wale fa boy le ngata i por kalame ai mai se foi le tautu aina ainga ai mai se le tua mo lo ni finalo mo la na kalesia asiata tu maulunga pela ulauma ia wa Samoa ele ngata i leo le tu malo mawalo no malos e tautu ai le tunu ia wa le por kalame le tauta ia fatai mo so matou leo manu te leina le fa fonga ma ta poinga Samoa mai se lo tu malo so i fo mai manuia Hello ia vai sau no nga fa manuia la o le tapa au e tausi fo i ape ia e manuia ape manuia lo paroka o ke paroka foi mo oi
Malo fa vitai ia ua fa ai utalu tātou wa hele fiafi maro tātou wa faiva a o fa tam so i nga lau to fa o le tuua na moe mana tu natu. Na mau malo ai fo i a ana e mese fo. Ia a tau fo i lo suafa le ulu moenga. Ia o le tu mua vitalai. A wasa moa. Ia male pola pui pui nga ainga. Ia maona i tu tau tupu mai tu tele. Ia ke loa ia te ofo ia ana e mesele ana lo fido mera lua. Ia a fai e pele yo tau loto le tau tua nonu malo so fala sa mapu e ai io. Ia so o le fau ma le fau. E le fa pe fai atu tu lou pa io swafa manesio. Ia e ai manuia e sau ma koe sau e foi manuia e sau kasi a koe mou wao le mou ngā e le koe foi mai. Ia e whaavitai i lau whautautanga te tala. Ia ole a ta oto i malai fai tauina ma maota ma le tofa ma le utanga a le whale o whaasto o tulona a inga te tele ia ma le whautautanga i whale uponu. Ia ua le filinga i le vai aso fau manuia o whaiva. Tau te toe tala no foi. Ia ua o le upomongi ia. La le fesilia kuia a la fesilia le akaua. A wai mau ki ngoa ape. O le tik ape. Iyo e. O fea konga kaunga, e fea konga kaunga yei ape kongo le whainga malo. Fong whakarai. Ia ua umar keisi. Tātou whei loa i le vai aso fau, i le mai ai o le whainga palo ta lofa te le atu. So i fua mai manuia. So i fua mai manuia, whaaftai. Whaaftai. Ia, ai suri. Supa vo. O mire la o. O mire kauren pasa. O uma. Whamarikara lesko inga mako usak pa ikea. O uma pisupo. O uma. O le winga o lau tala. Mo mia le to whale tono tia whau. Mo mia. Pau wā lea o lau wha au lolo. Ma au a ngā rofi ngu mela lua. A o iaiangi koe alofa fo isi ngai fuku. O le mo o mianga lea. Se i koe o akulau e le whape whatu o lea. To e whaafo ia. O kangakangi waila iai. Na watu lau tala lea tato malolonga wa leu te lo leu stand by baby statu sui. Lea ua sao i maau la aulia le mali e koa kulou leu tea. Tona swafa. O le vasenga lea. Kama ngā asu reipu. Ipu vai a ko inga. Sa tu i matangiolo la tua a. Tautua isi o tamali. Le lafi mai kom kuskusi mea. Kusikusi mea. Vai whaukanga kamai. Sila i whaukanga kamai. E mo o mia la e la uli al mali toa. Lang kama o api. Mga mia. E mo o mia i kongo kia whau. Tasi le loto, tasi le manatu ma le langona. Ku waku le vaonga ngana, ma le utanga, ma le tuama natu, ma le whau koukanga. Ole sangi inga foi ape. E rese sangi inga ngafi po kara kua ngafi po le lima kau sanga ruai. Ngo masangi mai a ape po le kasiba, baru se fulu, skai papenga. O ke masangi e, mo le lei ar kofa, e lenga ka le kofa, me fa por kiki. Ia la fafea. Awa o po moni aia. Pere i o mua ape kia whau. O kiro ele le ia kuri por kiki a ape. Ngai loris ka la ele vang por kiki. Ai nga so e mea le fai kulou. Nga le eri au loa le mea le fai. Ai a kuru ngai fai manga. Ele tulo wa ya ono le taimi maki fia faso pe. Asi faso ro tatu wa le tatu fa talinoanga. Ole a tatu se sa o le motele se la fai. Uma vai singa mua. Ai tau pena mai le lua. Ona o te le fa au ele o fa au foi le fa pe a me wa mai uma mako vai singango tau le ai le o le ana mua vai nga mua ia le wa foi ku maro o le anga mua mai lunga la le foi ia la sui fon fe kalai ia au pa au ia le sa ma ape runga vai ia o to le ava e ki ori ka wa ava o me fa ia e ki ori er makwa ia malo le pale, malo le ono sai. O le atatou kolosi sa la fai. O le maupu o na whanua. Le sunga ia sua. Ioe. Le anga o le kamanga sa ili malo. Sua le sa whaavae loli Timoteo. O se tasi o sui o loo ta o to lua i fo i le fast.
I to tonu lava fo'i o vaisingano numero lua, o nuu nei au fiai vaisingano numero lua, mo le whaafonga Samoa, papa sa taua, ma whakasa. Ia, fia le loto ma le nganga e whaaftālofa, ma whaafeloa, i lungo le tātou pulkalame o le tau te iae, ia le tātou suiri numero 5, o le tātou whaataritaranoanga le ne fiafi, tama o le motele i salafai, maunga ma tau tia. O kaka kongua lea ngofo kongua ma i mele ye le upuro le maunga ma kaukia lea fa maisio le maunga ma kaukia lea yo le maunga ka maro le o matou tapa awia io ya afio baya sumai tala mai a lungo de tatou por klame le sunga sua fa vai lori Timoteo ya ile anga fa lo ngi vai ngole fiafi ia o ke whakalofa koai lo lua sa se lua le fiafi. Lau whakalenga le vai malaya siaka, ia whapea foi lau whionga le ia kaua. Ia o ke mangaku ia ua makila le ia fiafi le lua whakama soal inga. A wale kau kuinga o le kako kungu. Ia ala fo le kako por kalame o le Blue TV, ia por kau kaya e le ngei vaenga o le fiafi. Fifira le nganga o ke whakalafaku, lau whakalenga le vai malai, mangaku ole, pa ia relea o alo ko ainga sa moe le oi, pe mai ole, a inga nga moe malai, ole a inga nga lua iai a inga ole mali koa, ia ole a inga foi nge whai kakau, ia ele ngaka foi lea, ia, le fio alo o lilo maiawa, wha pe foi le, ma malu le whalekele o le ala kaua, ia langa oe nga whai iai kumua, malole pale malole ka i nge fiafi e me se foi lo so akaule fio le fionga ya le ya kaul sa ia pa ia le wal ko fali mal ko lu ko la fale ia alo le mali ko mal malu le fale mongongo manga ku foi ia se minguke se o wa feifo le kapo inga sa mo se o se kafo le kolope o lo fa fonga me so ka ko kungu ia masala la wole koko o kako kangaka kupu makamali i alo mo whangau mai lava i maunga kele i ka whai maunga se i pa ia se maunga kama ia au whakala whaku ma le nganga whaaloalo mangaku o kou pa ia o kou sa mo kou whainga ia o le ale ngafa kauli mainga se whamkala ngā su o ngei fiafi o lava le langonga ia le angungua kuia le vai avea ma le lauki le pukea e whape o kala e whai lea ki a ki pao le vimoko i sala whai o ngei fiafi ia o ke whakala whaku i le nganga whaaloalo ia i le kakua inga si o kakua kungua nea ka foi lea ia whapiko au mawhaia sa o whakalofo ai i mangusinga o le kala lelei so se pekeri kapua i so se whare kakalo ia o lo ngongo mangu o wale kua ma long fingalo ia ai maisi o le kapua ia o whaiva o alo makama whangau o le kakua kungua i so se kafo o le kilope o whakala whaku i le pia le uwhenga luenga ni ngei vaenga o le fiafi ia pakalo fa fo ile ka poinga si o kumalo vai singango ngumele lua ia se kaimi o muli mai ia o wafeaku o ko pa ia mo ko malu le ngo me ngai ko ke kausi ia o me foi o ke puki ia o ke fakalo faku ia ile nganga ma olunga ngai vai ngol fiafi na shaka male kaua malole pale malole ka ngai vai ngol fiafi malo fa vitai ia ilau mo au fitelainga lau sunga sua ia wa foi pa ia ole ainga ma vaenga ia tau foi ia sua ma fa vaonga se danga e finga ka okupu ke kele ia kausi ia e le lunga ma le fa se tau ainga tupu ainga e ainga papa ia to lo foi o le tatu nu sua le tagaloa ia me se foi yo fai tau mo minidoa ma ila tu ma lava ma suafa ia fa vitele ole o sao mai ole vana ta fa tali atu o ta va vai atu pe tai sao mai ia io mo fiu ka su e se su nga ka ya o suia ma ko vesinga ia ai fa vitai ala ia ole o sao mai ia de sunga ya su ia se fai se tatu tala tatu o anga ile au ngor tatu fa tano nga o le taimi foi so ase mai se fa to fala inga o le tangata mo na fasino manga tu no foi lo sunga le Samuel o ia lodi va tu foi le tosinga le tatu foi no vai pu ai a mai le fa to fala inga
o nā whea tonu na puru na waile to whā ma le sunga o le a o walu le porkiki o nā whea tonu na amata mai ei se langona ai o le a fōi ni vaenga o le tautua ma le soifuanga ia se i wha maloi o whea wale wha whonga maua le atunu ia e lau te sila fia i wale kele a ia o tatu i tū malo o lai sila fia ia o Samoa i lo nao au te tele wha mone mone Paftai siata ia ke ngaku o kele ia feaku i o pa ia mo malu i lai ku lo ka fale i le ainga ma vaenga ia ma foi ke sila fia le ngai e sunga lu filufi ma ku sa mau fkalenga ia alpia ia langa o le mo kwasi o le mo ma fa lele ia Samoa ia ka wol sili ngai fia siaka ia o a unga o la ifolo ka ngu i papa sa taua ia o lo koma ia o le vaipua ia malfai ai ia male sangongi ia o lo kamala ia po le piko le o lo kamai vaipua ia o le o ke makai mai ai ile makai loli ia male makai kupai ai i vaipua lea ia lai ngau ki ngau se o ki ngai i pai am sa foku ia o ke makai mai le makai leuka ia o ka ngu yo ia ile ai ngo mavaenga ia le ke makai me ile makai sua ia fa pe fo ile makai kula fale le o sai ia sa kupu fai o ka sio manga ile ka ngu i papa sa kaua a o ngai fo inga ia sa alua kule kumalo ka ko i fanga sa au ia iaso ia ele uma leia onga ia ai ave o lo ko mai fafo ia o la walkunga nganga o la ko New Zealand ia lo ko ia Australia ia mo ko kilo ai ngisi vaenga o wala vale anga i lumo le soifonga ia se yo ngo ko fo i mai Samoa ia o le pumongi lava a se akamari a ka wa ku fa fonga ka ko wa ko ngua mai so ka ko kumalo o kele ko fo i mai Samoa o se nganga i me ka por kiki o koe foi mai lava o ngā ua ko pule lo mako ainga ia i sua whakua ainga ai ua usange foi ainga ai maisi o whianga ia o saulole au ngofongo foi oro ka ngu uma kau kua foi le ngu ia e kai ua o lo le kaimi o maalfunga vai i le whainga malo ia leanga mai elfinga ngalo oro ka ngu o le aso longonga ia e lava ngisi foi o finga ngalo wa mavai aku ia sa o foi aku lo kango ia e ia faske pu mo ka uma o sabali ai o mal faske pu le ia mo saule mo moli aku se kala ile finga ngalo ka ko fianga o faske pu le o lo ainga o nga ia lo kar komu a o kari lo ka fianga lo la ko finga ngalo ai le lango inga o e lo ai ia e mai mau kai ia be kai ngo kal ngo e lo ai ngale ngaka sa mo nei ia fafo ia o le la ko kala sua sa wa le anga ile o ka uma manga o isi fianga e manga o isi ngo sa wa a le fai ni me o finga lo ka ko ngo pe le mafuanga nga ia wo ku oi makali ia le finga ngalo lo ka ko le lai ku lo ka ko ngo po lai ku lo ka ko tu malo fa paloka per ma fa nga siaka mo la yo nga ia se nga ia o le awalu fai masulo ka ngo ia awale malai o fai ia wa fo se ka ku e fa awa ia wa se magui o ka ko tu malo ia mo ngei malwa malenga fa malo fa jesu a au lesi a ofisili e fa vai atu i le tūlanga ua i ai le tau whainga le tato sui sa ave i fo i whātua tuanga. Ia e le toi nāma le laina ia la valasi po o loa pitu whanua ia i lana fo i tautua sa iai i le fast ia ai ua vāre fo ngā vaa ia mamai tau atu. Ia ua se e le tu o wale o le fast ia alela ua iai nei le tūlanga o le vaenga le sap. Ai o lo ia umia lava le tofinga fa minista tausi fo i e peo na iai le tūlanga. Wa iai.
O le aso lagona i le tamo enga o lo iai tatou. A mai alau whatou whala inga po o le sunga pa usua. O le lua i le fast. Tasi le sui tuto a tasi. Ia tasi le sap. Ia, au tele o i tasi ma le HRPP. Tuto tasi. La iai ma le HRPP, so lono winga. Lua whali ma lima tatu sui. O le asa mai tau iai wa au te lo mo lewa na whaila assignment. Ia, o le asa mai tau wai le tūlanga o le tamo enga o lo iai, a o wavala mai le furisai o le tū malo me tūlanga i le vanga whai el fast, se mai se tūlanga o iai. Paftais sia te mor fasili. So wangai mo le pitolena e pekalaia ia winga lo kako sui sa se e lo kako mfoa. Kama fo lo kako ku malo le fionga ya balasi lo apiku fungua ya sele. Ele o po mala e lo kako ku malo. Ile finga ngalo lo kako ku malo. Bale lako lango le fionga balas. O le fast. Le ngalo ai Kongo le malayo ke fau fai masui lo kako ku malo. Ia pekai ia ua esel fai ungole. O le vaenga ua ngai ai le fionga ia valasi. O kele kalango kele la le piko lea. Ia a Kongo ngai ke silafia ai mesol fa fonga lo kako kumalo. Ai ngai mai la ukali i le vaenga le ngai fikala ia sia kai winga le kaufulinga lo faingai. Ia e mongi au o lua ma ua lo ilalo le fu o le kako vaenga fa fas. Kasi le chau pipi ia o le sui kuko kas. Ia male fionga ya valasi le stap. Ia ila ua uia kilo. O loo iai lea vangoa e mawhai ai o nga koe fōi mai le fāsi le kako mfoa. Ila u kilo ia le ngā. Sa iai le ngā fōi lea o le kako kai kai. Ia e kakau ngā alu sesi o i maa ua e ko kasi. Ia peika iangi. Ia ua whai fōi le soa lau kulenga male. E fionga ia kangaloa. Ia olo iai fōilonga ia ngau. Ia o ngā maileo kua lalo le sunga le kai. Ia, au mai e o le e kilo aku fōilea ma estimate le kulanga o kako, o le kako ulola palopa. E iei le chance, e iai le avangoa. Ia, e pei e whapenga aku saukali a asiaka i le vaenga lea. E iei le avangoa e mwhai ai o ngā koe fōi mai le kako le ngfo le fās. Ia pei fōi o ngā kasi ele whaafikingo aleanga le ko whaare kako kumaloma le lako moe le paia inga o kua ngai. Ia le kako ka mai a loa piko fungua po le fionga ia valas. Ia e whai mo kako sui i le malai ki a whai o malo. Maro, sua. O le vai le vai koe wa sao le lava lau ia lo fingalo. Ia varasi wa masalo le ko isi paro ka varasi wa ngala nga sa Kongo le fast ai e vai ko e ka maru si for sa ko kas o mele ka por ai ke o vai lo inga lo paro ka ai sa ko kas o ngonga ele fala bla varasi le fenga paro ka le o paro ka va o fast ko lo mar ko kas ai o le ase kulanga inge ke uka mau kako ngo fo il ko kasi le wa ke va ko maros il ko kasi la vaya o ke le ko kurso for ko kasi a ke vaya ko maros ia le sau nganga le ia kaua ia e mongi au le vaenga nga ia pekai ia o lo ka penga fo i ku umalapa ia awale le finga winga o le piko lea o le si i ku le e fianga i esfam kalanga ia o nga umale ro show le nga fai ka ko le nga mi ia ai fo ia ku sala fai ia sa ka fa fo kalinga ku fungo ia mo mai e fam kalanga ia o lai e fa pe fo le uso le alu ku kokas o ia o le ku kokas el fast a fa fo mai la ka ko ku malo ia mai se o sa mo lo fa fo mai le nga mangingo al sa mo ngal ka ku kai ele ese kuko kas el fast ele ese kuko kas pawa su el fast ya vai singangu melalua
ia nga o lo whakauwa, ia ma le awhionga i le li o ngu, ia kangaloa, i le lai ku i whangasa, e paunga, ai, e au kau ke loko vai vai, au kau ke loko vai vai, ia, e ka kou le longei, ka kou ke sawa vali le whakokua, ma whakingo ka kou ngalu e ma, ia alo ka kou makai o lo soifua le langi, ia wai e sira fiere ka ungo le whamoe moringe, e kere foi ka ngako ka kou i kumalo e fisiri mai a kia sua, ea, o seki ka kalo whaku, seki lau whalongo, o whai aku iai, ia, ka lua ngā makaringi whamoe moe, e le aia ma se popole o lo loko, e ia ma se popole o lo loko, po kilo a mea po le ale ka unga, pau ale mea kia au, o ke whamoe moe le li, ia le ngako foi la, ia o sila fia ele ka koe kumalo, ia le kolu kausanga le nga kula i mai le fast. Na e sila fia le ka koe kumalo, e ia e mo ele i mai, ale le paya inga. A le sila fia le kumalo le ese senga. O whainga malo o kuangai. Ia mal whainga malo le kula i mai le fast. Le nga e le kolu kausanga le nga mawai aku ngai. A whaifoi la e koe le liu i kua. Ia o kako koe ofo i kako koe a maka mai kua, kua lava se i kulou le whaafonga. A le kaimi ngai le o se e le kako sa. Ia ia kaung kako puki-pukia manguia o kako linu. Ia ilea whainga malo, ia wa ele kalavale nga fo ingisi o ka mao le kumalo e sa se eiring fo. Kele mango nga i mea kele saula, mele lei saula ko whaia. Ia pekai, o le kako wha kama soal inga malo kako a nga ilumu, ia o le mea ngai wha kong folau le kua. A wa suia le kua le kaimi, o le mwhaini kako onko e suia, kako sawa vali mo kako mulmuli kai. Ia ele meu kako ye kaimi ngai pio sa kale akulele akau ma nga falo alo malo va jaile tano sua a avatu le fatu tuanga le tatu tu malo e ke sua ila sunga ki fau e fai masui matamao le tu malo o ava e nga le ave ila fa mo o le bolu milionga pro ke ki le o for mai o ava e nga mo ave e ila fa mo na e sila mai i le fo la nga le nga ke aku ngei e le i mo ya e pe e wala nga e se refinga nga lo apito fa no po vala si e se la fa to fala inga o fe o le ave ila fa mo i le ati na i no to tonu o le tu malo pe atol pulele tu malo o ele o le atanga lo tusi i e fai masui Paftai asiaka, pafkai mo fisili, ka o le fisili nge fiafi. A whainga lua sila i le road show o le kako kumalo vai singango lua. Le foi sa mawailo ua vangoa o ke wako ese whamkalanga lo kako kumalo. Ia o le ngāle la ngunga. E yailo kalkongunga a whape ko mai le pule lo kako kumalo. E ke le ava enga o leo ke kilo e ka kaunga ave ia ili wha mua. Kaluai, ia, e nga o ale sui o kako i kumalo le alu ka fukuringa. O la ngofo mau i o kako i kumalo. O isi o uso makamai e ka fukuri whakasi. Ia, o le e ke le mai kumongei ma fio aku. Ia wa, ia o ke ngofo ai o kako i kumalo. Le au malipo. E leo kilo mua. O le soifua maloloinga. A le a taua ma asiaka. A kou sile il fale mai le i kako i oi i sa taua. Ska mai fale mai ia. Penga ale wha ea poko. Al kako i kumalo mai a sau e kau i fale nima. O le makua kele au o ngu o le kumalo. E le kai kalawhia ngai fale mai le. O le isi mea. E ka kaunga wha popo ngi fo mai. Molo kako fale mai, ma fa ke le kako fale mai. Pe o kulanga nga. E nga ia mo fai, o nga kali le vaenga le, o le, o ngase ai maise o le mga mia o kako i kumalo. Ia, ele soifua ma le ola, a wae ka ua. Le nga kai lea, o kulanga ia o onga. Ia, ka kia ia sa ka ua ma whangasa wau keiloa, o le kulanga le kasi, ala o mai pea ia lo kako ngu ilunga i papa e whai mwhakai ka inga. O le aonga kulanga lua papa, e le ngā le koa whawhai ao, e kai ko lua kai ko luwa se ngā le whai aonga kasi. Nga ko kilo le ia, le ke leo le mga mia la ia. Ia o isi foi kaimi, ia o aku ngai whangau e whai sila aiki. Ia o avaku ia la ko homework ma me ko e whai mai.
ia ofisile isi fa senga maulunga ai le ofisile ko ai ma va ku I fanga ulaiti pe ngai valanga la ke kilo ia ola ele mela mo fai ngai fai a ongolo ye ke miningi ko kolu ko fa ko lima ai ko kele fanga wa ai ke auia ole vai liule ka unga vi el fa mo ave el fa mo la ngol luma ile o Samoa o alo o ko walo maka ku fanga e ka kaunga lava fai a ia awale o inga o ko walo maka ku fanga o ko ngore ku malo le nga ka foi le ia o awala a fai ke sila fia asiaka ko lau kalenga le lunga ile awale le afe mai ka ilalo ka ko kele ile mele ko il falsa ko pe o le nga awala o levan ka un fa le lenga la kule yuka ile fe ka wa inga ala yuka le wa ku nga sa ka wa alo nga o ka ko mu fansa o mea nga e fe a fio e lo ka ko malo le aso e ke fiwe e fa le ia la ka vale fo e fa le nga inga I ka lo ile o foi le va nga aka ko ngei o mai ko ngol palmen mo awal ma ko ka milo ko ale o le mea e ko I o ko le mea ka ko lo foi ka vale fa kau ka ko pat fa kau me uma la ka luai ele o le wala e fe mala nga e lo ka ko kumalo le nga ka le o vai ka mafa e ngisi vai ngol ka ko kumalo ele yo ai le vai o le pico le o ke ngofo ai ia va ku fa fonga mai a Samoa pe kilomika male afa le waku ole ale pai pa fo ile e waku lu male mei e alu ku le me ma ke ngofo ai ia fa ia ka ka ia ma pai ia lo fa le ia e ko kiki a lu se lau ia pai pa fo ia so ia ola nga fa le ngai mang palangi ma me ko alo le po pa ia e alu nga po fe so lo la la au ka su le me la pa ko so awa foi la wa fa so la kole bai ai a fa pe e mai fa ku ko ngal ka ku malo ia o ku ia le kilo ia e ka kawanga alu le main le pai pa ko I luma ma ko ai nga ko fe la ba ka milo ai ia pe ka sia le nga pai pa le ai nga ka yo la ko fale fa ngo fie le ka ke Samoa la e le ka ka ko fo ku pe ngai va nga asia ka au isi va nga umala fa nga fa ko ama ia o ka ko foi o ngumel kasile e nga ka fa ka un fai se fu nga o se mo le au fai va ia mai se lo fa ko ama ia wa me nga ko e lo ka ko ku malo mai se Samoa ia se fai so pe o sa o kali va be ku le ku se fa fsil mai ma nga fa lo malo fa tai e fa to fala inga me se fo I le fa ta penanga ia mo le alo atu tatu wa fa inga balota ia matulanga uba o le si vai ngau te fia fea o le aso utari tununga e le sailing o le amio tonu tau faila vai e awa o mai o tau finangalo wa e mate le ifisiri le ina inisi o sui wa mai atu e walangona o la fafisili etu po feo to ila le fato fala inga ia ala sunga po le sui fa audioli fo ingei mea wa lau o lunga mai sailinga o le amio kongu sailinga o le maliu o sialo sia sailinga o le maliu o le profesa le ua ingei matulanga uma e te ioe lo finangalo o se vaenga atu lai fainga malo e te tau na ave i le fa mua yesu engi ngei me uma matulanga o puipuinga o le saunga le mua o tonu ro tatou o tunu lau sunga le sui fa orioli Pafkaya siaka ku so le fisili maka ngo fiele fisili nge fiafi pasiaka o ke yo ya ku le vaenga nga o ke yo ya ku wa ya ile fuafuanga ya alqaku ka imale vaenga fa fai afa pea e mai le fa ko nga sa mo ka ko foi ko o mea ia ka kau o nga kilo ia awale sa ilingo le ami o kongo o ngei me umolo kupuru ka ko wa kongo wale me moia o le ulou le nganga o le kala e a fa pea e kupu po wa ule kupu ele mele so wa kali ipo so wa fini ele mfaingo kali ainga ia a ka fuala ila ngongo ainga e mai se foi o maku anga e o ngalo ma fa ngau ai mai se foi la ko lo ma kupu ngi fa le kongo mali liu eu que le ngongo foi ele foi mo fie mo la ko
A le wha moe a ia o le kako vaenga whaufai. A o mai le whakukuanga a Samoa o vaenga uma ia. E avi e le wha mua le kako vaenga whaufai. Le anga o le mea ka kau mwhai. Ma le anga whaaloalo. Ma lo whaavitai. Ia, te loa wa, o le ua whai loa lo whina ngā lo lau walunga ma vaenga manino wa lau tā penanga. Sua, ia, o le whai unga lai ta oto fo'i. Ia, i whale vau o whaadu wali ima whau papa ma lai ma mauta e tausi o le tātou tū mā loa e meise i la tau o le asauni le palota. Ia, ono le vainga fo'i le tātou taimi ua whaatu tuai ai to e tasi le tātou sui lea e o le avanoa nei tu inatu. Te lo fo'i o le toe lasi, o lau toe lasi sau noa lea. Ia, whaalau ai tele. E le whai taufia mafe o tangata o ilunga o le tātou prokalami. Ai meise si o kaku waku. O isi o le asauni atu e whai malangatu wa lei ataua. Ai le isau nosua. E le whesiringia maute ioe. E le whesiringia loto le tu malo le fast. O vaisingango lua iam vaisingango mua. E fast solo ako. Fast, yeah. Ai na paua leo le feelinga. E le ngata ia toe mautu le no foa. Ai ia sa o fo ile tangata. E ave to tonu. E ala len tau sa ili ai fa mua. Ia ke au. Se lau pasenge fa mua. Wa mai sunga ya sua. Ala vanol nei. Ia sa no ia. Mai sunga. A wari tatou tu malolo fa fonga. Ia male ngani e avatu le fa tuanga. Leanga o lea ua sala ava kupera ukarangoa ngalanga o vauriko o fare malu. Yeah. Kalenga. E lo uloto aia. Ua sala sa kaua e ala i faipule ua sala lang kai inga. Mea mama ma mea kaua. E le fau ma lo fo i leanga o sa kaua ma papa sa kaua ma fanga sa. E kasi a le ainga. Kasia ele wa vatu la uia taranoa fa polu ele vai ai fuor fala oko ore ko fa fa nguari fo papa ai ole tangata ia sa ore loto sa ore manatu sa o ngona a fai walape le kaukua inga e sa kaua ala mai ia valasi langa kula mai aver fa lo ilisi aver fa alo ile si ele onge la au ka ko le va ba ku o sa la fai dala leo la o le au te no fo mo fa longo mari to toa ile tu langa ta o to ia te au ba si ia lo lima tu la isunga ya sua tu lo ele fa pe fo yo te a fa ta unga vale si uso sunga le li no a feeling ka oko ia i tonu fa to ile tu sa mo tas va tu la no le sa no ile sunga sua ya walta tu malo Pafkai fale malu ya olof kalenga foi le vauliko ya ke mako sa vango kaua se lao le lei o ke fa pa ia kwai le pa ia mawalunga o ka ko ku malo to ka ko mu i fangsa ile fio lo api ku fungua ya mau fangalilo pe foi le fio le ngu le fio ngal kangaloa ku kum fai kau au mua ia mai se ole pa ia mawalunga o ngai ku o ka ko mu i fangsa pa se foi ka ko mu i sa kau le fio la ingo ma venga wa ma kau kia ma sa kele ku pua ma le manga ia le a mala ya ke o sa kau a se ngofoanga fo i o le lunga e mai so ka ko mu i papa i su ma fa bonga ko ia ka psoa ia ili ma vai koi fanga fa kau ia se ngofoanga fo i o le lunga o ma lai fa kau i fangu ali ma fa papa ia lo wia ngi fiafi o ke mangaku ia pa fkai le kua o ia mai le ngia bango kaua ka wala mai le por kalame o le kau ia ia e fa leo ko se nganga o lo ko onga o kile kang sai so ngao le ai o la volea ia feo ia ile fa ko fa la inga o ka ko ku malo ia o kalinga fi fa lo ni fia fi pe o te kalai va oliko ia ni fia ia ko mai la ko pule e fa ia o mo ka ko sui le malai ke fa o le malai o ka nga mamango Samoa o le malai nga fa le uko le ko fa o poku a mo maku e sa ili ai le ami kongo o ka ko mo a se ka ku foi
ia awa lava lo kako i kumalo ia ile manguia au ilumo lo kako i kumalo o uso a kauvao lo mako kau put fakasi ia fai fia lo kako faiva io ile mala ese ngei ai ngole ese o kako ngunga mo lo kako fia ko lo kako kumalo pe yo mafu anga nga la kalo aku le lo kako i kumalo ia mako le o ko ngianga si lo kako sale kai ala il fainga fitflinga samo lo fangia le kua lo ko fainga fitflinga fitfili fa kasi mleli fitfili mle lofa ia wa ko bulanga la lo bao lo kako kumalo langa le fa ia mo kako kumalo ia ir kanga kai sili aku i lo kako ia lo muli mai wa ka penga ile kua ia wa lo kako kumalo ile malai o fa ia mai so ko singo o kako mu mafianga ia se me foi o sala la wele koko lo kako kumalo va singa mo melelua sa mongei e mai se o kumu mau ia alo fakele mo ko ka po mai mal fifia o foi mau le ava ngoe malanga mai ia o le uke nga o fainga mea mai ka ko nguki me fa kasio i lo ka ko fa moi neva yaso ia e ale ka ko fainga pa loka ia ma loka kalo ma lor fai kaulanga ma lor ka po mai ia tu pe fa le foi o ka ko kuma loi sunga fa fengainga so sai me o lo fa fale le malum fa ku pa uli ai o le ku mo kala le ia manguia lo ko o ko faiba ko mai le langi o ko maku le lei mo ko fingal ia wasa moi so se me ia so pam kalanga le asiaka alo fangia le ku lo lua a nganga mau lo ko fa mai le langi ia awale ka ko inga o ka ko ngu ia le ka ko por kalamba lo ka ia por Blue TV ia ile aso male aso al fangia ile kua mawolo malo sitingo sili la lenga ia awansa moa maonga ngaka ia o walofa kele aku ia manguira nge fiafi ia soifoia mai manguia ia tato fa pena ia na fai na o tu ole va no ia li ataua molo na suafa to le ava avela na fa manduia ia i soifa o lio lona i tu malo i le fo i tu ia ana ia o mana tu fo i lali ato si ave sa fa manuia le nga o lo tu malo le ai me se fo o le tu malo e ser pele ro kama ia o fai langi lana fo longa ia ai o le vauliko le matu o le tu fa si le fia sa kaua ia vai tu le lunga male fa fa o kaua tu lo pa i o le ai ngo ma vaenga tu tamala e makai le vauriko ana ngo ora kari o vauriko au te matai lai le fale mal ia ale le vauriko na fai upule o le fale mal lu matu vano nofo ia manuia ia le sanga ia ne o ai o le tai manuia lau fa tam sali inga e le o toe mamau ia e ufo ia le o ia le sunga ia tanga loa ia e le fa pe alo ai sa fa metalanga ma tulanga iai o rua mamana ai afua i le tangata o lea ua usu mai lunga o le porokalame o le taute iai ia ona o manatua la ia o le lua sa ili ngā malo mamali e toa ia na whanua ioi lea ngore su are kasi ioi ia na afua i o na maua rou whaalanginga o le maupu o na whanua ona o loa whaivor sa ili malo ai wo mana tua i fo i le to ina o le ai te loa wa tu sai le leilo suafa ya o sitasi fo i o tama ia te o le nganu u fa ilangi la na fo longa le tama matua ya suafa vai ya te lo se tua a fo i tau ai ngai fa sino ile sunga su il sui fa olioli o le to ina fo i ave ia ile e ta auto ia ile utanga male nganu e le ngata ngafa a o lona mala maanga ia sa taua atoa ia manuia lo faiva io o mana sua o le tatalo fo ia sa taua ai mai se o papa mafanga sa ia le wa fa tangi atu le sunga ia sua tasi o tapa autosi e le lunga ma le fa sa taua io e walu tatu vano nofo o tumutumunga o le nu Pean o fai tuele alo sa utala ele fa pito foi manu ya tasi. Leanga e yai lo ukari kongunga. Anga le saua ia valasi e alu le fast. Ele malo. O we kau karasa wa.
So e le o le kangaka la nga fiu e koe kau mawhai e le I mawhai. Ai o nga ua sa o le vaa nga ki e ai kokong. O le vaa nga mangu malo ai. Ua whiri ala ia koe punga I fafo ma le vaa. O la ula ka la. Ere mafua anga kau koe ma yer kanga fia punga I fafo. E le I kulia e le fast. Nga kuu iai le havango. Ia mangingo arka koe ku malo le vaenga lea. Lea I o lona loto fuatia I fo. Na fia punga I fafo. O ka koula, a punga lo I fafo. Wai lo fora ka kou o kaua. A e punga lo I fafo. E su e ale me o laile ingi kia la kouia. Tulo. E le ai e le onge ai fua to. Masui. E ave le malai kia fau. Nela la le o la utele noa. Fa marulu foi pe a fai e a fia I fina ngalo le tūlanga o le tātou. No umari tū malo. Ia, pule aska funge langa pule a ula ua ya kau. A o le loto ia e mama lava. A fai walape a le whatuatuanga na ave ia valasi mo le fast leo ke karangoa ia uia. Ia I totonu o le tātou I tū malo a o le suli mai sa taua. Lafo re kaula I malolo. Lafo la ia o le upe ngara kaukai. Lafo I o se I whaakili. Alusua ia. Ia a fo I tau rumanga I ai tulou. A ke ua umaenga e kula I mai kangaloa. A ole loto ai o le tātou tū malo. O le whaatuatua I le tua sa mo utasi. Manuia no war whaiva. Tau te toe fiso o tai foi. Pe a mai ar whai ngā whiliwhilinga. A le atunu. Walofa te le atu. Soifua mai manuia. Soifua. Whaafitai. Ia. Kiro. E le pasa o lua ba alo sili mo ba. Ua mamau ar sili eso. Mau le kingi ai. Ava. Ola ule tala tu loa au tali ai to tasi tatu to. To o le na meli mai ia le fionga le ota. Le ota laki. Ono le tūlanga o le koneti la iai le o EA. O laisa vai. La tau mawhai mai iai. Ina ia sao mauli mai le connections I runga. Au iai le sui le langa e. Kasi le ai ku malo I pele rolo. Mai singa ngono. Oh. Hanga ko oro o whanga wai. O whanga sa taua. Eo. Lala fo ila lea e ala I ona whai atu la utala. Langa e se fo oro uka maolo nga loko a kolo nga ulea. Kuloua ungu I whale lima. Sa kuia kua. Maleango a ngoa I sa le rolonga maisi. E nana o whai atu. E whape ngala le kalangoa ka ngaka sa kaua e sa oa e re pipio. Io. E nana o fai atu pea o leala na manei ai se vaenga e whataua ia tea ur saunoanga ape. So koe a mai ar saunoanga ape li ataua. Ina ua e fisilingia lo la so tanga tu lou mafia mei. Leanga sa o nga ua ova ai le a mai ngā whamakalanga ia. Tu loua. To me, a whai ele mongi, it was way too much. Wa maku atu macha. Wa matu atu macha ai vini mai wa ova I le vao le langi ma le lalo langi. Au ke vini mai ali a ka wa o pese ngo ka mai kai. Au tu te vini mai o le feripoka. Ia te aula. A o le ma ngai o le kalinga kali mai ai ia le lau. O moro lau kala lea. Sinka mai maro longa ka oro ia leoka. O le tali le tali mai ai ape. Ua tango sa o a ape le faku o maka upu. Ia te au. He was so right. O le hurt. O le hurt o kangaka. Whawhikai a ape. Whawhikai, I am hoping o mai mo ai siau kua whinge kulou. Ia wae lewa whamani noa le vala lea ia lea ia uso le leo latina. Aorenga ngana ia tatou. So tanga. I am hoping o lai sila ia I fia mei. Se ionga sila fia ai. A whai wa whaku fo I kangaka kala. Hurt. Wale ia se si vai liu e alo I ai leika. Pauale. Paualea. O le whako kala. Ia momoli aku. Le ki ngā ia whawheri ku loua. So le ngai se pale mia mua walanga matua lo soifua. Sa moa. Whasa vali ngi red carpet. Everywhere she goes. Ia. Kiri vai mo se pia. Ia nga. Le whangi e whae e a sa moa Le nga. whai ai.
Elenga kai ainga ale ngu ale kumalo a Samoa ako. Le na tonua o le whaaya ia. Sa o ale me le kungua. A o inga si ika ko o ka oka. E lalo bai le langi ma le wheku ma. Ai a o fo ina tongi lalo. E kua pakaku. Na asina malolonga. Asina malolonga ele umi. Ele umi lava. E au tau te pipole. E tele na uma le fitu li tatou. E wha uma le tatou proclamere neve. Na asina minuti asi tatou wa fea le tatou. Fo i mai loa. Wha fei loa i. Le sui tai tai. O le wha tua tua i le tua sa mo utasi. Yeah. A manuia fo i. Ma tau no i kanana. O. Ia. Ka ke le songa whakua se kala a ilo i kenga o le sui pāre mia. Tatou wona malolonga a fo i mai wha fei loa i. Fionga e leota. Laki runga proklame. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai loa o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele a te oe. Whakasau tai loa matangi a mosa, i le mōpain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Awhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Jemero wajile ua te ala iti level i tulai fitu. Ea, malo le onusai malo le lava papale Samoa. Pe o na whaiatu e le toi ise si taimi. O tae au tau o lunga i le porkalame whaapitoa. Ma le sunga i le taitai i sunga lau le mali e toa. Ea, o le whau tau o lunga le nei aso. Tau o lunga e le fionga i le sui taitai. Esere ka o kukungu le whainga o kaske toa. Ea, fia e whaafero i atu. I lau fionga leo talaki la mostele sio. Ia e le toi nā ma le laina, e le toi tau wha iloina. Ia Samoa, ia le tūlanga fo i na tūlai mai ai matangiolo i le. Tātou vaenga wha upwhai e le ngata o le minister. Ia o le miliona tina matamaitai. Ia o le nei taimi. Ia ua whaatili ai fo e mo le ae o ia o le sui taitai. O le vaenga wha upwhai e le whaatotua i le tua Samoa. Tasi mai balau li lua. Whio mai amatara bai ao i lunga o le tātou porkalame. Ka malo so foi lau te talenga siata pia foi lau fionga le atawa. Ia, pataro fat foi pa ia. O tātou atu nu pele a Samoa. Ia onu tūlanga wha lupe. Pa pena foi no pataro fat foi pa ia. O whawhianga inga taurangi. O lo lato taro le au malpo. A wasa manuia o Samoa. Pa pia foi in fat. Ia, sa vatu le fionga, fa marulu e Samoa. Ai na whailoa mai lava e le fionga ia leota.
le staple le tu lo lava lo fionga le ota na failo mai la ona le matua fa le tonu lava le connections ia o tele mai loa po le a se si vaenga po si tu langa fai ala to tam fai atu la to tam fai atu ia a fa pe lava ina te wa fai atu a ele ono la ta to fa so pe ia se to tam fai atu le internet to sa no mai lo fionga le suiteita ia fa malo so fo le pai o le tumalo ia oli te pa o fa to e fa ia tainani la le tato tumalo fai foi ona maua se amanoa tau te mafuta ile ne fiafi malo so fo malo fa tai e le tau fiololo ia la mawale la ona wole mawale la te lo fo io na o te ele valu ya Samoa ia le a fakatonu le malama mavili le fia maina ia lau fionga le suite tai o fisiri mo a mai tape na nga lau fionga mali tu malo ile nei foi taimi ese mai fo ia i le taimi o le painga o tona ia tu o a mai le tape na nga o tu langa le ia va le tape na nga pai fai maria lava ma o lo tam fai fo i le malosi ngatai ina ia tau no le famoi moe pe ona ia alo tulanga le lava tapena ma lo fa tai o le o tolu sui o le fast lo tu malo o lau sunga ia ele na male laina o te loa o lai o le tangata mua e a fa solo mai le faingo mela foi le fa matala il fisili o le aso ulangona o se vaenga e ono fa pole ai i lusi ka ko fo ai pe ua ia se tape nanga i tu atu po fe lava e lili fa ai e me se fo ila o fionga e manu malo a le vuno fo fast se manga so fina ngalo wala ngole sa e pale mai ai le no fo le a le la o to lu su ile nei time after go sit ia lo la ngona o fa so polia o male tu malo ile fast ia o lo la ngona ina le ia tato vai fa fai o le fast a tonu la o se tu langa e tilo ai a fa pe o ai e tu lai mai o i mato to o te longa lava le fast lava e ono tu sia au ia ile tu malo il vanga le malo fa tai sa ye se tai ore mai tau watu ni si o lo ore au va alia o le fast so si le tu pe wa o le foto mo le la o le mai tau watu ni si sa avea mana ia suisi ni o le afoi o le prokettio miliona ia e pe e ile si a sui fo ile si po o i sili o la fa fesili pele i mo se tou tala noanga fo ile ina ia tau tu mai ai lalo fai no mera lava le ile lua pe ona iai e petele i uiani ia la fa pe fo ile le tau so ai le pule ina ia no fo le si ai tau fa ti tiele no mera e wa afu ia yo le si ava ngo lo komiti se me se sau no ia fa time all fesili ile tulanga lava le fa nga so longa fo i o le tamwhainga e pe ona ia i neima tolu ia a tonu o se tau whalo to i whale i le maang whai a se mea e leo to o tele o to e fia ta ua o futia ia o sola a li moli a ngai ana i lunga i whaatulanga anga lea o whaatulanga i nei ia sa ia le i le avanoa fo i sa mwhai ai o na whaasoa tu i ina i o i le vaenga lea e tōrua lea e mau te tauwani. Ia, mo se tūlanga whapena, ia e peitai ana. Ia, a tonu o le tali lava, tali masani lava sa au mai. Ia, ua se e wa. Ia peo se la ngona rana, lea ua whapena i lava o na mato ua i loa whapea wha i le taimili nei. Leota, te loro morolo ofisili na vatule di so whaafisili le sunga le ataua. Te toi fia fesili lava i le taimi na vaha mai le fonga va. O le sa e avea ma minista.
o lau pa le mia fia me tu lo le vai nga fa fai al fa to le to sa mo tas peita i o lau fionga o le fionga ya Muripola Ana Rosa ma o ne semo to lupe pei o mengi skai nga fa ke ai le va ia tu le atunu a o le loto i o tangata umai langolango le fast ia ngofo pe le vang fa fai na mau se lua va no ma le fionga tama i pa le mia ile taimi ai a fai foi sa mau ani lua feutanga ina ma se mana onga ina ia e watu o fa tasi ma le fai nga malo sa fa wo mai ya o te mtalo e se mtao poe tama le ale ona o le taimi sa fai fo ia le a fo le fatal talonga no wa ami tai to tasi mai mato il taimi sa fai fo i tulanga fa pe ia o le nganga lava sa tam fai fa man malama ia le vaenga na lai ona ai ese sengo finangalo i le vao ia pa mia ia mato o le afo le kokos i le pese ina finangalo mafu anga na lai ona ia il se nga i finangalo ia na mafu ai foi la ia le termino o fatal no tai to tasi mato ia sa fa pena la foi na vatu ia se la ngona fa maoni ma se la ngona o se tama fainga ina ia aua de val fonga va ole ona o le talto nunga la mana ia ile na vai tau le taimilia o lai ma popolava matulanga lei ia fa solonga o nga wenga le al malo ile natai malo a fa tai ai ya le ya tu ala le oka o vai aku ia o kongi ko kolu marka o lo sao o el sikaika ma ke msalo a kora forfinga ngaro le kumalo ma marka ko finga palo ko la songe o el supalmia o la se kulanga isa fofuanga se mea o lo kupu ko le kumalo kusai mal faso ingolo o kolu milionga ngengi sa fofuanga 2 milionga la songe fa wa se polo ke ki le wa kasi nge mea e ki le kumalo o ngalo nga fai man ngalo nga fa wa inga so ngalo nga ya ongi fa le kongo le kumalo ole tulanga le proketi ale ole miliona tala e muri ta ilava ia le fatulanga ngonga ngalo le tumalo anga ai ilunga ele anava taula o uman fatulanga mai ele a fole ele malo ya po le vai me fa le sa la to fausia ia le anavata e tawana ia ise so tanga le lei ile va ole a fole ole anavata u fatulanga mai male fu fuanga ma fo ia ale tumalo ina ia ona tamfaya ina ia fa pena ona fa nga le lei ia itayala ia mamulmulita itayala ia ni tulanga fo itafso soani ole a mau mai ile polokalami fa tino mole la tulu mole tumalo molo tumalo ya te roro fa le tonu le fai lava matau meli atu si fai pule ya por suite tai ya to ya te roro te mo mai le tato so tainga fa malu no to lava sa mo ala te tu se fa wa sa no nga le suite tai por le fionga le soyo ya to e fa wa mai la sa motosiere tato so tainga fa mo le ota ole ma ya sa ngomai testing ya ya ole tumalo para o farfa tele lava ole meta fato anga lava lona mal si
ia o isi la ia o fuafuanga le tilo atu ia i le mo le fa'auauina lava o le polokalame lea o le miliona tala o le tamafai lava ina ia fa'amalosi lava le tulaga le tulaga tau fa'ato'aga se tasi o fa'ataitaʻina lelei lava lea tilotiloaga ia o le toe o le niu mo mea faia lea ta o long term crops o le niu ma le koko ma le ava ona o le mua tu taimile nei ua tele matutua ia la'au ia e mana o mia le toe tamafai e toe mai ia toe ai se gito'aga mai ai ina ia mafia ai ona fa'aauau le mauaina o fua e lipo se lito e aunga o le koko ma le popo ia ma popo tu e mauaina o le tonu o le mau petas i matama o tumaro i lona o le o fofa na ia tamawainga o isi o mea whao mea tu whatu la whale o isi marusia i mea o plato tonga wao mea conservation o le tūlanga fo in me fo ia o talaanga ma mataanga tonu o le tumaro o le me whaina whale ia sili ina ia mwhae fo ia ona tau mwhae maua fo i maisi whamanu ia mafou a tato tilo fo ia o le si whae asi le lei tele le talo i tono le tumaro a misale ia le matonu le sili le o lo whaasa ai mo mea o vaila au matulanga whapena ia o se afole o se fua whatoanga e mwhai o na tau mwhai a ina ia whaauau ia le lontonga i se tulanga whaapistris commercial agriculture ia whaongala ia i o palau whalele o ina ia tau mwhai ai e whaatele whatoanga ia ina ia mwhai o na whatau o le luitau o le ai o tau le ai tangata whaingaluanga. O na o telefo i o malosi fo i le o ngā solo atu fo i whafo i mo meo ngā ruanga whawai taimi. Paualan mea le tau whaianga i o le a tilo e mwhai o na whaatutele whatuanga e whaongana o le mechanization po palau ina ia mawhai ai o na o somali ai le ai o ni unsamatara te whai. Ia on whapena ai lea o na unga i ai o tai i tūlanga lea o whainga o whatuanga talo. Ia a o le a wha le langau ta inga lawa. Ia le a whae o tangata tono i tūmanu. Ia tangata o i whafo wa e a ngā lawa le. Ia le tamu whaifo i o se whaenga o le tūmanu e o a ngā i whafo. E a wha le ina ia mwhai ai o lato whaenga ruanga whaawatemi. Ia e lafo mai e fo le tupe e a ngā motau singa o le ainga. Ia o nisna o mo meo initiatives e toi e ona molango i te mao ainga o le tūmalo. La whapea o le eta o te talanoa la waanga i le tūmalo. Malo whaftai a leota, wa levana ufia whaalawe whau fo laule sa tele. Ona o le tūlanga whaale tonu o le tātou connections. E au te langona fo i ele o apo ia te le mamaua e lau awhionga, mai lau pito. Ona e a o le whaafonga atu o le te le i o se vaenga o lau saunoanga. Ia e ko whaasona e tau e silou le connections. Ia o le alawa e tau na se tatu atu le malolonga pupulea. Whaamune mole a misa se tatu tau atu. Se tau trai e waelanga e lo utani tonunga fo i lau awhionga. Ia e le fo i sea o ngā e whaau wauai.
ai le o maua uma mai e le mamalu o le atunuu ia le faa ia lau saunoaga matagofie ia e maisi o le ua o i faafesilitaua o le fuafuaga mo le itumālou ai si tatou atu le malologa seʻi toe taumafai a peise si auala ia e toe faauauai le faiga o le tatou ma le agaga faaloalo faamolemole lava laufioga leo tatou atu le malologa. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taimora watile ua lua se fulu ma le 2 minuto te le tu la fitu fa malua tu pe no fai tu le matanga ia ele foi se nga tau te nau waitele ai le o manino le nga e taua la tau fa fonga mai ia i vai nga le melia le wai lunga le telefoni le wo vilia le telefoni ia o le auto fa fonga mai ile audio po le si fonga la va le fionga ile fai pule po le sui fa audio a le sui te taifo o le fast ia ai o le a vatu pe le ata o lana tape nanga i lunga i le tatou screen ia lau o fionga le ota e mawhaia na i toi wha manino mai e lau saunoanga i peo na wha afsiri le i a taua i vaenga fo i mar wha mua ale i a taua e avea nga i li tūlanga o le poloketi ma vaenga o le la 2 miliona i le isi paia inga pe a wha awau per wha tuatuanga le tu malo i lau o fionga i tai i tia whau. Maro whaftai sata. O le whatatianga lama o le proketi le nai ai. Le eteli ai na amele i le wha mua i mo vaengai o angfsotai so i fua manuia. Ina ia mawhai o na soa lua le so i fua manuia i a porokalame i lalo so i fua manuia. Ma porokalame i lalo o le so i fua atiai. Ole ilalo ala so fo manuia il mato tu malo e ave ala fa mo il mele o so fu a oina o a onga mai ola tala no atwala wi il mato tu malo tu langa la ye nei le ala tong ye fo ipilio o a fa le lo tamatia onga i lunga ile va nga fa le le tertiary level ya nga ile university ya o isi va nga onga lea o lo avel tu pe so swani il fa ngola to preschool o isi va ngola onga o lo so swani il te fa ngo fa la onga o te morma wina tunga la le timing nei o matua i le lei ato uma fa la onga o le mato tu malo primary school uma e a fo ile le fa la ye ia wa ato fo na le e o fo lai mo me o preschools lai ai wa ave ai le funding ita i te mi mai tala mai ele miliona ia la fo wa tele na le la to resources sia pe o ala o fa i lai fa tinoi ia tulanga lana ia o le tulanga tau so fo maloloina ia la fo ia ave le so swani ai mo me o fa le committee fa pu fal pe fa o le meta o le budget support e ave ai e fo e la to i fa ngai no le tupelea mo le fa le io la to proclame tono la to o fa la tonga tinam te mata ia ele ngata folia e foina isi proclame ta so fo maloloina ia malato proclame fa atina le light matilia ia ile Samoa
ia o vaenga lana o le afale le proclame o miliona e tau mafai lava ia le tu malo ina ia tau mafai fa malo sia uma ia vaenga na ia mafai nga access uma e tangata ia tu inga fsoswani ia o isi la mea e tuto ia iloa ina mai pea uman na whaile vai ngai fsosani na ia lea lai whaasawa iloa ilalo le pokalame ia o tamau a inga tai peila o le tilo atu ai mo pokalame whaawau pea whaapea e le toe a maile si 2 miliona o le mea la leo le toe tilo lava le tonga fua whaatoanga le ngata lai mo meo short term crops tai pe o le talo o long term crops le tau tilo ina ia ave ia le fa le focus o mei o le popo ia male koko ia male ava o mei a mesa la vale ia le koko male popo ia elima tau sanga o fua ia na fua ia la ia mo le si tol sul tau sanga al fa vita o li lai tu lai mai nei le tele o fato anga niu fato anga koko la ia wa matana matua vale no wa liva ole mera e ola itifua ele ngata e wa ele ole numela o fua o mfai ona maua mai ile niu wa mata foi ona pa ulalo ole mafuanga na ila util tilo ya ile mato tumalo e tawen to e faise ya se tutonga fo ina ia mafai ona fsosani langa o isila atina e ya foi tilo ngai o le fanga ina ala o fana tula tono le tumalo salo se fata inga tele o le vai a o le polenga fo le le ta o tilo tanga ia ona o le tumalo e tele le vai ia mfa pena fo ona fa le la ususi ia le lau fanua o le tumalo to ele le ai foi mal palpala le mau mai ai ia le afale le fo fato anga ia la mia o le luitau o le tam foi fa palini ia le manao inisi fa ma itefo ia mal tulanga le ta tia ia le si mang fa na tu le pose li lo levanta un file ta to malo ilalo le hita pipi e fale le fonga le vai mo le fainga le tise io la foila ile fanga inga mo prioka nge se tu fai mai le koru milionga fo le polo ke ki le ngofo inga len ke nge nga mai len fanga ko kumalo le vai nga kupere titi a uma le mato vai na la iti ala to in el termine il mato tol milion ale faunga ora ka polo ke fa wa mo le koru milion ale le ke mi le wa le en polo ke ki wo mai le po en polo ke ri uma ele mai al fai toe tas toe la iti a toe kasi o tu sa polo ke ki wo uma a fu to ai wo mai toe au nai la o mea la o lo tam fine fa mai ona fa tino ala ele tu pe fa ia ia mai alo la ia ma lo fa tai e lo fionga le ota o le fo wa te lela u sauna ngai tu langa o poloketi a mo ia fo ile tu maloia a me se poloketi fa au o te fie fasili mai anga I tu tonu o le vaenga fa fai walanga o lau sunga o le teitai o le sui teitai o le ua iei nei to finga fou ina ua va mai le fonga va ma le taulau o le fa wina el pati na maumalo le fast o le fa fasili la I lau fionga au mai sau fato fala inga I le teitai ua iei nei e le nama le laina sa tou amatamea mai fo I le amatanga I le 5 tausanga taruai po le 4 tausanga taruai e mawhai ona e sau noa o whaafonga le atunu ua te tau maono mea ua tapena la auli e taitai sa moa pe ato manu I le whaatua tua I le tua sa mo utasi e tue whaau au le whainga malo whai ona e sau no mai I le lua maftanga ma le sunga la auli le mari e toa o ni ona malo sianga wha le taitai e le ngata o le whaaloto I fale o le vā matunu I fafo e tātou te vaai ai se sa moa suia
tulaga o lona tamau aiga ia e maise foʻi ona tina i lalo lana taʻitaʻiga. Alo whaftai mo le fasili. Afo, i la u mai tau. Ia wa o lea ua taru mai ia le salopo le luafe fulvan. Le an ma whiutanga i e malauri i le whaturanga o le tato baenga whapufai. Ia o le taimi fwoi na mwhai e fwoi ona o mai tau inga ia le tangata o lauri. I la u mai tau atu iai. O na maro si anga lava i la utilitilo e o le mawhai lea o na whaasu filoi e la uli le i le anga luu ma le whaakirisiano e a fwai le e au mai e lana whe au i tangata tutusa leile i le marosi o la uli i le whaale anga luu ma le whaakirisiano ai o i ai foi malona marosi anga i le melea o le tautala ia ma le tulanga whaale le e le mea whaale le whapali o le confidence ia i le mea na te mwhaia ia mantua foi la e le whapela wai ia i foi le sivaenga e masani foi ona lato a mai e se whamtalanga ai tilo foi e o le tangata langa lue mai lava o la ititi e tau mai i le temil nei e tele lalo na ta mai e me whai ai ona whaunga ina le ia mea rufa nei o le ala e me whai ai ona na e vai atu i no vai au ai o se tai was out ma au leo te mai tau atu su e la titi atu i tua ia so a onga mea sa hit poe ia la uli la unga lea St. Joseph's College o se fai longa le leina le ta umai ai o le lona training o longa training as a leader mai le vai na mai te o le tulanga le ende a vea o e ma hit poe o se kolisi ta ua tai pei o le kolisi a Santo Iosefo e mauti noa lama e mawalo tangata e ei la ma lesi mea lesi la sanga e o iai e tangata le o le tulanga fo ilale na o nala le o te valo atu iai e o iai e la fionga ia la uri le mali atoa is what we call a people's person vai fo iai tangata e watu so tangata lava e watu e talia lava i fori ngala o la uri pole ala vale ia se tulanga o se muto la uri e la tulole tangata i tono le ofisa po se mea o lai whairua ia e mauti noa lava o sui atoa ia foringa o le atmosphere o se taloanga e whai i lo la lea la vai ia tau pai e so soani le tua ia la uli mali to ina ia ma fai ai ona fai se tai inga i la ua la mai tau wa o la uli tulanga e tau na ia ole na no fa so atu lo fa longo mai le fionga ile tata ole ma relationship e pese o se uso matua ma se uso la titi ona o le mama ftanga la mata mai la silfia le la ile timing fa o fa vai la fast ona fa pena ya la pure mai fa per ma relations ai se me o tele o comfort polo ya la o te fa so ai tu mau la val fa lo le va o ya ma ai fo se me ele fi la uli ya ta fa pena fo ilo na fa so mai e fa so mai mal fa lo tele ele ia se termino no na fa pe mai a mena no fa longo atu o si ia ile leo la uli ata tu sa telefone pe la te vi atu
au naisi la te sila fia le ia le vale o se va o le mate promotinga lava ile mele o le me vale lo fa lo ngia o le tamari anga o le tangata o le ala lo le stulanga tilo ia fa tu ma wina pelo fa le tamari anga o le tangata ina ia mafai ila ia ona fa pena ona maua ia le va fa loai ile va o tangata ia peila o le tulanga le ia le Italia toila ofisili man fa loai malo faftai langa ta wala mori mawin no vaenga le ai ole aso lo ngona ina ua va mai le fonga va ai tofia ila u fionga fai masui tai ele o se tofinga ma walalo le anga mua ole malo a yang kula mai ole fatu toile tu sa mo tasi o lo ulu i paia inga fo ile paia inga le nei le ua fa mai anei ai ua tofia ai la ua fionga fai masui tai yang ole fatu mo stato ua no la se la ngona i lo fionga nei fa alo tele ai ole a se tu langa so tanga le lei o le nei tofinga ile tapu inga lo tu malo ai mai se ole alo atu fainga palota ya wa ya moana avela o faftai ile atua ona ole amana ia mai fo ia la to na la to filfilia ia lo nei vai e fai masui tata ere ia fo iso uma fau e fa pena ona au mai ale finanga lo tasi o la to la fai ale filfilinga ia tia ona olo uma fau ia mai le amatanga le temina amata ile ma ia le vai fa fai ia manuia le ia vai fa fai a la le to finga e mai ia tia o te le fa tai le atua o to finga mai le atua ia fo iso uma fa pia mela ia o vi inga ia o le fa pena ile tulanga mani a fa le fa mani yang fa la ni mo mai ona lo tana una lava ile tulanga le ai ia o le ala wa e sil mai nei anga ile tumalo mo fo ia o te ole manuia o le fa dai fo ile ole ula ia i lo mato i tumalo awai ole lango le tumalo a foi o la to lango mai ma mai atoa ia la to fa tu anga ia tia ole ma fo na wala yo na filia o e avea msuita ia pe o staria tu lea malo faftai ai ole ma lusi lava ole ia mawale ole mai le tua faftai tele lo fionga lo te lo ofisiri muri le na tavatule ale atua pe isi na fa ofisiri na fa si uile ole dei fiafi sa tau maua fafatala ia ile matu fataldoanga waile to na male laina sa maua fa leva no fatal no isi tasio sui tau va mai ile ilo totu malo ia ile fu ala val fast ia le to fa tu la faleri ia fiu Bonifacio vasa na ia ta waila se vaenga sa pe sa tau o to sau fuanga sa iai a mai ale nei pa inga ia e pe e foriga mai ole a e filifili te la fore tau lai malolo ma ta puai pe tu la foi le tele to fia na le tofi ia a faisa ia se fa to fala inga fa pe ai ole ase vai nga o to e o sofia i mo nga luanga ina ia fa au pe pa marova aftai mo le fisili ele ia se time no tu la mai ia se me fa pena lo mo foi a fa la foi mai o ngasa bo ma ia a fa pe te tilo mai ate au lunga le TV pe ta te fe lo fo ia o fa mo o le sia que o fo mai ma te fa mai fo mai ia te trava ia le se fa tu ti al fa tu ta ai ole si mo ma o mele o te tu ngai ai o la sa o tilo ile ana vata o le ale a fore le va nga fa fai i se sa tilo fa tilo ia i fa le
I le anava tau. O la sau tilo iai sau sila. O la sau sila i le anava tau. O le matua se lau pasene tatu ana tau a leota. Ia. O sa la sau sila la ia tau le sa deita ia le faingo le anava tau. E fai e stangata mai se mea wapena. Ia, wa umala le keis. Pe fai foi e stangata matua o pulupula la ngoto le ana e fai mai o lava mose a e fai e osua. Ia, sau no mai pe lai vai nga malo bos. Awa lua na matau o tai e fai e mose ka fa pe fu atu ia. Ia. Malo fafitai o le mea kau alo no winga la e le isa fuafuanga wa adversity o le tau mau fa pesa e tau nau e ronga le isa fuafuanga a me uma e tau retire de le yo le ya lo fa wa lava o sa onga le o le ola lava o le atua lava la te mai al fa magmianga ya taita mai le ola o le atua fo ile la mai uma me alofa uma ia le o le o nei ale tato baenga fa fai le time nei mai le o ia fisa fo fa pena o ia o le fisili la tu sa wa langa le la o manino wa esta pena e te sui pa le mia mo le paia inga lea o le a matai le toi mau pe a mai ar finga palota o le a lava le tofi e au mai e le atua ia tau asiata a fai o le iai foi ma le fatu o le iai le marosi o iai o lo o mai le atua ia tau fa pena lava ona au na o au ai o se au na il tato atunu mai fa wa e pea se iva lau fina ngalo le atua wala vale ma lo fa tai pa le nga wa kali fisili wa tali fisili le nga io le nga fo le vede wala nga o polis malo lo si lava ale fengo fo ia le ota mua o suika ka ia longo lua o ia le lua se fulu filifilia le nga ngofo mai e fangi fa wa fa nga malo ma kula i mai ngumela e fai le fast ia ma kupo e lon melo kupo ngai so o points maro lo singare o ka ku ma o nga fo le ota ma fa no fo nge fi le ota maro lava o le meta ua ia te o le fa taia le nga o le toi lasi sui lava le i le va o tau taia e pokalame o le fiafi nei o e tau warunga ai vai fela o ia la mana na ia manino o wala foi lau fai le tua e ka warunga sui kai a le aso le fiafiri nei ai te warunga sa o lo tai au le nei vai aso atoa wa le ase se ko lua marsunga lau del male to tai au e na o ia lava for the special program le aso tai au ai fa fitai wa mo wa tali o fisili ai le avela no le fai o le fionga ya le o tapo sui tai ya o le wa kali la fisili le nga wala ngai do se ma fisiri o fisiri nga la warunga mai ya o te tauna fisiri ngia le o to fa fonga mai malaysia la va nga mana ya le o sa wa le o ka ko nga vakau longo winga kasi le ingi singia main ingi singia o le tatu ana vatau ma tatu a fa manu yanga yo le tatu walo ye ko ya o la e kisi ka ko pa ilo ye ina masinga fo ma fa solo ko ya le so le article ai le fingol fa tutonga la o fionga le ta ia au mai le tofa lo sunga sui tai o le fa fonga le tu malo ia e mai so sa mo poto ia au wa le tu langa o le fainga palota ia toi au vatu le fa tuanga au vatu la lato fa moenga le anga o le 2 miliona le o fa popolo no winga se fulu miliona o le a manu ia i palo lua e le isi tatu pa inga le anga fondei malanga fa lo e fa maro fa ftai siat e fa pena foi la o fionga le atawa ia o tal tonu ia e pu la mala se fa mtalanga e fa ya tu fa tawisio tu malo wa uma foi ona fai mato upu mato tala tu sai foi male tu langa o ta ti ai foi finga filinga ile ne vai ta
ia ma le me mo lava e mo dia tu lava la fa tai ma la fa malo ile mato tu malo tu sai ma la tu lango ina o ile temi fo isa o tu la ima ia ile tofi ia le o manino au fo o fala tu sai fo ima le tu langa na fai ai fo ile filfilinga o mato to toru ia o lo tam mo nei le temi nei ia na paulava la o sina fa o lo ma o muli atu ile tu malo ia a fai o ia sa no ai to mai to fa tu tuanga ia tau ina ia ma fai ai pe ona fa au la nanga ia o le tulanga na o le tam fai ile malo siro to ia o mai le tua ina ia fa pena ona tali atu i mana onga o lo to fo mai ai ya ai la vale le ona a fai o le wa fatulanga mai foi ele vai fai lo to finga e tu sai male tulanga o ai ya o ula na o tato tu malo rona winga ya o fa manui anga fa popo foina o le am fai na mo el tato tu malo ya fa pe o le am mo el tato tu malo le no fo o le sui pa le mia pe ya fa pe fa manui nga ya le nita mo fainga ya fa pe na fa manui le tua il pa ia el tato tu malo ya me se fa nga taulangi o lo na to talu le au malpo awan man wi le tu malo ya ile ngata folna ya o dinam te mai tai sao faltua matausi ya mal malo si o tatu tu malo ina ya mau pele manwia ya mal peol malo si ina ya fai pe on fa au yerte ya tatu ngaluanga pe on to fia tatu le tua ya to moleatu fa ftai ila ftelainga siata fa pe foi ya la fionga le atawa molenea vano fa aulo o mawele ne fiafi ya fa pena foi ona fa manuia le atua ile proclame al tautaya ya to fa ftai atuai ile malu malpa ia o sa mo o mfaina fa long mai le nei tempo le fiafi ya fa pena ona fa manuia le atua ya sa mo soifua mai manuia ia fa'atai lau fionga suitaitai o tapa au fo'i e tausi e safune ma taulo niu vai atu au tu te tele ia inga wha ma whare upolu e wha ma le lava loa o palauli le wha le wha fa'atai tele a i lau whaato whala inga manino ai le manai o le toi fesuia inga o le whainga o le tatou whaataranoanga ma le leanga e le taritonunga e te tau ono tau whaafofonga palauli le wha le wha. For the last time, ai le castinga lau palo tau wai whaangata i le vai ungar vaso nei. Me nei o whaalau i loa nei. Ia, o na alo lola ia le whainga palota le vai aso fau. Le a taua wa utoi mana tua ai le wha vai ma le whionga ia le o te lungo le tatu telefoni. O le vaenga le a sa tatu tu malosi mai le amatanga. Nei tu lau. Langa o le tau te whaafonga ia matala e whai. O le vaenga lea sa tātutu mai le amatanga o le ave o le whaakuakuanga ma le whaamuamua i le koa rosi furu. O le ale winga o le matala. Ia, e telefo inisio ta a inga o lai o le o a le fast e le whapea o nama le laina le tūlanga. Ai o ka ika, se pe kua ingi ali i le kaumawhainga ma le anga le leo ngai ngei sui. Ia, i le taimi na mo mi ai. Le kaiminga ka ko fe meme ai uma o le wailanga le sidi le ka ile ka pua ya anga le los furu le wole spaki a foi le winga na la tala o a fa nei pe ana fa pe na o malai o pa penga la fast o le sap ya pege wole le ngi fa nga paro ko fa penga o la fa wa o yo le manuia ya lo wal fa va lo fionga suiti tai o le wa ia o matala ye fa ya tu le avane ai ia te au atoa manu o le langi. E iwa kesi ma le iwa lo karikongunga ma lo ioenga o le sui pari mia le whionga leo te pe a manu ia a le whaiunga lea e purei o kou palau ni wharwha purei o kou palau ni wharwha ai alo whatele atu manu ia le nei a fiafi manu ia le loatu le whainga balo ta tātou toi tala no fo soifua soifua ia ka soifua ita wow
Ya, ka fisika au te lenga le lei. Wai to es 4 minuti tare va ka malo lo le va fefe ri fa ngoka. Wai vai la be sa wai ele lo mai foi la sui sui ka wa. Le anu fa so a ko le bo di mai ku la te ya. Sorry. Kwa kava. Ya amaya sau wa le wingo la fa matalanga au maya sau au te lenga summary short summary or ko ngole fa mole ya ai se yo ta o e sau no se to a confirm to ile te misa o le tatu fa tal no nga marsunga la udi la so ta yau ese mau la vale ia ko fa longo male kala ngoa sa o lava i sui pe o ngā mai kongo ka kupo kalame. Ole sivanga sirin ka ua kia, o ka maua le kele o la kou ia ka i lua i a sui i kongo le pāki. Mā ngai kele le vaenga lea, o ia o ia ngā maa i palauli, i lokofanga, ko kiki a umamaile le vaenga le ia ka i lua. Wa ole menga le fia o polenga ngā kele ka supporters. O sui e ka ilua. Sui e ka ilua. Le laua maua le la pongo foi fa fonga le ku i finga ngalo la ko ngai. Ia male mal kulanga le finga paro ko le ba so la so ngai. Ia ai le kauri ai. O ba so foi le ia ka nga i foi le ia wa sa o foi le umangai ia fa la ulo le. La asa fa nga kai ia onga mala ia le la ko fo inga runga ia le si ka nga runga kele ale la so le slima so de la so aso nga fo so le ole mana ia le to pe no fa yet fa kai mai ile fionga mtona ia te u ole ngo fo se kiwa le i lungo le fiafinga de ka ngo kwai e na auto va mai le fionga am tona i malolo ele ia se me o popole am ko nga ilanga nga oia sau le fionga ia fui mapuao o le matua manaia ai o longa e lua ele va oia langa e ile si u tala o sau no nga la au le mali tona fai le lato road show leo ke apoinga e manga ia ka un kasiar mo pikinga sa ngonga I think e se ya ina mai lo langa e ilo utali tonunga ya o tato langa wole mfain ko e fain ka I believe in faith and miracles ya langa e kulo ka ko vele upu foi o tau mafutanga e fefeu le kauvanga lea ona e polea malea e le wa muti ya le ala i malo le fionga sa fapito ia mtulanga ai tu upe ile i tu malo ia mtatu tatalo ile tua mana tua fo ile tala fata Ryan le na faya na nafi e te aruatu malau peni male peni la iai piki pepa nga au falling nga au sui kauba e ke fa sanga lo ilunga nga ole kua ele ai masesi kilo i lau ekisi nga oi o afo upu ngai fa fe o ko fo me uma ilo uma i tap le ai se be nga o pepelo uma nga me ele me nga saule me nga e mai hol ka ngo ke mana ia e ala ngai lo o va nga le ngo fol pepa mo fa mai a sa ngela ko wa ke la ku long mela la a fa mai e fi fo long mela o le no fa ka sion ko ele o kele e ka kala po mai ma fu ku il lau really yeah ka vo lang si de siler kom singo fa nga paloka il va nga le lau inga ia aua nga ese me fore fa la wa ku fa pe lo ngumela a fangi a ngumela sia ka silima ngo fiko a fo ya ole a wala nga le lu ku nga le nga mo iskai ya a ya lo te palota alungu a wale lulu lo ulu a wale tarifua po ai mai matua e fai pe ai le solea ai val au lau e complain no yes a wale e fai ni me fa pe na
vai tangata le tau vala lo lave se be mo ya ioi tu mo se me o kwaringa vo ie o kisonga ioi kama vai ki faru ngwa pa ma kwa fa ia karinga o to tita alo lenga pe fa pe mo ina mea yo o ngi fa nga va au foi aga ngi kulo wa male a awale matala o mata to le palota a fiu va la un fo o ia be que vai ele se ve ka wenga no jesi alanga ia foi ka ko ikia ele ka ngo no jesi alanga ia ko ikia foi me vale mala ko ikia le anga ia o te yo elanga fa ko o paroka o le e fuala utala i lunga o paroka o le ala le no fa yatu ia tairo te ua ese aia te ua ia ele ai ke lakua o nga o ke ro wala ki re fa yo ka ko maka fa ngo ka ye wala man ko kera kwa nga na o wa two ice male pepa ala nga ye fo le me ke haru ya o binga nga le ngo fa ku e le pisika mai poku fo ile le ke haru ya pise pupungi me fa penga e te haru ye fa ye la palota matula nga fa pena ya le binga la utala ya fai ole upule fa mai ye lo uma lai ku loa awangi fa fe o upunga e o vatu lo fa marusi ai alu foi awone nei e fa avare vale ai fua i ngei mau mea wale nga e ngar ma fa mai ke aku mutulanga ai o le loa mar sirafia e kasi ar ma fu anga le ngo loa i loa e fai lungo le me foi le ua e no fa o e to tala wa mimika lona lua o le assumption le la fai o mai sui HRPP e lo fa yaku fa penga fo ye kusa o lela assume lunga o mele nga ro e awai o i road show kasi nga vaenga ai io to mai o masalonga uma menga o masalonga masa sorvali sule e felo palota o foi nga so be me foi me poau o kaka o yo manolewa kaka ma e mau kingoa mautinoa mautinoa manolewa mau kingoa ngo fo manolewa o malo manolewa so mai ape ke rola ukala. It was one of the best interview. Okay, lo sao mai sa olele mai langa i ke mi fa ka analysis ngo fa ko la usuile ola usuile ola ulea mai ilo ta wa manatu. To me personally alu ape ki fa o le sunga fo mai ya ale wa ele lusi le fo mai pe ale ku le paroka why ale o he's a doctor yeah em fain ko fo yo so fo maroinga em fai ona fa uru il teleo qua a veces couper se pa que quiso formaringa lo co fai le se formaring ya jaula ya ole fa ta ua na ole so kilo ko ngai la ngai ya wo le la vatu le so soninga la ngalengo u so ka ya ku se kasio o suisi gia whatever fo ina le official finga palota le la au mai ile sina tu walalo ya ole number da ole numero ole on the roll ele faia se ka vala unga le hoteli ma tu la fa pena lo winga ole ngo mela ya le ye ole nga paunga ole ngo mela e fai ka mai ai ai le lor ka nga kayanga ngo mela ya ka ko ai makala i uku po le alava ya awane i ne i se vai ngai ke fa vai ma ka pe ke o pe i lo fa ko i fa nga paloka alu e palota ya i le tangata ma ua ya na vatu ai lunga ya o ile sisa so ma ya ape to me ya ape langa de ko ren pasa o mo por ko ren pasa o ma so ele fa langa ko e fo i mai ele fa ko e fo i mai ape o ko uru mai la ya o ko uru ke le do koka o ko uru
oi foi dessa so mai tu el fatal no ngam api sole mele le ngam umile sole boka u vele uma ko ngalo medica kan ka fakan wa sunga ya su afa vai su afa vai o supa el supa to me ko den pasa foi la ka mo su ya male tawalunga ole tatu fatal no sui kai ka ke ro o sui e rua la ngole wa mai umai rua e runga e to tasi ya la nga wale sao mai ia la ka mo fa o la yonga ia ale mau mai sona vandoa but ole man dai yo fa to fa la inga it's like the le fa ko fa la inga fa ka makua ia marka ka mo fiu la songa fi kusa ai mala makua fa inga ka ele fa ngofi ele fa ngofi mana ele tau fa mai fiu atu uitulanga ai o se mea ke le sui pare mia ai o ia para uri farfa ma ka ko mangura o kila e ma ka o kia o mai a me ia kupu ia ai o le vai aso le wa e ka kau lava o nga e sui ele chapipi kalo fai ka sui ele kumai wa ka wan ka piki le balu le chapi pi baso le inga ia fa inga ya kili sa nyungi ka ko paki o nge lusi ngo fo ye masalmi baso fo ka se le chapi pi ya ka fo ka se la ko balu por sur fo aso tae o le tatou fa tal noanga e le lo por fa tal noanga fa ai u male sunga le lauli le mali to ile aso tae ta o le fitu i le tae ma o le aso fo ia tae o le a ma fa ai ona fa manino o matulanga e peira vaenga ia lenga mas tal no to nei i le casting o lo paloka wa e taua fisili i le taita le aso la taiao o le special this is our special fitu i le taiao fitu i le taiao awal ko mai mo folo kai mi ke fai kala isi por kala me ye ke nga makar nga kai mi le la fai le tato por kala me le ni e o te lole a mau su po mai foi ma le sunga le atawa and we will gather more informations about elections o le aso fo ia taiao o le toeta la valia manisi ofisili uma o le amata pena le ia dango le ngai fa fonga debate nga fainga leo ia ai la so tao le a fa ma ofisili fa debate mo le sunga le la auli le mali toa ia ona lo la ia le tato fainga palota e lo so ia mai kai ia o la mari ko mo kuia Why fish? Olha lá, pega ka uma faia le la wa. E pisiria ya o rua wa la foi un culepa. E man ia la mati peit la marauka. Ole o se vai ka tau le am foi. Vole vano mo miti ai. Lo mai la sotaya o dad valu. Or valu foi di por fitu tayao. Join us tomorrow live ia il totaya. O le tafo o le iva taiao. O le a whaatawina ili tato mitia fule utu ina tuilunga. Iyo le aso taiao su mai la ia lea. Iyo o ele na ile fia le ne ia so ma aua te popoli. Whaakele mai la ngia ukupe su mai taiao. E whaatawina mana tua mai. Ia o le la whaakarangor sunga lau le male toa. A o le mitia fule. Ia wa iai lunga. Ia le whaupunga whape au na mo sa moha la au lia mari to ia fai te alofa tele mai nau ia o lo sao fo ilea ia i sa moa me se fo le vang whaupu fai e na o i lava ila so dai au whatawina ili tato mi tia fule mi tia fule fast iva ili tai au au ke usu me le fiku o le fiku e fai ere por kalame a o le iva ili tai au a fo le iva ma fa solo ko ila va suma i metala mai a ia o lalo o le entrance o tato fai to ai te leto to saulunga ia te lo le fa tu langa ina ia le tato lo lau e fa ta winai tato address lau tu na tulunga lua valu di lembi drive manukau au te popole mai lunga o te lo le avatu lalo le tato fa tau e fai ina ia e te suma re pakala ta va de sau fa tau
so mitiafu pe tele malanga I Samoa a fai fo ine o ai ngai fafo this is your opportunity fa tau lafo ia ilato tau na tatou ofu umale ofu wai le fesiligia le sunga le lau le mali toa to become the next prime minister nge keila wa le ango e ko fakinga karinga mai makel fongi mai ataua ina ua pale mia la audi ai e ko pisi mai la ia mai ko bedi mai ofu regi mea ia na ua sila mai tatu tau e oi ia ono se fulu le la eio le la audi le mali toa lima se fulu le la eio le fast ma tu fo ila le fast le eta klopo fo ile le moso se silava ia ele o iai le swafa o se pitonu upo o se stete po o se ia taurunga la io le tatou proclame io ile aso taiao ia wa te loe o to taiao wala mai le la o sunga la ule le malito va I ka kuye e o tu taiao wala mai fa taile angeru le sa mo wala va no fa mai ia sa tu va tu nei ia vai o sunga la uli e o fuku fo ile la le ua vatu nei mangai io na only le tatou o nanga ia le ua mai ia le fatu tuanga ia e faia malafo I Samoa ia wa fo ita penanga ia ma se fa pupunga fo ita fainga vanga fa tau runga programe oka wa ka ka fa ka o la fa ile fa moe o le tofa ia tele ai por sui fa oli o fa la tem sam tau I Manhattan ia le fainga loko a so sale fainga lotu titi lava pa uia te le ka le kula ko ta tolu fa tolua ia tolu il moko Samoa le fainga lotu le moto Samoa e talo sia ele se fainga lo con fast ele se fainga lo con HPP fainga lo tu mo Samoa e tawa va meina e le sofa tasi o fa fianga inga maftanga fai fe au sofa tasi kapo inga ta palo ioi ia ma le fo I tatu maftanga Samoa fono fo tu ia awa le tapu inga o le fainga pa lota so longo winga pekelang moanga mu me maka ururi pa sama tatu umalava tatu maua le loto ngatas tau tio vai o le kako fainga loku e la fu e fa sa ui o ma fa sumu ma fa pula la lo ke wa vai o ya ma wa ke le wa ese o winga ya ai o tatu fainga loto tau ona tumu o ile nganga pa ia ila so tau tatu fa tatu tele le fiafi so ifua